Зя орж ирсэн үү? Sorry guys. За хай. Единственный, кто может... Одоо бол 1000 байж тий. Байгаа үстэй. Это я сам. Prepare for battle. Осторожно. Играй. Зя тоглолт эхэлсэн. Өнөөдрөөс эхлээд плей-оффын тоглолтууд эхэлж байгаа шүү дээ. Это я сам. Kn1Fe Pro илүү байна уу? That was hot. Чи то пик харсан хараагүй ерөнхийдөө бол спирит нь хамаагүй илүү баг гэж бодоод байгаа болохоор. Яана guys. Гэмийн шинээр эхэлсэн. Админ. Түрүү Kn1Fe дарсан бол дахиад Kn1Fe бодороод тийг шеэрлээд өгөөрэй. Единственный, кто может меня победить. Это я сам. Ведь я абсолют. И вижу все. What in God's green earth is happening right now? Virtus Pro хаах шааж эхлэх баха. Пөөх. Аюултай юм тийм. Virtus Pro-гийн хувьд энэ ийм л дээ. Spectre гэдэг баатар ер нь гейм ялах зорилготой баатарлахаас laning stage-д тийм хүчтэй баатар биш. Тиймээс цогтой явж байгаа position 5 ямар ч aggressive, ямар ч хүчтэй баатар байхаас илүү оо өөрт нь sustain бэлгэлдэг warlock ч юм уу тий. Энд нь цусыг нөхөө явж идэг баатар байвал айгүй тухтай байдаг. Нөгөө талаас Bristleback гэдэг баатар биш үү? Лэнд шууд үзүүлэх nuke damage байдаггүй. Ерөнхийдөө бол удаандаа энэ kill spray-ийнхаа stack-ын дээрээс лэнийхаа давуу талыг гаргаж ирдэг. Тэгэхээр аль лэндээ хүн алхахад бол Virtus Pro багийнхан аль лэндээ хүн алхахад бол нэлээд хэцүү л харагдаж байна. When you play with Lena, you take. Тэр Spirit-ийн kill potential хамаагүй өндөр. Санагдчих юм да. Ерөнхийдөө энэ тоглолтод early game нэлээд олон зүйлийг шийднэ. Юу ч гэсэн Ward-ын одоо устгацсан. Bounty өндөр тоглолт орж ирсэн. Яторогийн хувьд бол time walk-ын дээрээс гараа авчин. Эндээс ямар ч threat бол мэдрэхгүй байгаа даа. Эндээс pushback орж ирсэн. Кричиг зогсоож байгаад Bounty-г нь авчиж байгаа юм байна. Ингэснээр бол Spirit 3 Bounty авч эхэлж байгаа. За хүүдвин гэсэн Баатрын сонголт. Единственный, кто может меня победить, это я сам. Хүүдвин гэдэг баатарчтай бузалтай баатар шүү дээ guys. Хэрэглэгч нь сайн л байж чадах юм бол яаж яхад энэ одоо хэрэглэгч нь Мира. Модон дундаас өөрийнхөө биеийг харуулахгүй. Laning stage-д хүчтэй, attack range холтой, attack damage өндөртэй, attack speed хурдантай. Нимэнгута mobility маш өндөртэй. Scar X skill-эн дээрээс мод даваад гүйчин. Хамгийн чухал эффект нь юу вэ гэхээр хүүдвин гэдэг баатрын ultimate skill болох sharp shooter бол айлынхаа баатруудыг брейклдэг. Тиймээс одоо хардаа энэ Spectre брейклүүлэл хэцүү баатар, Bristleback-ыг брейклүүл алхад амархан их мэтлээ. Энэ тоглолтын дээр хүүдвинкийн гаргаж ирэх импакт бол маш их байгаа даа. За мэдлэнийг харцгаая. Squad 1X Ина гэсэн баатар. За ерөнхийдөө бол attack range нэлээд хоолтой баатар болохоор Viper-ийн өдөөс threat бол мэдрэхгүй байгаа даа. Харин нөгөө талаас Larly хувьд laning stage-д comfort байхын тулд Viper гэсэн сонголтыг хийж гисэн.
Last hit-ний байдал бол 7-1 гэдээ яг адилхан явж байгаа юм байна. Гэхдээ Линагийн хувьд бол тэгэхэд 3 цэрэгний өмнө бол тоглолтыг үздэгж байгаа. За доотлол төр агро татж байгаа Team Spirit өөрсдийнхөө лэнийг Паурынхаа урталт нилээн аюулгүй газар бол хавьд ирсэн. Тэгэхээр доотлол төр бол акшн болохгүй юм байна. Gatling лэнийг харцгаая. Save хувьд бол ардталтаа нилээн дажгүй пүүлийг хийсэн. Тийш нь ятар ойртоод тоглолтод оролцож байгаа. Ятаргийн хувьд бол нэг левелтэй time walk-ыг авчихсан. Хонос нь skill point бол авч амжаагүй байгаа. Time dilation авсан. Энд Bristol Fogna гэсэн skill spamдаг батруудын өдөөс тоглож байгаа болохоор Magic-ээр өөрийнхөө resource-ыг бол хангалттай гүйцэгчнэ гэсэн бодолтой. Идэж уух юмны item бол нээх их авахгүй шууд attribute-н дээр анхаарсан item-уудыг аваад тоглож чинь. Miposhka ч гэсэн муу адил. Ардталтаа stack-тай пүлийг хийсэн гоё тоглолт. Энэ оронд гол төр нэлээд агрессив тоглолт орж ирлээ. Бодолд дарж ихсэн зөгцсөн. За Ларлын хувьд бол Squad-ыг X нэлээд хэцүү байдалд орсон доо. Dragon Slave амжилттай. Дахианаас нь бол Pango ирж их хэвээр. Энэ орон доотлол төр килний орлого. Collapse нэг зөгсөн. Bash бол орсонгүй. Дээрээс Дотусаа даралцаж яваад Крич авчиж байгаа юм байна. Гэхдээ Крич авсан ч нөх ялгаагүй дээ. Энэ доотлын лендер бол цусны зүрүү гараад ирж байгаа болохоор Team Spirit багийнхан тоглоход илүү хялбархан болоод эхэлчихлээ. Спектр маш тохгүй болсон. 3 дахь минутныхаа Lotus-ыг авсан бол шууд дарчиж байгаа юм байна. Viper-ыг байхгүй голын таврыг зөхөх болов гэсэн үг бай. Save орж ирсэн. Watcher-ыг нь уруулангуудаа шууд bounty-г нь авчиж байгаа болохоор хоосон бодолтой Viper буцаад лен рүү гүйж байгаа. 4 дахь минутны Water Дотлыг Лена хүчилж авч байгаа бол дээтлийг нь Pogna шахаж өгөх боломжтой Save. Bristol back дээр дээтэл дээр ямар ч pressure байхгүй болохоор ингээд Pogna-гийн хувьд бол map хийсээд олынхоо ленийг бол бүтэн сөрүүлээд өгчлээ. Гарл бол эндээс маш тухгүй болсон. Хоосон бодолтой нэмээд XP болон цоцны зөрүүтэй тоглоход маш төвөгтэй л болчлоо доо. Ведь я абсолют и вижу все. Дотлтэр Гримиг алсан. Окей. Ушвакен дээрээс зогж байгаад Гримиг алсан. Эсээ идэж гисэн сүүлчийнхэн цогцолтыг цэрэг хийсэн болохоор first лад дуурсангүй. Нөгөө талаасаа орж ирээд FNG-ийн Inkswell-н дээрээс бол Крич нэг килийг багтаа болов ажирахад туслаа. XP-г нь Крич ганцаар авцсан. Тэгэхээр Spectre гэдэг батрын хувьд бол farm speed-ний хурдан биш ч гэсэн энэ бачин дээр юу нь гоё байгаа вэ гэхээр Shadow Step буюу хуучин агним нь ultimate skill-н дээр нь ороод ирсэн. Тэгэхээр багийнхантайгаа connect-лоод kill хийх потенциал хамаагүй өндөртэй болсон гэсэн. Kill-н дээрээс өөрийнхөө network-ыг нөхдөг болсон байгаа даа. Дээдл дээр Save Miposhka-тай дарсан. Miposhka Cold Fit-н дээрээс хөлдөх болов гэсэн. Хөлдсөнгүй Garnat хийж байгаа Save алхаж оролдох боломжтой. За Miposhka-гийн хувьд ч гэсэн Garnat-тай мөн дээрээс нь Flask-тай байсан болохоор хоёр талаасаа гараад явчихж байгаа юм байна. За Spectre-ийн item-ны сонголт Power Trades, Urn of Shadows, хаанаас нь Blade Mail. Мэдээж үнийг бол цаашд нь Radiance болгож сайжруулна. Classic Spectre-ийн хөгжлөл тоглож байгаа юм байна да. Charge-н дээрээс юу вэ collapse хурж ирээ шууд талцсыг аваа явчлаа. Ийм болохоор л хажууталтаа ер нь resource-ны нэмэлт цэлцаа үзүүлэх боломжтой Warlock даавар юу ч үдгийн нөхдөг батруудыг бол авдаг та. 6 дахь минутны power өндөр тоглолт орж ирсэн. Элэсийн инста амжилттай болсон. Garnat-ыг шидэж байгаа Dragon Slave дээрээс Miposhka бол өгөх нь тодорхой болж байгаа. Ушвак орж ирсэн. Miposhka алхаас өмнө өөрөөсөө эвгүй хөдөлт орлоо. За нөгөө талаас Decrefy орж ирсэн. Маш гоё Decrefy Save-ос орж ирсэн дээ. Dragon Slave 2 дээр загта хамаа байхгүй энд Save бол унж байгаа. Зөрүү тарин Squad-ыг X Laguna Blade дээрээс хасхныг хийх нь тодорхой. За маш гоё тоглолтыг хийсэн. Virtus Pro багийн position 4 болон position 2-ын комбо. Үнэхээр амжилттай болчихлоо сая л. За голын ботлыг рефилсэн.
Мипошкагийн хувьд бол энэ голтой л нилээх зууралдаад байна да. Өөрөө бас левелч хэстэй батар. Ancient гэдэг батрыг ер нь хүмүүс авдаггүй байсан шалтгаан нь левелч гэд маш төвөгтэй батар. 6 левел хүрчиж өөрийнхөө баатрын потенциалыг гаргаж ирдэг. За Nether Blast-ын дээрээс унангаа алдсан 20 цэстэй. Лазар Flask-тэй болохоор буцаад Энрүүгээ гүгээд XP-г авах боломжтой болж байгаа. 7 дахь минутны Wisdom доотлол дээр хүүд винк авч байна. Харин дээдлэл дээр бол хугнааг үчичээд авч байгаа. Тэр хоёр талын суппортод бол аль аль нь Wisdom-ныхоо XP-г бол авчиж байгаа юм байна. Spectral Dark-ын дээрээс агаад гүйсэн. Гарнатыг шидэж байгаа Spirit Breaker-ыг Kn1Fe-ний сүүлчийн тэглэн дээр бол амжилттай орж ирсэн. За гэхдээ өөрийг нь алъя гэж байна. Miraгийн Acorn Shot 2 дээр хоёр атрыг хоёулыг нь хооронд нь бол удаашруулсан гэсэн идэж гисэн Spirit Breaker. Цусны гажигдaltaй байсан болохоор орохыг хүссэнгүй. Skill point нь Баашаа 3 левелтэй, Charge 2 левелтэй авчихсан. Charge-лаад орж ирсэн бойлсон. Арай гүнзгий орох гэдэг. Scotting X. Дина гэдэг эндээ хүчрхэг батрыг авцсан. Тоглолт нь бол одоогоор сайн байна. Гэхдээ энэ Лина гэдэг батар хамгийн их позишнаас хамааралтай батар. Дээрээс нь айлд нь Spirit Breaker, мөн дээрээс нь Void байгаад байгаа. За сая Void-ыг зүгээр жанглчих нь FNG орж ирж Vision өгснөөр орж ир алдчихж байгаа юм байна. Spectral Spectre-ийн хаантан дээрээс Shadow Step-ын дээрээс нэг kill. Ленагийн ерөнхийдөө Natural 2 counter нь Spirit-ийн 2 corner л авагдсан байгаад байгаа. Голын тавар дээр Мипошкаг үзүүлж байгаа хүчлэх гэж оролцсон. Хүн бол хурж ирэхгүй юм байна. Тиймээс гарч ирээд цохиж байгаа. Network-ийн 1-р Northeast буюу Virtus Pro-гийн offline 4100 голтой явж байгаа бол хойноос нь Spirit Bug-ийн offline Collapse-ийн хувьд бол Network-ийн 2-р явж байгаа. За Award-ны мэдээллийг авсан устгасан. Virtus Pro Group Stage-ийн тоглолтуудыг бодвол хамаагүй өнгөтэй байгаад байгааг харж байгаа байна. Ерөнхийдөө бол манай үзэж байгаа хүмүүсийн ч тэр Мас хувийн Spirit-ийг финалт нь гэж яриад байгаа шүү дээ. Spirit бол үнэхээр л хүчтэй байгаа. Spirit-ийн өдөөс бол тун сайн тоглолтыг гүйцэтгэж байна. Spectre голд буусан ларал дээр. Ларлын хувьд бол гараа явж амтсан. Энд Bushwhack орж ирэх гэсэн боловч амжилттай болсонгүй. Гричийн хувьд бол буцаад Shadow Step-ын дээрээс Дэн рүүгээ Reality дараад гараад ирчихэж байгаа юм. Амжилттай тоглолт. Bristleback дараагийн айтмаараа агнийн дарахад бэлэн болсон. Хажуугаар нь стака хийгээд Lane фармдаад 10 дахь минутны power-ын Arcane гарч ирснийг нь бол LS-ийн Star-ыг хийж ягаад Squad 1-ийг авчиж байгаа. Мипошка динайталцсан биш үү? За sorry. Маш хэрэгтэй үнийг динайталчих. Ой тоглолт. Мошкагаас. Dire structures are fortified. Bristleback дээр бүр ямарч pressure алгаа. Энэ Ancient ингээд 6 хүрэхгүй болохоор энэ Bristleback амар pressure-гүй тоглоод байгаа. Ancient 6 хүрэхийн тал тараа дээдлийн лэнийг соло фармдаад ятаргаа бүртэл хорил цогтаалгаж байна. Одоо тэгэнгүүт яадаг вэ гэхээр за яг энэ Kn1Fe Spectre орж ирэл алдсан. Одоо яадаг вэ гэхээр энэ Ancient эвлж чаддгүй хамгийн том шалтгаан нь бие үзүүлэхээр өвчтөг байтар. Тиймээс энийг нь ашиглаад Virtus Pro багийнхан бол Spectre-ын дээрээс Kn1Fe-тэй бууж ирээ алдчихж байгаа юм байна. Ancient 6 хүрэхгүй бол Bristleback аюул мэдрэхгүй. Bristleback-ыг аюул мэдрүүлэхийн тулд Ancient 6 хүрэх ёстой. Энд гарч ирэхээр Spectre-тэй үхээд байна. Одоо л өстой XP-ний гуйлагч юм болсон явж байгаа Мипошка. Хаана эзгүүлэн вэ? Тэнд Мипошка тип хийсэн байдалтай. Яг л ийм болдог. За Bristleback ардталтаа маш том стакийг авж байгаа. Virtus Pro багийн offline Northeast гэдэг тоглогч. Орос усаас гаралтай. Өдгөө бол 21 настай тоглогч байгаа даа.
Өмнө нь бол Битбум, Winstrike гэсэн багууд тоглож ирснийг нь бол та бүхэн мэдчих хэвээр. Орсынхоо жижиг лигүүд тоглодог байжгаад мэрэгжлийн дотоонд бол дөнгөж 2021 онд орж ирсэн. Инхэн гарч ирж байгаа тоглогч бодохгүй. Маш гоё тоглолт. Лайв тренинг хийж хүнээс хэвлсэн. Nether Toxin дээрс пассив нь орохгүй болохоор Norris-ыг алхахад бол амархан байсан боловч нөгөө талаас Inkswell-ийн станыг задлж хагаад Triangle дээр коннектлсэн 3 батрыг гурвуулан нь алах өглөө. Гэхдээ энд Ancient бол амьд үлдсэн байгаа. 7-2 гэсэн хил найрцаатай тоглолтын 12 дахь минут явагдаж байна. Эхний киллийг бол юу авсан шүү? Эхний киллийг бол Spirit авсан. Тэгээ First Blood ч дуграагүй дээ зэрэгэн зөхөд авсан шүү. Spirit дээр л орж ирэх бах та. Dire's bottom tower is under attack. Save-с. Тэрлээс орж ирэх гэж байгаа. Radiant are scanning. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Dire are scanning. Radiant's bottom tower is under attack. Зя тоглолтын 14 дахь минут эхэлсэн. Мэдээж хоёр талынхаа вистмиг бол дахиад булгаалдаг батрал байхгүй. Тиймээс хоёр талынхаа вистмиг өөр өөрсдөө авчиж байгаа. Гарлаас дараагийн айтмын сонголт BKB, хойноос нь Hurricane Bike. За ерөнхийдөө бол ууг нь энэ mobility багтай ногоон баатрууд дээр хүмүүс шууд travel аваад travel-ийн хойноос windless-тэй move speed-ээ бовлж хагаад ардаас нь бол impact гарах сонголтуудыг ихвчлээ хийдэг. Энэ удаа Larly хувьд статсан дээр анхаарсан баатруудыг нэлээх авчиж collapse. Dot дээр charge дээрээс Nether Strike-ыг бол хийсэнгүй. Нөгөө талаас Spectre бууж ирсэн. Заавч бол хараахан чадаагүй. EP аваад амжилттай. Radiant's bottom tower is under attack. Defense дээр Bushwhack амжилттай болсон. Miraгийн solo kill ямар гоё орж ирв. I'm all out of pity for the likes of you. Окей. Мира саяны киллэн дээрээс ингээд Aether Lens нь бэлэн болчихж байгаа юм байна. Radiant's bottom tower is under attack. Зөрөөд голд хоолоо авчихсан баатрыг бол шууд Radiant Рона structure харилцахгүй хийж байгаа. Ятро Dire's top tower. нэг коннектлахтаа нэг kill. Radiant's bottom tower. Багийн дөрөв is дахь under kill. attack. Тад Ancient farm-дад эхэлсэн. Дараагийн айтмын сонголтоор бол Kn1Fe авах гэж байгаа мэдээж хэрэг. Spectre-тэй мөн дээрээс нь Laguna Blade-ний damage-ийг бол дааж гаргах жоохон хэцүү. Дандаа damage-ний айтем авдаг болохоор асуудал өндөрэндээ. Spectre буугаад ирсэн. Dot-ийн жижиг гурвалжин дээр бууж ирсэн. Юу ч гэсэн хүний лайф трейн нэгэд үхүүлсэнгүү. Squad-ийн X-ийг бол алж чадаагүй. Nether Blast дээрээс LS-ийн инста амжилттай болсон. Dragon Slave дээрээс дагаж явж байгаад ална гэсэн бодолтой. Collapse эндээс гэж байгаа юм бол удаа Dragon Slave амжилттай, Grimstroke-ийн Stroke of Fate амжилттай болсноор киллийг дуусгаж байгаа. Нэмээд голынхан Siege Creep унаагүй байна одоохондоо. Голыг бол бүшлэхгүй юм байна да. Radiant's middle tower is under attack. Ятуруу. Инкин Manta Style гэсэн айтем Dire's middle tower. Big Point байсан. Я Осторожно, абсолют. играет И профессионал. вижу всё. За энэ тоглолтын дээр мэдээж Spirit Breaker-өөс тоглож байгаа болохоор юу л гоё.
Бульдозыг диспел чинь Evil дээрээсээ өөрийнхөө LS-ийн сетапыг ашиглаж чинь. Хамгийн чухал нь Evil гэдэг айтем Яванда ч гэсэн Void-ийн өдөс гоё болж таардаг. Wind Waker болсон байгаа тохиолдолд Void-ыг Time-Walk хийгээл зангаад ороод ирэхэд Wind Waker дорчин. Chrono их юм бол гараад явчихна. Олон талын ашигтай айтемны сонголтыг бол Kn дээр орж иржээ. За, чаржилж орж ирсэн Kn гараад ирсэн. Position-г бол нэлээд буруу үзэлсэн болохоор дээдл дээр алхад амархан байлаа. Nether Strike дээрээс нэг kill. Дөрөв Spectre хурж ирсэн ч гэсэн Mipashka-г бол устгаж амжсангүй. Юстав гэсэн хэлний харцаа. Икка network-ийн зөрүүтэй. Лавс. Virtus Pro харин нэг судалтай юм байгаад байгаа. Юу вэ гэхээр TP зогсооход жоохон асуудалтай. Grimstroke хэдий Inkswell шууд эсэлдэг болсон ч гэсэн хол байхад зогсоох хүн бол хэцүү л байгаад байна. Кн өгчихсэн байсан. Том гурвалжин дээр орж ирж Meragas нар хийлнэ харцаа 15. Дан Bristleback-ийг хийхгүй байна да. Явсан газараас нь зогтаагаад байгаа. Breach дээр Inkswell-тэй орж ирсэн. Collapse-ыг унгаасан. Virtus Pro ч гэхдээ амар хүчтэй байгаа юм шүү. Бодсноос бүр хамаагүй илүү тоглож байна. Save мөн л юу л аа. Имерний хойноос Evil-ийг bind хийсэн байгаа. Даринд одоо Chrono бэлэн болсон болохоор Mipashka ятарт ойрхон тоглож байгааг харж байгаа. Chrono дээрээс Ice Blast дээрээс setup бэлж байгаа. Энэ хоёр баатар бол ямар ч баатарыг дуусгах потенциалтай болсон байгаа. Chrono-ны lockdown, Bristleback байсан ч гэсэн нүүрэн талаас нь цогчин. Нэмээд Ice Blast-тай. Гол нь арталт нь погнаал байхгүй байх хэвээр. За тэгэхээр дээдл дээр Void дээр хурж ирэхдээ арталтаа погнагаа бол илүү зүйлж байгааг харж байгаа. Орж ирээ Chrono хийсэн. Погна тэнд байгаа. Kn1Fe амжилттай. Тиймээс цохиж чадахгүй. Хойноос нь TP-ний setup орж ирсэн. Давтаашруулсан да. Spectral Dagger дээрээсээ дахиад хоёр цохилтыг хийхэд үхэхээр харагдаж байна. Time-Walk-ыг хийж амжлаа. Сэдэж гэсэн үхэх юм байна. Тэр артал дээр нь Collapse-ийн гой тоглолт орж ирлээ. Үлдсэн байсан тарагдыг нь чаржилж ягаад God-ыг X-ийг ятаргаар болцож байгаа юм байна. Окей. Хэрвээсээ Kn авахаагүй байсан бол Spirit-д маш том хохирол болох байсан. Энэ гейм чи ингээд Spirit Breaker нэлээд хүчтэй болчлоо доо. Баарагаас трейд мэдэрсээр гол. Тоглолтын дунд үе. Өсгөл үе явах нь дээ. Энэ хайжчихт Scott-ны X-ийн хувьд юу л авцсан байгаа даа шүү дээ. Яг нь юултэй байхад Spirit Breaker-ыг замд нь бол юулд чинь. Гэхдээ гол нь үргэлж өөрөө Vision-тэй газараа гүйх хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэгвэл энэ Shadow Blade-тэй Spirit Breaker гүйж орж ирэхээр мэдэх ямар ч боломж байхгүй. Хэрвээ Spirit Breaker-т нэг л мөргүүлэх юм бол Nether Strike дээрээс Ice Blast орж ирээ шууд үхээд өгөх боломж бол нэлээ ихтэй. Ягаад тэгэхээр Kn дээр авж байгаа айтемнууд нь бол Aether Lens дотроо ямар ч статсны айтем байхгүй цус нөхгүй. Evil мөн л цусн дээр бол анхаарах, HP pool-н дээр анхаарах айтем бол байхгүй. Хэдий 10k gold-тай ч гэсэн өөрийнх нь цус нь 1300 байгааг харж байгаа. Bristleback. Tormentor-ыг бол ганцаар авчдаг. Agnetic Bristle. Тиймээс Tormentor аваад save дээр shard орж ирсэн. Save-ийн shard. Nether Ward-аа бол caster engine buff-лна. Life drain хийж явахдаа Kn1Fe хийх боломжийг авахаас гадна нэмэлт 75% илүү хийлийг бол үзүүлэх боломжтой болж байгаа. Spectre дээдл дээр бууж ирсэн. Collapse-тай. Бульдоос дарцсан. Бульдоостай байхдаа stand болох гэж хажуу талд нь гүгээд байгааг харж байгаа. За, бидгэн эхэлсэн guys. Яг одооноос л Team Spirit баг-ийн яагаад хүчтэй вэ гэдг нь харагдана. Энэ захын лэний контрол дэндүү сайтай баг. Макро гейм нь маш тулцсан баг байгаа.
Radiant's middle tower is under attack. Терминатор нь багийн хамгийн бага нэтворктой 2 хүний нэгд нь рэндомор шаард унгаад. Тийм шин Radiant's middle tower has fallen. биелдэн гэх юм уу гарч ирсэн байгаад. Shadow Blade-ний өнөөс BKB. Хоёр смок явсан. Энэ бол баг Линада зориулж фарм дараа гэсэн смок л байна да. Өөртөө вард байхгүй. За, Лина. Смоктой явж байгаа. Задрах боломжтой. Яа. Смокны бүр яг захаар гараа явчлаа. Яг л захаар явчлаа. За таарсан. Limmerscape-ийг ашигласан. Detection байхгүй. Яа, Сэю detection-гээ өвж идэг. Laguna Blade-ийг хийгээд алсан. Гэхдээ гол нь өөрсдөө өгөх боломжтой. Хоёр батар хоёулаа Crown-д орсон. LC инста амжилттай болсон ч гэсэн нөгөө талаас зохиод алчих боломжтой. Kn1Fe-ийг хийсэн. Туудахгүй Spirit Breaker хийж байгаа. Nether Strike дээрээс Squad-ыг X-ийг унгацсан. Soul Bind 2-ыг холбоглоо. Squad-ыг X Limmerscape дээрээс нөгөө талаас бас detection байхгүй. Хоёр спорт онс одоо бол харах ямар ч боломж байхгүй. Тиймээс Ятор TP out-ыг хийчихэж байгаа. Яа, сая. Крона дуулахтаа доотл дээр LC инста хийгээд амжичдлаа. Squad-ыг X-ийн гой тоглолт байсан. Өөрийгөө бол үнэхээр гоё авч явлаа та. Ингээд киллний харьцаа 14, 6. 5k net bot-ны лид одоо хүртэл Virtus Pro багтал байгаад байгаа. За Viper айлынхаа жижиг гурвалжин дээр фармцсан. Энд ихтэй арай урд гიშгцэн явж байгаа. Нөгөө талаас Рошан дээр акшн болсон. Чаржин дээрээс хасхныг хийцэн. Айсластан дээрээс чарж бол үнэхээр гоё дэмэжтэй орж ирлээ. Норристыг унгасан боловч нөгөө талаас коллапс өөрөө унах боломжтой. Move speed маш урд. Урд талаас нь Squad-ыг expose ирж байгаад LC инстан дээрээс бол багийнхаа 15 дахь киллийг гүйцэтгэлээ. За, Рошан дээр битэн дээр дахиад акшн болж болно. Гадна талаас нь смоклоо ирж байгаа. За AC авсан бол одоо орох ямар ч боломж байхгүй. Soul Bind 2-ыг олсон. Гримига баг хаяад яваад өгдөө. Финжигийн киллийг мэр авсан. Инагийн дараагийн айтем агни. Honest link гинэ. Энэ Spirit Breaker-с team chamber айс юм шиг харагдахгүй бол байгаа. Squad-ыг X гэсэн тоглогч. Squad X-ийн хувьд бол мөн л Орос усаас гаралтай. Өдгөө бол 20 настай 2003 оны тоглогч байгаа. Өмнө Team Empire-т тоглож исэн. Одоо бол Virtus Pro-гийн зөв үрлэх хүн. Ол дээр тоглолтыг үздэг байна. Дагвар смок, Spectre, Radiance-тай, уурантай, Manta-тай, Blade-тэй ямар таргын Spectre вэ? Network-ийн нэгт явж байгаа Spectre. Мөн дээрээс нь AC-г атгацсан байгаа даа. За смокн дээрээсээ доошоо гүйсэн. Dire's top tower is under attack. Spirit Breaker. Nether Strike дээрээсээ Янаг барьж явах боломжтой. Nether Ward. За тэр Magical Damage-д унаад өгөх юм шүү дээ гэсэн чинь хажуу талаас нь тороод өгсөн. За маш гоё лайв трен дээрээсээ бол үний бол сэвэлчлээ. Энд power bank гэдэг байгаа шүү дээ. Tranquil boost-тэй болоод шууд power bank. Тэгэл сайхан үнэ өхөөл гаргах чинь. Цусыг нь ч бай, манагийн ч бай, цустан дөрвчих юм бол манагийн дөрвөх чинь. Огна гэдэг батар ийм болохоор position 4 5 дээр олон тавагдаад байгаа юм да. Яг ч их void-ийн өдөөс гой сонголт байгаа. Kn1Fe гэдэг скил бүтэн контролж байна. Boschka эндээс аюулыг бол мэдэрсэн. Limmerscape дээрсэн. Гэтэ Ice-ласт амар гоё орж ирлээ. Юу вэ? Norris-ыг алах боломжтой шүү. Ice-ластны сүүлчийн тикл орж ирэхээс өмнө charge-ны damage орох юм а шууд өгнө. За гэтэ Ice-ластны damage орчлоо. Цусны 13-аас бага хувьтай сүүлчийн тикл орж ирэх юм бол шууд үхдэг Ice-ластн дээр.
Тай бол чарж жоох оройтчлаа да. Ятро. Manta style. Тоотохгүй бэлэн болж байна. Ятрогийн хувьд авах хэрэгтэй айтем өстэй их байна. Линкнээ авцсан, хойноос нь Manta авж байгаа Mask of Madness-тэй. Мэдээж Maelstrom-оор өөрийнхөө magical damage-ийг бол нэлээд өндөр болгоцсон. Энд Nether Stack хийж байгаа Agni-тэй Linaгийн дахиаг бол алчиж байгаа юм байна. Ой тоглолт collapse-аас. ТП яа. Тогсоосон. Charge билэн. Харцлаад явсан гэхдээ замд нь юултчлээ. Бууж ирэхдээ гэхдээ болдоосыг дарах боломжтой гэсэн байхгүй юм байна. За ингээд Northern-ийн нэг kill. Virtus Pro 18-8 гэсэн kill-ний харьцаатай тоглолтыг хошуучилж байна. За Void-ийн Bastion дээрээс Maelstrom гэсэн magical damage. Ой орж ирээд байгаа. Хамгийн чухал нь Void дээр Nullifier гэдэг item байхгүй бол Epifine дээрээс бол хүн зөхөж чадахгүй л байгаа дээ. Тэгэхээр Void-оос одоо дахиад нэг item гарч ирж бэлэн болох боломжтой болж байгаа юм байна да. Энэ хооронд Kirich голыг нь зөксөн. Age 6 expired болоход бол дахиад нэг минут дутуу. Өөртөө л харин Orchid-ийг авцсан дараагийн айтмаараа бат торн болгоно гэсэн бодолтой явж байна. Тэр Void байгаа мэдээллийг авцсан да. 28-ийн Wisdom дээр Link-ийг нь гаргасан ямар амар тоглолт вэ? Manta style time walk гараа явцсан да. Chrono хийж болно. 3 дээр Chrono. За бүр зүгээрч гарахгүй замаас нэгийг нь чүүрнэ гэж байна. Йоо ятро. Бурхны хүүхэд. Юу гэж байгаа юм бэ энэ ч тоо. 3 баатар нэг баатарыг пойлтно гэсэн чинь эргэж олснаа 3-ынхаа нэгийг нь сугалцсан шүү. Болохгүй юм чинь. Юу вэ? Харин доотлол төр дарлыг алчлаа. Блинктэй юм байна Bristleback. Линктэй орж ирээд Agni-ийнхаа тусламжтай киллийг нь дуусгачихж байгаа. Энд ямар илэв шидийн тоглож явагдаад байна. Хоёрталтаа. Void саяны соло киллийг хийснээр ерөнхийдөө бол Nullifier-ны энд имиж яагаад байгаа юм бэ? Аль үү те? Дахиад нэг харъя. Өнгө цайхан ламид өс үүдвиг. Харъя да. Яаж дэмэжлдэг гинэ? Ух. 2000 damage. Шууд 2000 damage гаргаж ийн ч тоо. Ийм болохоор л Bristleback патчин дээр маш хүчтэй байгаа юм шүү дээ. Дээндээ хүчтэй, геймдээ хүчтэй, damage deal хийж чинь. Нэмээд энэ Bristleийг ч аална гэдэг бол маш хэцүү. Юуны дөрөнд Nether Stack-ийг зангасан, болсон, голын тавар 3 дээр тоглолтыг үзүүлж байгаа. 5 баатар high ground өгсөн гэсэн сонголтыг хийчихсэн. Яагаад тэгэхээр Faceless Void яг одоогийн байдлаар Chrono байхгүй. Collapse эндээс Camping нь цэвэрлсэн боловч Evelyn дээрээс баригдсан. За, Bushwhack орж ирэхэд нь амар Manta style dodge хийсэн. LSA инстандраас артл дээр нь бол Ancient Depression дээр орж ирээ алчиж байгаа. Зөрөөл буцаа явах гэсэн Kirich дээр. Kirich-ийг бол Ultimate дээрээс алчиж байгаа юм болов үсэггүй юм байна. Хүүе. За, live train амар save орж ирлээ. Spectre гараа авчихсан. Эндээс хинж өгсөнгүй Virtus Pro-гоос. Нөгөө талаас Team Spirit Bug 4 баатар алдсан. Йоо, сею. Энэ тоглолтын дээр үнэхээр галзуурж байна. Live train хийж байгаа тохиол алга болсон баатар харагддаг. Алхад амархан байлаа. Squad-ны Geeks-ийн Dominating орж ирсэн. 26-9 гэсэн килний харьцаатай голыг нь бол ухчихж байгаа юм байна. За time dilation хийсэн. Bristleback blink out-ыг хийж байгаа. Hoodwink-ийг солоох гэсэн орлого амжилтгүй болж байгаа. Virtus Pro яг л утгыг алдуулж байна. За squad-ны X дараагийн айтмаараа. X дарах нь дээ. Light of Ice-тэй болох нь. VP өнгөлөг байна уу? Virtus Pro юу вэ ч та. Virtus Pro дээр нэг ярилцдаг юм байдаг шин.
TI-д орж ирэхээр л ерөнхийдөө бол мажарууд дээр өмнөх бүрэлдэхүүнүүд нь бүгдээрээ мажарууд дээр маш сайн тоглож байгаа бол TI-д орж ирэхээр нэг баавгай бамброо шулцдаг. TI-д орж ирэл ерөөсө шууд л өвдөг шараад бол эхэлдэг. Энэ жилийн Virtus Pro TI дээр үнэхээр өнгөлөг байна. Үсийнхэ qualifiers гарч ирсэн. PC оноогоор биш. Radiant are scanning. Хүмүүс бол Virtus Pro-г ингэж хол явуун. За бүр ингэж upper bracket-аас тоглолтыг үздэг нь ч гэж санаагүй явж исэн баг. Тэндээс эдээсээ старт ирсэн Kn1Fe амжилттай гэхдээ BKB-тэй Bristleback-ыг яаж чадахгүй байна. Сүүл байнтан дээрээс хоёр баатар холбогдсон хоёр корн байгаа. BKB дараа дэргээд харах гэж оролцсон бодож амжилттай болсонгүй. Нөгөө талаас чаржин дээрээ байлтыг гэсэн буshwak-ыг хийсэн боловч эдээсээ инстан дээрээс TI2023 гоё доочлоо. Зарлж гисэн BKB-гээ дарах шаардлагатай болсон. Хөөгөд ороод ирсэн дээ X-Welтэй. Collapse чаржлсан, stand болсон эдээсээ инстан хойноос нь Laguna Blade орж ирсэн. Эндээс харин Phantom Embrace-ний magical damage нь киллийг дуусгаж байгаа бол squad-ыг X-Blink-т орж ирээд эдээсээ инстан амжилттай. Нэгийг нь зөхиод алсан, нөгөөхийг нь эдээсээ идэд алсан. Squad-ыг X-ийн double kill unstable дуурж байгаа. Чууд трон зөхнө гэж юм. Боломжтой. Buyback-тэй хүн байхгүй. Viper-аас өөр. Yeah. Orange-ийн godlike. Дууссан энэ гейм дууссан guys. Virtus Pro ямар утгагүй сайн тоглож байна. Өвгөр боогруу ихнийг Virtus Pro-гийн ялалтаар бол өндөрлөж байгаа юм. Зя тоодохгүй хоёр дахь гейм дээр үзье. Ямар амар тоглолт вэ? Giving it up here. I mean, yeah, TI very unpredictable here. All right, no game is ever easy on the stage here. Virtus Pro making sure that Team Spirit are going to have to fight for it here, despite being some of the defending champions of the ages. I mean, and again, I can't shout out enough. Noticed. I mean, how many of these games at this TI, and even in the lead up to it, have we seen where there's been like consistent? You know, the game gets delayed. The supports are pushing out lanes, constantly delaying. Midas. And instead, this one, they find the blink daggers to just run in and find pickoffs. I mean, Lina had a blink dagger. Oh, when was the last time we saw that? Yeah, it was a hard commitment, and it's very scary in this meta, right? We've had several teams struggle in these situations. You buy these items, and then suddenly, oh, we're not winning. Oh, the blink didn't pay off. And now it feels like maybe I should have committed for the late game instead. Right. Just a fantastic job here for securing things here for Virtus Pro and knowing they had to win. Well, they knew that they had to win. We'll see if they have what it takes to pull it back in game number 2 for Team Spirit. For now, we're going to head on back to the panel, let them break down all the action. Thank you guys so much. I mean, Virtus Pro, they had a monumental task against them. They've done it in game 1. It is a best of 3, so there are still some chances for Team Spirit to be able to come back. But in this game 1, there was no space for them. This team is known for creating space for themselves. Yotoro being able to farm seemingly off the map, out of nowhere, coming into a team fight and being one of the most farmed cores, but it didn't happen this time around. Maybe the changes to spec. Kiritich on spec is all that needed to happen, Sheep. I'm sorry, VP. I wasn't familiar with your game. I mean, holy shit. They played so well. They played their timing perfectly. They built their items perfectly. Like, they were just on it. I think Team Spirit struggled so much to ever get any foot in the game. Like, this Bristle free farmed so hard. You know, like, when he's coming out at such a high level with all the items that he wants, and you can't do the damage against him because of like this Pugna and all these items. It's just Viper does not like being ran at, and he struggled. Who would have thought? I mean, I think a lot of, you know, we mentioned that they have no really active heroes on the line side, you know, on the side of VP, but
Spectre early on, Kn1Fe, he made so many space by himself, just, you know, hunting onto heroes and killing them, and then killing towers by himself and creating so much space for his team, along with the notice. When he got his timings, he bought a blink and he made a pickoffs on Bristleback himself. Like, who is doing pickoffs on Bristleback ever, you know? Like, these players, they're so in state of like this flow where they would just like not have any fear playing against Team Spirits, you know, the TI champions. They just won Riyadh as well. They won another tournament. And look at this VP, they're just so confident. They're just doing their plays, and even by themselves sometimes, like alone completely. And every move that Team Spirit had to make, like Virtus.pro was ready for that. Their supports was already there, preventing that move from happening. Yeah, and for me, I feel like VP, they just perfectly understood how to shut down Yotaro, right? He's finishing the game 2-3-2. Think about every chrono. 8 minute, he chrono to run away from a fight. Or at like 22 minutes, Lina preemptively LSAs to prevent the chrono from being effective. That was the most beautiful line tracker I've ever seen. To be able to get the positioning, the timing, knowing everything that was about to play out, saved him. It was phenomenal. And then on top of that, 28 minutes, he's chronoing again to keep himself alive. And 29, they lose rack. So I feel like they just perfectly understood if you prevent the chronos from coming off correctly, from connecting with the AA blast, with the toxins, then they're going to be in a difficult spot. So yeah, VP perfectly understanding how to just shut down Yotaro on this Faceless Void. Not a single chrono which was actually kind of impactful at progressing the game for Team Spirit. I think the big issue was that Laurel has a Viper, right? And if you're not buying some Royal Faedos on that hero, you kind of like, you don't have any like space to make moves. And this is what they were like in this trio that could run around and make space for Collapse and Yotaro to farm, but they didn't have that. They tried these moves for a few times, but Virtus.pro prevented that, and from that point on, like, it's very hard to come back into the game for Spirit. Viper does not protect his carries farm. Like, he's just not that hero unless he's owning. So it was just very difficult for them to ever do anything. And I also want to point out, like, when you said he used his chrono defensively, I really loved them being so in tune with like the timings of the map. They were using like the wisdom, it was the wisdom rune bait, right? Like Yotaro showed up on their side of the map. They set up for it. Exactly, they took advantage of that. I think VP were just very, it felt like they were very clear-headed in everything that they were doing that game. Look, that could have been, we talked about the 4-day break, right? That could have been the factor as to why they're able to come so prepared of different VP than we saw at the early stages of group stage. But we're not going to be talking about just this game. We've got to check in with the crowd. We've got to check in with Tsunami. That's right. I'm here to give you all a lay of the land as we are here in the Seattle Convention Center, referred to as the Summit, and I want to take you on a brief little tour. Right now, standing behind me is our foreign language panels. We got a Russian, Spanish, and Chinese up there on what we call the Fortress. Now, why is it called the Fortress? As you can see, it's got some castle-y imagery, the stone wall. We got these flags, and we've got a barrier encouraging us to show respect, show deference, because this is the road to the international after all. And as these teams get through the castle, well, they gotta go into their booths. On these booths, we have brought them back. You saw the blog post, Argon infused, and some nice little plush carpet as well. Oh, so luxurious. Very clean also. And carpeted. They face off against each other because they are hoping to get the Aegis. As you can see, we have two sides of the crowd here. One behind me. Guys, you're behind me, right? Yeah, they're behind me. And we got that side over there. Hey, you guys over there? How's it going? Right now, they're taking pictures with the Aegis, but we're on our journey to figure out who's going to win that Aegis. This is the other team, and looks like this might be the winning booth because VP is playing in there as we make our journey to the English casters. Give us a wave, Gabe and Trent. How's it going? What? Give us a wave. I can't hear you. I can't hear you. No, that's radio silence. Yeah. Bye. Bye. That's the English casters, and up on our fortress is the English panel. There's Slacks. Oh, fair Slacks. Let down your hair, Slacks. Shut up, Tsunami. Thank you, sorry. Shut up. Hello down there, everyone. What a great view. Yeah, it's pretty cool in here, man. I like this. You know, fort over here, some blue in the middle. I like to dub this place 2 Fort. I made it up myself. It's a completely me reference, but incredible stuff. The crowd is up. It's early. It's before noon. They're still screaming. What a cool game. And the view up here is
phenomenal. I truly feel like some kind of Dota bourgeois. But yeah, that's your little tour of the panel, the whole arena. So we'll send it back to that panel. Back to you. Back to you, panel. Slex, you're right there. I didn't Back even. to us. Hello. I am right here. Bugs around here, Slex. This man has absolutely no respect for the fortress. Did you not hear Tsunami? We deem respect on this fortress over here, Slacks. Be gone with you. We're gonna draw our eyes away from the arena, the beautiful arena that is here down at the convention center in Seattle. You guys can still come down. The weekend is only beginning for us, and this series is still only beginning. Game 1 was done and dusted. We loved the look of Virtus Pro, and I think it's pretty easy to say everyone underestimated what they were going to bring to the table today, Sheep. Oh yeah, I did. I straight up went out there and said, yeah, I think we can all say the Team Spirit are the favorites. Yeah, great job, Team Spirit. Good job. Let's go. No. Yeah. Little did we know Virtus Pro were actually the Megaminds all along. And look, it's not your fault. Maybe there's just not enough information out there about them. And if you're falling in that category, that you don't know much about VP, then listen up, because we got a video giving you all the details about this team, Virtus Pro. 4th-2nd DPC started, manager approached me and basically asked me, do you want to play? I kind of wanted to play, but it's hard to start from the zero, right? You need to get players, you need to get a slot into DPC, and obviously it was a good chance to come back and teach new players. They don't have experience, so it was like my main goal. We kind of succeeded in the end because we made it to TI, but the results weren't the best. Consistently placing 4th in each tour meant Virtus Pro missed out on the majors. However, their fortunes turned in the Eastern European qualifiers. Under FNG's inspiring leadership, the team clinched the coveted remaining spot for the international. Even if you experience, it doesn't mean that you will be a good captain or a good player, a good teammate, and so on. It still takes some time and it still takes some results. You basically need to show your teammates that they have to respect you. At least for me, but maybe for some other people, like Papi, for example. Everybody respects Papi, you know, he doesn't need to prove anything, but I'm other guys, not Papi. I never wanted to be a captain. I'm the most laziest person in the world. I would like to sit at my home, do nothing and get money, you know, live my life. But for some reason, it's always been like that in teams that I played, they want to have a leader. And that's basically what happened in a lot of my teams. Adaptation is a skill that helps you to work on issues that happen right now and do it in one day. Not like, okay, I need whole months basically to fix this issue. No, you have a game tomorrow. You need to fix it right now. This is, I would say, what is like the biggest thing in this team. That's what I hope we will bring into TI. I'd say they've done a pretty good job of adaptation. Reza, I mean, how would you feel? You had it last year, you had that week break, but now there's a whole nother week between groups and going on. Like, what did you guys do during that time for last TI, and what do you think VP did to be able to come in so strong for this series? I mean, you're usually trying to figure out the best heroes for the meta and like figure out the things that people are not using to beat them. For example, like you see this Viper, people probably thought about like how to counter the Bristleback and Spectre, so they found this Viper, but Viper doesn't really fit into the overall strategy, right, where you have 3 heroes that are running around together and making space. So I think teams most of the time, like they're playing pops and trying to figure out like to be ahead, a little bit ahead of everybody else to, you know, come to here and make their own stuff happen, and not like, you know, for other teams not to expect that. Yeah. On top of that, it's like actually you have a captain like FNG where if a player comes to you and says, all right, I really want to play, let's say, Zeus mid or Kotal mid, right? Other captains, other teams might just put that straight away down. It's like, no, we don't want to deal with that. But I think for FNG, we're kind of seeing a little bit of just open-mindedness. Like, okay, I'm down to accept this new idea, and then we'll try and incorporate it in. Of course, like Spectre, only like, what, 10, 11 games so far at TI, but Kn1Fe is, what, now 4-4 and wins, like undefeated. So yeah. Small things like this help a team make runs at TI for sure. It does feel like their players have freedom what they want to do in the game. They don't have like strict plan of like,
25 minutes, we get this time and we go there. But they have like freedom of like Spectre Kirillage, he wants to hound in on the other side of the map, he does it because like they have this freedom, and FNG is basically the captain of like allowing these players to have free feel in the game. Do you feel that he plays Spec in a different way as well, Sheep? Like, people could still play Spec passively. You could still do the stereotypical of what Spectre used to want to do, wait until that 35-minute mark to really be active. Or with this change that she had to her ult being a lower cooldown, you kind of have to be more active. It's not a Kiritich thing. It's just how the hero has to be now. Yeah, I don't think you like have to do anything. But if the hero gives you a tool to allow you to do something, it's foolish not to. So I think having the haunt be so low cooldown now and be able to just go on that one person, especially when your team's having a good game and they can do and set things up for you. I mean, he's obviously like pushing it as hard as you can. You want to get the maximum efficiency out of your hero. Yeah. I just think, like, typically you look at Lina, you look at Bristleback. These are not heroes that are setting up for a Spectre to go in on someone. So he's clearly like playing up and doing better and playing really well. So he's really good at this hero. Yeah, I think what they found... Oh, sorry, go ahead. No, please go ahead. Off. No, I think what they found really good in their team is that Kiritich is being able to play kind of like position 3 for their team, and like the way he's playing Bristleback and Spectre, for example, he's making space for his both cores to be able to farm. Yeah, and I think that Kiritich is just showing really good just minimap awareness, because when you're playing Spectre, like in that previous game, he's haunting on opportunities that presenting him. Like he's finding like the AA who stepped slightly far away from tier 1 tower, boom, you're now dead. Like, wait a second, Void's now farming jungle. Let me go take that tower. Like, he's looking at his own game. He's not waiting for his team to say, please come help me. It's like he's just playing his own little mini games as well, which is exceptional to have for like the first type of TI. Like you have no pressure already. Yeah. He does create those opportunities for himself. That's very true, and it takes like a lot of brain power to understand where the heroes on the map and to be able to go to this AA and know that there's not going to be TPs and you're not going to die for it. Not going to feed, Don't want to feed on TI. It's impressive for himself, impressive enough that we have to ban out this spec when we look towards Game 2 for Team Spirit. You're just like, we don't even question giving the spec over to him anymore. It needs to be taken out, or that's not really the problem. The Bristle should have been answered more because it was a first pick, and they still didn't really be able to deal with it with this Viper. The break just wasn't enough. I think giving away Spectre and Bristleback is... Both of them. Yeah. You just take both of them out. No, just at least one. Just take away one. Yeah. Which one? Oh, yeah, just like, I thought you were saying which one. Just go on, it's your moment. Which one? Which one? I would get rid of Bristleback. There we go. Spectre, you can take advantage of. Bristleback, too annoying, man. God. Too annoying. I disagree. I think their You best disagree? strategy... Wrong. So you would rather come up against the Bristle? Really? Yeah. Oh, we can see those teams there, they're prepping themselves. They're going to be coming out here so everyone can put their hands together as we see our teams returning to stage at Team Spirit Virtus Pro game number 2. We can still keep talking about these teams. They're going to be hearing you now, Shiv. You're going to be nice to them. I love these teams. Let's go. Your biggest fan. I definitely had full faith in you, Virtus Pro. I mean, we had more information on them, so it's only fair that we give Team Spirit their limelight and we find out some more information about our TI10 champions. Торонто Токио ушел из команды, потому что, я думаю, нам нужна была замена. У нас были внутриигровые разногласия с ним. Нам нужно было освежить команду к этому еще, потому что мы 2 года играли одним составом, и нам нужен был новый человек, свежая кровь, так сказать. Я думаю, все это сложилось вместе, и мы приняли такое решение. Мы искали разных мидеров после того, как кикнули Торонто Токио, но остановились на Ларле. Все очень легко находили контакты с Ларлом. Нам он очень нравится и в плане мужчины, и в плане игровом, так что я думаю, что у нас очень позитивная динамика. Team Spirit wrapped up the DPC season in a mediocre 10th place. But post-DPC, they dominated, both at Riyadh and then Dream League just a month later. На Рияде у нас все это вместе стакнулось, и не было никаких уже проблем игровых, неигровых и так далее. И мы просто хорошо сыграли, и нашего уровня игры было достаточно, чтобы победить. У нас быстрее начал происходить прогресс. Мы начали больше решать каких-то игровых моментов, можно сказать. Я просто люблю побеждать.
турниры. А так как я играю в доту предельно хорошо, я играю на хороших турнирах и просто стараюсь побеждать каждый и ненавижу проигрывать. I feel like that's pretty consistent with a lot of Dota players. They just simply like to win tournaments. They hate losing, Rizzo. Yeah, it seems like the name of the game. You love Yeah, winning and you winning hate good. losing, and then you become a champion. No, it doesn't work like that. I like what he said about Lara. He's like, we like him as a man. Like, He's a good man. He's a good man. Very positive. He does look like a good man, the Lara. No, but it's been a tough road for them. Like since the beginning, they had to put so much effort into making this team, work together, and like they had to go through the patch of collapse, not being able to play summon heroes, and hopefully this patch is not there anymore, so he's fine now. He can play his Spirit Breaker. And the Lara also, like, he made such a big improvements, like fitting to this team and like adapting for Yatoro and collapse and on side lanes. Dude, I'm very passionate about LoL. I loved LoL on his old team going into Spirit. Like, I was very excited for this. And I know a lot of people like talk down because he's not super flashy, but like that's kind of the name of it. When you listen to his teammates talk about him, or other players like GPK talk about it, it's like he is stable, he does what he has to do, and that's what I love. Apparently he's just really nice to play with. Like, he's disciplined, calm, understands what to do. He's got better macro, which has improved since joining the team. Like, he is just improving and playing well, and everyone's happy with him. And he's good as a man. I want to jump in quickly because this series has to continue. Our game number 2 draft is almost ready. 10 seconds remaining. Team Spirit versus Virtus Pro. Game 2. Virtus Pro took game number 1. We saw it there in our banner. They had that little mark against themselves, which means this game 2, there is a lot more pressure. I think coming into the series, you can go, hey, if we lose, we were expected to lose. But now game 2, people are seeing what you were able to deliver in game 1, and are you able to get a similar draft for yourself in game number 2, T? I feel like, again, for Virtus Pro right now, the Spectre is so key for them. They are undefeated on the hero. This isn't going to be something we're going to talk about first phase, but second phase, maybe it's something that you have to consider. If you're that one ban available, do you throw a quick, bit of respect towards it? If not, GR-ийн тавтай морил манай 2 дахь гейм эхлэх бэлэн бол байна. Байна уу? Хүн байна уу? Байна. Би шууд бан шаатсан байж тээ. Тэгэх баха энэ бачны батраад угаасаа бандчихсэн дээр. Сая бол Bristleback бол үнэхээр л утгахгүй байлаа. Bristleback-аас гадна баг Pognaгийн банд бол бандхаар л санагдсан. 5 seconds remaining. Pros turn to ban. Virtus Pro бол бандгаа бандна. Нөгөө талаас Bristleback, Spirit Breaker, Dazzle болон Trent гэсэн баатруудыг бандсан байна. Virtus Pro Team Spirit turn to Яа, Virtus Pro ихний пик. Phoenix орж ирсэн. Нөгөө талаас Spirit-ийн драфтыг харцгаая. 5 seconds remaining. Spirit ер нь Phoenix харахаараа шууд л Snapfire дарчдаг юм да. Snapfire дээр нэмэх нэг нь Magnus ч юм уу. Ийм хоёр laning stage дээр magical damage үзүүлэх боломжтой хоёр батар хамттан дарчдаг. Энэ удаа яах юм бол харцгаая. Virtus Pros turn to back. Grimstroke.
Яг хэрийн дарагдсан. Багуудын дараагийн бангийн үйлбэр орж ирнэ. 5 seconds remaining. Virtus Pro. Европоос орой минь гинэ, орой минь дээ. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Spirit's turn to pick. Спиритийн хоёр дахь пик. Орж ирэхэд бэлэн бол. За guys. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Юу байна яа. Ер нь бол одоо эхний гейм Virtus Pro авцаа. Одоо бол хангалттай л гэж бодож байна дөө би бол. Spirit одоо 2 гейм хожиж болов л гэж бодож байна. За юудсан task орж ирсэн. За YouTube-ээр үзэж байгаа хүмүүст маань мэдж байгаа бах тийм ээ. Цэнэглэлт таталт бол байнгын хэвийн хийгдэж байгаа. Kn1Fe Tokyo пэйжийнхаа нэрийг солилцсон Kn1Fe Tokyo болгосон. Kn1Fe Tokyo гэсэн пэйж дээр цэнэглэлт таталт 24 долоо байнгын төргийн шуурхаа хийгдэж байна. Task мэдүү гинэ. Байх боломж өндөр. Гэхдээ биш ч байх боломжтой. За мэдэхгүй байна. Өмнө бачин дээр бол авчдаг л байсан. Одоо бол task mid авч байгаа тохиолдол нэлээд цөөхөн байгаа да. Invoker харагдсан. За mid invoker байх юм бол task өөдөөс нь дарагчдээ шүү. Task ер нь Midlane дээр task авж байгаа сонголтууд ер нь Invoker болон Lina гэсэн баатруудын өдөөс хөвчлэн авагддаг. Topс ийзээ тоглох уу гэнэ. Topс болоог байна. 10 seconds remaining. 5 seconds. Өнөөдөр бол upper bracket-ийн тоглолтод явагдана. Liquid талон гэсэн дараагийн тоглолт нэлээд адармаатай. За өмнө нь бол 23 savage нөгөө нэг гараа өргөж босч ирээ хожигддаг гонигтай төвхт тоглолт бол явагдсан. Тэдний өчөө авах тоглож явагдана. LGD9 Pandas Down Sazur Race гэсэн тоглолт. Хойноос нь маргааш бол lower bracket-ийн тоглолтууд тоглогдсон. Маргааш тэгэхээр Tandra тоглоно гэсэн. Өнөөдөр бол Tandra тоглолт байхгүй. Tops нь тоглохгүй. 10 seconds remaining. Invoker-д ажиглдаг олон харин task гэдэг баатар мэддэр тоглох юм бол Invoker мөн дээрээс нь Lina гэсэн баатруудын өдөөс тоглоход нэлээд гоё тухтай байдаг гэж байгаамаа. За Spirit дээр Murta орж ирсэн. Нэгснээр л 5-ын task ч байх боломжтой. Нэлээд гоё flex дэх потенциалтай драфт болж эхэллээ. Нөгөө талаас Chaos Knight орж ирсэн. 3-ын Sika, Invoker 4-тэй тоглолтыг бол гүйцэтгэх боломжтой харагдаж байна. Эсвэл 5-ын Phoenix-тэй Carry Sika ч байж болно. Virtus Pro's turn to pick. Pack. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Virtus Pro's turn to Templar Assassin. Хэнийг ярьж байгаа юм бол мэдэхгүй л байна. За. Spirit-с 4 дахь пик. Дарлын пак орж ирсэн бол Squad-ны Geeks-ийн Templar шууд харагдаж байгаа юм байна. Match-up илүү батар шууд хоньсон дарагдлаа. Яа, Virtus Pro-гийн драфт ямар гоё орж ирж байна гэхдээ. Хоёр нөл өнөртнө гэж байх уу? Читад гүү айлтай юм аа. Team Spirits turn to Арайч үгүй байлгүй дээ.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Team spirits turn to ban. Харин T2-0 байх магадлал бол байгаа л харагдаж байна драфтыг харахад. Драфт нь бол үнэхээр л гоё. Squad-ны X-ийн темплаар бүр үнэхээр сайн темплаар матч ап нь илүү. Тэсний өндөг зөх баатар байхгүй. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Virtus Pros turn to ban. Багийнх нь нэрийг дарчвал Дайр бол илүү драфттай л байна. Гол нь Spirit. Ягаад тхээ нөгөө талд нь ямар сайн юм бэ ч дөө. Наунс 2-0 гэж ороод 9 odds авсан. Virtus Pro 10 odds орсон байгаа шүү дээ. 10 seconds remaining. Ванга юм шиг үнч дөө. 5 seconds remaining. Virtus Pros turn spirits turn to pick. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Virtus Pro сайн байна, сайн байна. За Virtus Pro орж ирсэн сүүлчийн пик. Centaur гэсэн баатар орж ирж байна. Мөртөгийн өдөөс бас гоё баатрын сонголт орж ирлээ дээ. Spirit-ийн сүүлчийн пикийг харцгаая. Collapse-ийн баатар орж ирнэ. Дөрвийн гримтэй. Phoenix-ийн өдөөс авагдах баатар. Dawnbreaker гэнэ. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Баяр жаргалын бэлгүү нөө. Баяр жаргалын бэлгүү чарав шүү хаа нэд. Нэг X-ийн history харагдахгүй байлаа. Гацсан байл. Би бас нэг sleep хийцэн. Болоод. Миний sleep нь ч одоо Spirit 2-1-ээр ялна гэсэн байгаа шүү дээ. Ялдаг байгаа. Дари, тоглолтонд ороо идэвлээ. Осторожно, кто может меня победить? Это я сам. Невероятный перформанс от этого добряка. Okay? Why don't you take this time to
to wash your face, okay? Yeah. To battle. Вардандыг бол зоолсон. Энэ вард нөгөө хэдүүлгийг яриад байдаг штеп. Мэдээ хөдөлгөөнийг харах зориулттай. Power rune-ийн мэдээллийг авах. Нилээн гоё вард. Энэ бол зөвхөн мэдээх чиглэлгүй position 5-аас нь Virtus Pro-гийн position 5-аас гол руу хурж ирэх хөдөлгөөнийг харах бүрэн потенциалтай вардыг бол зоочжээ. The battle begins. Подкаст сонсогдоод наа. Ведь я абсолют. А? Ведь я абсолют. И вижу все. Үгүй байна. Энэ цаатлын каст биш энэ voice line guys. Хүмүүсийн явуулж байгаа voice line ш. Зя тоглолтонд орё. Единственный, кто может меня победить, это я сам. Godnig X. Save lead-эн дээрээс ямар гоё тоглолтыг үздэг байна. За ихтэй range-тэй төрүүлцэх хойсон баха сайн. Ларлын хувьд бол гол дээр төрүүлж ботлоо. Тойноос нь glow haste авч тоглолтыг үздэг хэвээр. Темпларын save lead-эн дээрээс маш их трейдл мэдрээд байна да. Range-тэй найтлцсан Godnig X. Маш гоё лэнд чинь да. 4-2 гэсэн last hit-ний харьцаатай. Хоккей хувьд бол 1 level-тэй orb, 1 level-тэй shift гэсэн skill point-ыг бол авцсан байгаа даа. Нэг level-тэй Sunstrike Virtus Pro-го save дээр орж ирсэн байна. Орбон дээрээс охилтыг гүйцэтгсэн. Яа, Psy Blade-ийг яаж ингэж гоё зөгтөх юм бэ? Довотлоо төрүүлээд дутцсан. За намайг ийшээ юм үдчих хорон доотл дээр акшн болчлаа. Доотлыг харцгаая. Доор Sunstrike тавихт нь Shardn дээрээс хашсан. Яторо Calling дээрээс нэг киллийг хийгээд дахиад Norris дээр тоглолтыг бол гүйцэтгэж байгаа. Пошка хажуудалд нь гашаад гүйсэн. Дахиад алж бол чадаагүй. Хилний харьцаа 1-0. Тоглолтын 2 дахь минут явагдаж байгаа бол гол дээр Sunstrike тавьсан. Амжилттай болоогүй юм байна. Нэг левелтэй Sunstrike 200 damage-ийг үзүүлж байгаа шүү дээ. Шууд алах магадлал бол байгаа. Бакийн бодол ирсэн. Дараагийн айтем glow haste байх хэрэгтэй. Йой, за би энэ Scott-ийн хэсгийг хараадах юм бол баг фэн боллоо. Нөр амар пассивараа ташуурд юм. Тэр хараа. Хүүх. За голд ялсан. Үнэхээр л ялчлаа голд бол. За дээдл дээр Lotus-н дээр тоглолт орж ирсэн. Collapse-од бол орж ирсэн. Sunstrike амжилттай save нэг kill. Collapse нэг kill хийсэн ч гэсэн зөрөө save нэг kill хийж байгаа юм байна. Kill-ний харьцаа 2-1 болсон. Дарал бүр харьцаад ирэх шаардлагатай болсон. Доотл дээр акшн болж байгаа. Shardn дээрээс invoker-ыг хашиж хагаад цэвэрхээ нэг kill-ний харьцаа бол 3-1 болж байгаа юм байна.
Norist. Vanguard, Facebook сайтнуудыг бол авч байгаа. Темплар хүчтэй л дээ. Гэхдээ арайч ингэж амар илүүрхдэг батраа бас биш баха. Гол нэг өөртөө ерөөсөө аюул мэдэрдэггүй болохоор нэлээд агрессив тоглодог үстэн. Энэ гол нь энэ Psy Blade-ийг ингэж амар утгагүй сайн оруулахгүй бол ялахгүй л дээ бас. Ведь я абсолют и вижу все. Scott X бүр яг л аимшигын темплар тоглож байдаг. Энэ хараа. Яа. Йоо. Үхлээ. Амар өвдөд байна ч. Emotional damage авч шүү энэ бол. Нэг цохилтын шифтлсэн. Өөрийг нь зохисон. Үнэхээр л зодж ийнэ голт бол. Таталт дээр Centaur-ыг алъя гэсэн сонголт амжилттай болсон. 4 инвокер XR тоглосон болохоор Lendes damage чадахгүй л байгаад нь. Дээдл дээр сан тавиад алдсан уу? Тэглээдээ сая. Ёс бол strike. Magic дараа дэмэр байсан гүгч байгаа юм байна. Килний харьцаа 4-2 болсон. Got it. За тоглолтын 6 дахь минут эхэлж байгаа. Ядууро. Falcon Blade-ийг авцсан дараагийн айтмын сонголт Maelstrom дарах гэж байгаа. X-Wheel-ийг дуургасан. Snowball-н дээрээс Squad X-ийг алах боломжтой. Sunstrike орж ирсэн хүн бол онсонгүй. Icarus тавын дээрээс бол Mira унахын тодорхой болж байгаа. Нэг зөхиод алчин тэр дээтэл дээр. Зөрөөд Bimposhka 6-гийн power-ын доотлыг авах гэж оролцсон. Seiyuu ирсэн. Cold Snap-ын дээрээс Garnet-ыг ашиглана. Өөрний charge байхгүй ч гэсэн Templar-ын Trap-ын дээрээс орж ирээ зөгчих боломжтой. Дахиад нэг Garnet удаашруулсан. Snowball Ice Shards Seiyuu үгүй байдалд орсон. Agrog нь өөртөө авч ягаад нэг киллийг өгсөн. За ихтэй эндээс Seiyuu XP болон ордныхоо эффектийг авчиж байгаа юм байна. Уурна чаржлсан ч гэсэн зөрөөд Templar-ыг алж чадлаа. Гоё типрэтэш Miragаас. За Finch-ийг хөөж ягаад Mira өөрөө өгөх үү дээ. Phoenix-тэй ч хавтдаггүй юм да гэрэмч. 7-гийн Wisdom дээр гүйсэн. Урталт нь task бууж ирсэн дээр FNG эндээс өгч байгаа. Хилийг нь бол Mira ангисвэлээ. Задлаад авчиж байгаа юм байна. Давхрын дистак хийгээд өгчлөө. Sunstrike. Хоёр левелтэй Sunstrike. 250 damage. Окей. Амар соло хийлээ. Radiant's top tower is under attack. За network-ийн нэгт яатар явж байгаа юм байна. Хөөх. Нэг рүү бурхан гараад ирсэн гэдэг чинь. Очиртай да Spirit-ийн хувьд. Нөгөө талаас Chaos Knight, TA гэсэн баатрууд бол network нэлээд сайн байна. Унтсан байдаг нас орилол сэрээлээ thanks гинэ. Баярлалаа. Юу гэж хэлхээж мэдэхгүй юм тэгэхээр. Ястак барамтанд. Үүе ятор очин доотлол дээр дахиад нэг хэлээчлээ. Dawnbreaker-ийн Solar Guard-тай орж ирж байгаа Centaur-ыг алж байгаа. Жижиг камп бол ларл авчиж байгаа. Том кампыг нь бол мэдээж мөртөө хурж ирж фармдах хэвээр.
За доотлол дээр Norris-ыг ална гэсэн бодолтой дагаж гүйсэн. Яа, Ятараа дээд шатн дээрээсээ цэвэрхэн нэг кил. Гэтэ Ятараа өөрөө өөх боломжтой харагдаж байна. Sunstrike нэг зөвхөлд. Килийг бол дуусгасан. 4-2 батрын трейд бол орж ирлээ. 9-7 гэсэн килний харьцаа. Акта смок дэшигэ. Кайлт Kn1Fe тоглолтод орж ирнэ. Collapse-ийн хувьд бол дараагийн айтууны сонголтоор Blade Mail гэсэн айтмыг авах гэж байгаа. За дээдлийн таврыг хүчлэхнэ. Dire's top tower is under attack. CR-ийн power-ын доотлол дээр гарч ирснийг нь бол Squad X бодлонд очиж байгаа. Squad X-ний хувьд Arcane Rune-тэй. За Stampede-ийг дараа дээдл дээр action хийж оролцсон. Киричиндээс өөрөө гарч явах шаардлагатай. TP out орж ирсэн. Kn1Fe тиснээр бол Кирич унж байгаа юм байна. Дийлэг нь бол collapse авсан. Dire structures are fortified. Доор calling. Headshot. Үлтийгөө дарж байгаа зөксөн дахиад нэг сайленсцсэн. Хоёр зөвхөл ална гэсэн чинь нөгөө талаас өндөг дарагчлаа. Pix болон дээрээс гараад гүөх гэж оролцсон. Темплар орж ирээ зөкөлтийг хийсэн. Solar Guard нь орж ирсэн. Ятора амьд. Radiant's bottom tower is under attack. Араа явчлаа да ямар гоё тоглолтыг гүйцэтгэж байна. Доотлол дээр Snowball-ын дээрээс хасах нэг Norris нэлээ урд гүйжсэн шийтгүүлж байгаа юм байна. Нөгөө талаас FNG-ийн хувьд бол Icarus давын дээрээс гараад явсан. Radiant's top tower is under attack. За Lарлын Witchblade бэлэн болж байгаа. Нөгөө талаас Яторогийн хувьд бол D-Lens, BKB, Mjolnir гэсэн айтнуудыг авсан. Stampede-ийг дарж байгаа доотлол дээр Hoof Stomp-ын дээрээс цэвэрхэн нэг kill. Collapse-ыг унгааснаар kill-ний харьцаа 11-8. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower. За голын таврыг нарийн зөрүүд авчихсан байгаад байгаа. Голын тавар бол Chaos Knight deny хийж байгаа юм байна. Ятороч нилийн тарган байна да. Зөрүүд Темпларын хувьд бас амар тарган байгаа. Эхлээд Blink авчиж байгаа юм байна D-Lens-эн дээрээс. Танаас нь Diso болон Shard гэсэн айтонуудыг Big Find хийсэн. Vayne Rift хийхээс өмнө өндгөлчлөө. Өндгийн зөхөд алж болно. Miracle-ийг нассан. Stampede орж ирсэн. Cold Snap-ын дээрээс Sunstrike амжилттай. Hoof Stomp-ын дээрээс Double Age амжилттай. Kirich орж ирээд зураад хайсан. Reality Rift-ын дээрээс ганцхан зөксөн. Chaos Bolt-ыг хийх боломжтой. Татаа дистанц нэг kill. Ардтал дээр нь бол Mirag унгацсан байсан. Tornado бууж ирэхэд нь Hoof Stomp connect-лох боломжтой. Нөгөө талаас Starbreaker-ын дээрээс Mipashka бууж ирсэн. Mipashka бууж ирээд tag team-тэй Warus Kick
Varus punch. Оо, сэвийг ч салаа хийж байгаа юм байна. Яторогийн connection амар орж ирлээ дээ. Дараагийн таргет нь Scott X байх хэвээр. За хаймер шидэж яхад гэхдээ нөгөө талаас блинктэй гараа авчлаа. Йоо, яаж вэ? Дайн хоёр багч бүр Дота тоглооч юу вэ? Юу вэ ч та. Гоо тоглож штий. За пак вижплейттэй болцсон. Shift нь 2 левелтэй. Таалантаараа бол орб авч амжаагүй байгаа. Орб авч wave clear хийдэг болно. Асгүй бол shift-ийнхаа 4 левелийг хурдан гаргана. Shift-ний 4 левел ерөнхийдөө бол яг блинктэй болсон тайминг дээр л хэрэгтэй байдаг да. Гарал дабл дэмэжтэй дээшигээ гүйсэн. Замаас нь wave-ийг нь бол авна. Нэмээ дээдлийн таврыг нь бол хүчээр устгах явах хэвээр. Энэ оронд Templar Dison дээр бол фармдж байгаа. Шууд шаард авчиж байгаа маань ихлээд пакийг л нилээх чоглох нь дээ. Silence-тэй болсон. За зөвхөн пак чиглэхгүй Dawnbreaker ч гэсэн жоохон тохгүй болно. Silence-ний өдөөс дархлаатай дотор Spirit-д бол ганц ч байхгүй байгаа. Аски дараагийн айтны сонголтоор Blink авна гэсэн модалтай. Кирич эндээс BKB-гээ бит байнда хийсэн. Animal Cross, Solar Crest, Agni гэсэн айтнууд онгогдсон. Дээдлэлтэй Solar Garden-тай бууж ирлээ. FNG-г адаад нэг kill. Connect-ло дахиад Norris-ыг алах гэж оролцсон боловч skill нь бол оновчтой байж чадсангүй. Centaur блинктэй болсон. Dire's top tower is under attack. Смог задлахт нь ёо юм бошка. Яаж энд мэдчихв? Яг л смоглохт нь гараад ирсэн. За нөгөө талаас хүн байгаа гэсэн мэдээлэл бол авцсан. Мипошка дээр орж ирэхдээ өөрөө өөх боломжтой таг тим дээрээс огтод үзүүлсэн. Хоёр баатрын койлон дээрээс темплар хийсэн бариад авцсан байгаа даа. Гэхдээ тийшээгээ дайвлах юм бол ардталт нь 3 баатар биелэн. Нэмээд өндөхтэй. Хөөх ямар амар бууж муудж ирд юм бэ ч баг шиг вэ штий. Гэхдээ баг шиг байна гинэ баг байлгүй байх тийм ч TI-д орж байгаа. Энэ бүр амар байна. Хөдөлгөөнүүд аян тоглолт болстой гаалгах юм даа. Өндөгөө сууч. Манайхан ч гэсэн нэг стримээ шеэрлж. Манай бат авч. Энийг л таталт байнгын хийв гэж байгаа шүү. Boys. The Phoenix. Өвстө порт ирсэн, Sunstrike дээрээс Sunray орж ирж байгаа. Нөгөө талаас нь Phantom Simulation дээрээс Silence-сэн. Templar орж ирээд давхраар нь зөхиод байгаа Mira гэхлээр авсан. Mirag алсан цогцолтыг нь бол сүүлчийн цогцолтыг FNG хийж байгаа бол TP out хийж байгаа. Өвстө амжилттай гарч явж чадсангүй. Collapse ямар удаан TP хийвэ? Хоёр багт хоёуланд нөө алга үнэхээр л сайн тоглож. Гарал тэгтээ эндээс шаарда худалдаж явна гинэ. Яагаад? Мипошка доотлол дээр Кричи хоололсон. Virtus Pro яг бүр яг яа хийгээд байгаа юм бэ? Спиритийг хайргүй зодох байх гэж бодсон чинь. Sorry Virtus Pro. Би үнэхээр л disrespect хийсэн байна. Radiant's bottom tower is under attack. Ятoro god. Ancient-тэй farm. Proof Stomp дээрээс Sunray нөгөө талаас Solar Garden-тэй орж ирж байгаа. Хойдол дээр нь 2 баатрын coil, 2 баатрын silence. Харгалзан 2 баатраа шууд устгах гэж байгаа. Sunray дээрээс хүнээ алах гэж оролцсон боловч team ч амжилттай болсонгүй. Нөгөө талаас Icarus давын дээрээс гараад явах гэж оролцсон. TP out амжилттай. Radiant are scanning.
За коллапсын үед бол дисотой болцсон. Дараагийн айтмаараа шард блинк авна гэсэн бодолтой. Арууны 13 гэсэн килний харьцаатай. 3 батари смог. Ол дээр мөргөлт боломжтой. Тэгэлтэй. Коллапсыг алж байгаа. Эндээс л гарч явах боломж байхгүй. Дөрөв тарин таск ч гэсэн артталтанд баригдсан байгаад байгаа. Скин киллийг бол сейв авж байгаа юм байна. Рашан дээрээс доошоо явна. Доошоо явахт нь шууд роор гэсэн бодолтой байх хэрэгтэй одоо Virtus Pro-гийнх. Radiant's top tower is under attack. Энэ Рашан дээр контест байх боломжтой уг нь бол маш хурдан өгөх Рашанда. Хоёр батар уг нь бол смоклсон. Ихтэй оройтох гээд байна. Мөртө дээр байгаа мэдээллийг авцсан. Snatch-ны орлого явах боломжтой. Ганцсангүй. Squad X-тэй болсон. Пакига сомлцсон зөв юм уу та койлта дарсан. Та койлн дээрээс гараа явчлаа. Яаж? Яг тайминг тарсан. Бүр очоо станд болчлаа дэмэж яваад. За ударсан. Тэш ударсан. Пакиг ус хамаагүй сумулж болохгүй шүү. Наад ларл чинь яг нэг згсэн солигдохоор бас үг болчих гээд байдаг. Та. Арл энэ тоглолтын дээр нэлээд их трейд мэдэрч байгаа. Ялангуяа энэ темпларын трап гэдэг юм дээрээс бол амар их зүтэлтэй болсон байгаа шүү. Тэгэл яг шилд рүүнтэй болохоор бас хамаагүй үзье гэсэн бодолтой байлаа. Дээрээс нь грим шаардтай байгаа. Тиймээс ихний Инксвэлний таргет бол яалтчгүй л арал. Яа, ларлын нэрийг хэлэхээр жоохон төвхтэй юм тий. Арай яг үнэндээ ил аманд ойрхоноор нь илчдэг юм уу гэж. Там хипошка блинктэй. Вира эндээс гоустыг авцсан. Double damage-ийг бодлоо байсан. Энд ятор, Мялнир, Harkin Pike, Shadowblade сайтнуудыг юг байнда хийсэн байгаа. Radiant are scanning. Дээдэлтэр. Тэгвэл л зодоо алчт юм байна. Collapse ми Бошко хоёр нийлж байгаа. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Дээдэлтэр бууж байгаа юм байрж авах нь. Close knife бууж ирсэн. BKB-тэй. Ятор өдөр үтсэн. Ятор өлтгөө дарцсан. Эргэж хараад ална гэж ин хүүе. Яторог алах гэсэн чинь яг үндэ зөрүүлээ ятор ална гэсэн. Тэгээ ятор ална гэсэн чинь зөрөөд гэрэж ална гэсэн. Гэрэж ална гэсэн чинь гэрээчиг ятор аллаа шээ. Эндээс гэрээчиг алсан байгаа болохоор team fight бол болохгүй. Phoenix-ийг алсан. Нүг шаахж байгаа шаалгалцсан уу гэдэг шиг юм болж байна. Яа. За дээдлийн тавар хоёрыг зөвхөн эхэлж байгаа юм байна. Ятор. Дараагийн айтны сонголтоор Мялнирыг авах гэдэг. Яагаад вэ гэхээр Chaos Knight-ийн фантазмны эффектэн дээр л акшн хийх гээд байгаа. Нөгөө талаас пакч гэсэн Мялнир авах гэж байгаа. Эхний ээлжинд бол Maelstrom гаргацсан. Хонос нь Agni авна гэсэн бодолтой явж байгаа. Өмнө 25 дээр нь байдаг байсан. Талант Agni дээр нь орж ирсэн байгаа.
Койлн дээрээс айлынхаа хүмүүсийг цохинд койлдуулсан байгаа хүмүүсээ. Тиймээс койлдоо шифтлэл. Ерөөсөө өөрийнхөө биеийг үзүүлэхгүй тоглоё гэсэн бодолтой явж байна. Дарлын хувьд. Тиймээс 15-ын таланд койлны кулдаун гэсэн талантаа сонгожээ. Unbreaking physical damage бас олдохгүй болчихжээ. Isot Orb of Destruction тай. За таван батар ирсэн. Цэвэвтэй таарна. Маг задарсан. Яа орж ирээ зөхөх гэсэн чи билингчлээ сквад нэг x. Тэгтээ зарл хөөж болно. Шаардан дээрээс хашсан гэсэн чи хашигдсангүй. Яа за смок ударсан. Фэнжигээс хекс орж ирэх нь. Radiant's middle tower is under attack. 21-25 киллний харьцаа. Network тэнцвэрхэн. Оглтой 25 дахь минут явж байна. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Мира. Хэтрүүлэн савах гээд байгаа. Доороо эндээс бол Pike гарахад бэлэн болжээ. Мялнэр бэлэн болсон. Radiant are scanning. Энд мөн л Isot Orb of Destruction. Талаар дээр орж ирж байна. Scanning. Амар шийдсэн. 26-гийн power. Доотлол дээр хейст гарч ирж байгаа. Таск орж ирсэн. Таск үгсэн. Яарээс хоёрхан үлдэлцсэн юм шиг. За эндээс нөгөө талаас Chaos Knight-ийн болт орж ирлээ. Мираг алах боломжтой. Ghost-д алдсан. Norris дээр Baltic гэсэн бодлоо годож Ghost-н дээрээс амьд үлдэнгуудаас өвөл binding хийсэн холбогдох хүн байхгүй гэсэн чи Invoker-тойгоо холбогдлоо. Эргэж хараад торнадо хийсэн. Хүн дээр бол онцлоо ороогүй. За нөгөө талаас хоёр баатар дээр бол өөрийнх нь дээч чад авчиж байгаа юм байна. Өндөг зөксөн. BKB-г дарж байгаа. Өндгөө зөхөд авцсан. Өлтгөө дарж байгаа Ятаро Кричиг ч гэсэн алчих гэсэн бодолтой. Крич дээр станыг үзүүлсэн. Нөгөө талаас трапад тэлж байгаад байлдах боломжтой. Silence орж ирсэн. Solar Garden дээрээс Squad X-ийг алсан. Хүүе, хоёрыг алсан. За дараагийнхаа таргалтыг. За нөгөө талаас яа юм Ипошка ямар хэцүү байдалд ороод байна энэ ч одоо. Нэг зөхөд алдсан дүрм. Chaos Bolt хийдээд нэг зөхөд алсан чи buyback хийгээд ууранда дахиад Крич рүү орж ирсэн чи яг л нөгөө үйлдэл. Стантлаа нэг зөхөлт маа газар дээр нам гахаа шууны хоод тэндээ хинж бишүүлээд өгчөж чинь. Buyback штэ. Ипошкогийн гейм маш сайн байсан. Одоо бол байхгүй болчлоо. Геймгүй болсон. Гэхдээ нөгөө талаас Network-ийн нэгч явж байгаа Ятаро саяны тайм дээрээс бол маш их юм хожлоо. Акига алдсан. Dawnbreaker-ийн хувьд бол BKB бэлэн болж байгаа. Энэ trap бол амар хэцүү байна уу? Spirit-ийн хин нэг нь бол gem авахгүй бол энэ trap бол үнэхээр л фильтрүүлж. Синтор дараагийн айтем Trask авна гинэ. Энэ Trask оройтсан бах уу? Энэ Trask эрт орж ирж ийж айгүй импакт байхс. Одоо бол энэ Синторыг ч гэсэн хөлтөө гартаа хинж байсан цохиолоо. Хангалттай алхаар харагдаад байгаа. Я Trask 28-ийнхаа Wisdom-ыг авч тарах байх. Аяа авчлаа. Дарл GMT байсан юм уу? Тийм байж т. Энэ хин GM байсан бэ? Аггүй байна. Грин GMT. Худалдаж аваагүй. Тийм байна. Хүндээ шилжүүлсэн юм байна. Sorry, хараагүй юм. За буцаагаад даралт GM өгсөө. Radiant's bottom tower is under attack.
Яларл. Radiant's Рагайтмараа. middle tower is under attack. Агнийн дарах гэдэг. За тэгжиж нөгөө Dream Coil-ын дээрээс согтөг эффект орж ирнэ шүү дээ. Дараагийн рашаа дээдл дээр төрөх нь бол бараг л баталгаатай гэж үзсэн. Дээдл дээр төрсөнгүй байдагтай. Доотлол дээр төрөх юм байна. Доотлынхоо Рашпитний арийг бол спотыг бол вардлах хэрэгтэй болсон доо. Башка. Хоёр форчин дээр шүү дээ. Аксан тавьдгийн да. Муу муудаа дээрлэхүү, муун гацсандаа дээрлэхүү гэдэг шиг. Өөс найт ми башкаг орж ирээд тийш хагаадсан чинь. Мань нэр бас форчин дээр яра үзүүлж шин. Коллапс. Дөрвийн смоктай. Оруулж руу орж ирж болно. Дамт нь Норис тогтсон. Инсвэлт ороод ирсэн чинь ёо. Юу вэ хүн үү? Яаж мэдэрчив сая? Тэ мэдрэх. Өө бүр сая бүр ямар ч гадарлах боломж байхгүй шүү дээ. Вардан дээр бүр харж байгаад орж ирж байгаа шүү дээ смоктой хүмүүс. Элбийн гимээр л гараа авчлаа. Тандуна. Тийм биш. Наруу одоо. Оо, таад ямар гоё байна. Таад бүр яг үндэ мань жоохон чимээг байгаа таад кастлчих юм уу? Radiant's middle tower is under attack. Тийм биш. Танд руу наваад баригдсан байж. Sorry, харсангүй. Гоё шүү. Таад ямар гоё. Нягт үзэж байна guys. Миний харахгүй байгаа юм харж шít. Зөв шүү. Дараагаа авсан ятар. Өлтийгээд орж байгаа авсан. Тэгээс маш хурдан авж байгаа бонус дээр юм шүү. Эйциг ятар, чисиг ларл авсан. Им спирит 2 дахь рошоныг бол өөрсөндөө авч байгаа. Бэнгэ. FNG вар зоосон. Хекстэй тарагта сонгоцсон. Ятараа гэхлээр нэг алч гэсэн модалтай байгаа. Садргард нь орж ирсэн хойдол дээр нь хексэн дээрээс юм бошка гад игсэн юм. Бошкад дээрээс сноуболн дээрээс өөрийгөө сэвэлцсэн бол өндөг задлсан ч гэсэн өндгийг нь зөхиод авчин. Ятараг анстабл орж ирсэн. Койлон дээрээс ларл өөрөө гарч явах шаардлагатай чисиг дарсан. Коллапсын дэмэж амар байна. Ятараа эндээс пикбиг дарж байгаа байлт гэсэн. X-Wellen дээрээс өлтийгээ дарсан өлтийг уншсан. Бүгдийг наадна гинэ. Нэгийг гадаад нэг ультра кил. Энэ мокрыг бариад апл ремпэж дугарлаа. Яг л Ятора энэ бол бурхны хүү. Та нар бурхан гэж мэдхүү. Ятора тэрний хүү. Юу гэж байгаа юм бэ? Ээжтэй Яторог сая яагаад ингэж амар дисреспект хийж байгаа юм бэ? Нэтворкийн нэгт явж байгаа отор шүү дээ. Ээжтэй отрыг BKB-тэй өлтийн унших гэжсэн 10 секунд. Гүр орж ирэл. Акшн хийчлээ Virtus Pro. Маш том алдаа хийсэн сая л. Нэмэд Virtus Pro сая баатрууд нь бүгдээрээ өөр баатар таргетлчлаа. Нэг нь Яторог алгаа орж ирсэн. Нөгөөх нь хойдол дээр тэр таск дээр ороод ирсэн. Гол нь айл нь ч таргетаа дуусгаж чадсангүй. Алдаатай юм хийсэн. Алдаа гаргасан. Ятороо X-Wellen дээрээс цусаар өгч байгаа. Лайфстилгүй байгаад байгаа өөртөө. Ясэйвс катаклизм орж ирэх юм дэ. Өвстөп орж ирлээ хойноос нь катад уурах нь. Illusion. Коллапс дараагийн айтны сонголтоор AC оруулж ирэх гэж байгаа. Талаас нөгөө Центаурч өөрөх юм. Раска бодсоор л. Яана энэ тоглолтын хамгийн их хөвгөлтөө Центаур болцгооч чинь. Одоо ч Центаур танкерн гэдэг чодлоо олцсон байхаад. Эвч гэсэн риври бол авчлаа.
Ятараа дээр саяны голны ээжтэй таргетлах биш. Ятараа дээр биш өөр хүнээс эхэлсэн бол хамаагүй ашигтай л байсан баг. Энэ ерөнхийдөө бол орд ирээ шууд стандах баатрууд хангалттай их байгаа. Центаурын Chaos Knight байна. Яг нь BKB-гээ дарж амжиж магадгүй бас амжихгүй байх магадлал хамаагүй өндөртэй. Өөрөөсөө вишнтэй байгаа болохоор тиймээс сая катаклизмтэй үед бол шууд мөртөгөөс илүү Dawnbreaker юм уу пак дээр ажиллаж болохоор л харагдаад байгаа да. Dawnbreaker пакераас оруулж ирж байгаа дэмэж бас нэлээд өндөр байгаа шүү дээ. Мөртөл ер нь килийг аваад байгаагаас нэлээд өндөр дэмэж. Тэр хоёр батраас орж ирж байгаа да. Оо ёо. Silence жигаал цэвэрхүү орж ирээд л алчдаг юм байна. Starbreaker дээрээс нэг кил. Chaos Knight, Chaos Bolt-ыг хийсэн, Cataclysm дуурсан Seyo нэг кил. Soul Bind-ын дээрээс 2 core-ыг нь барьсан да тэнд орж ирэх ёстой. 2 батрын Silence нөгөө талаас BKB-гээ дарах юм бол BKB Blink- нь гарч ирэхгүй байгаа. 2 дээр Code орж ирсэн. Shift-ын дээрээс Agnim-тэй цогцолтыг гүйцэтгэж байгаа. Нөгөө талаас Collapse орж ирээ damage ирээ дуусгачлаа. Chaos Knight дууссан. Zika байхгүй тэндээс BKB байхгүй Templar өөрийгөө болоод аюулыг мэдэрсэн байгаад байгаа. Templar хэдий BKB байхгүй ч гэсэн backline-ийнх нь Mira дээр хоёрхан цогцолтыг үзүүлээ алчж байгаа юм байна. Skin buyback. За Spirit одоо бол давшгаж ямар ч аюул мэдрэхээ болчлаа. Амьд байгаа баатар нь өөрөө бол трейд мэдрээд эхэлсэн. Ста амжилттай орж ирсэн. Solar Guard нь орж ирлээ. Norris тэндээс Blink-ын дээрээс унах юм болов гэсэн чинь үгүй байж FNG-г алчж байгаа юм байна. Амар шидсэн. Norris удаашрсан. Гэхдээ дагаж явах боломж байхгүй байгаа. Dire's middle tower has fallen. Яттороо. Norris-тэй тарах гэдэг. Ай, мэдчихсэн үү? Мэдээгүй юу? Radiant are scanning. Яа, мэдүүлсэн Norris. Арл BKB ялны ирэх сайтруудыг оруулж ирэх гэж байгаа. Inkswell-ний стантай дагаж гүйж байгаа уг нь бол Centaur-ыг оруулж ирсэн. 2 удаагийн Phantom Embrace. Rock of Fate дээрээс Norris бүр Stampede дарах шаардлагатай болсон. Inkswell дээрээс өөрийгөө диспелчлээ сая. Spirit Vessel болон Cold Snap-ны эффект байхгүй болсон. Ятараа доотлол дээр Kirich-ийг харсан. Мирагаас агни морж ирэх гэж байгаа. Аколн дээрээс хасах нэг хинт. Арл орж ирээд л Phoenix-ийг шууд дуусгачлаа. Арлын дэмэж бас амар болчихжээ. Inkswell-тэй tag team-тэй цогцолтод орж ирсэн. Аачин дээрээс ми Boschka Тагийн BKB-г даруулсан. Бэлттэй цохилт орж ирэхэд нарийн Ghost авчиж байгаа юм байна. Dire structures are fortified. Tornado EMP. Hurricane Pike дээрээс Imp-ний эффектэнд бол орсонгүй. Олон тавар маш бага зүйтэй. Гэхдээ объектив зөрөх бол харах нь бэлэн болоогүй. Team Spirit. Collapse overwhelming Blink аваад. Collapse-ийн дэмэж яг үнэндээ бүр эндүү өндөр байгаа шүү. Main target нь баг Collapse байх ёстой л санагдаж байна. Virtus Pro. Smoke явсан. Radiant are scanning. Шоо баг цагаараа төрөх юм бол дээтэл дээр төрнө. Төрхөл юм бол шууд авчих гэсэн бодолтой. Одоо бол Virtus Pro-гийн хамгийн том боломж нь угаасаа шууд роо авах л байгаад байгаа. Үхнээ гаргаад шууд роо авна. Эндээс. Уурдаа гэдэг модон дээр тавьчихсан. Алдах юм байхгүй. Антор унгаж вэвиг нь устгах. Тэгээ юу?
Рошон баг цагаараа төрөх юм байна. Бараг л төрөх гээд шиг байна. Арцгай. Нэг. Яа, минут нэмэгдсэн. За дээдл дээр төрөхгүй. Доотлол дээр төрөх юм байна тэгвэл. Radiant are scanning. Доотлын яриг спирит баардалж эзлэн гиндэ. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. I almost feel strong again. Dire are scanning. Сэвс мөн л хекс орж ирэх гэж. Смоклох хэвээр. Энэ Рошон. Virtus Pro энэ Рошоныг алдтал юм бол тэгээ шууд тоглолт дуусна. Энэ Рошон дээр л байдаг огно. Смок яасан бэ? Смок байна уу? Смок байна уу? Ямар удаж ийна смок? Яа, FNG. Айл навчлаа. Спирит авчлаа. Даайн тоглолт ингээд дууссан баха. За бандсандаа очиод нэг үзэх хэрэгтэй баха баг. Үрж ирээд зөв позишнтэй байхад нь үзэхээс илүүтэйгээр ирж их замд нь артлаас нь ухах гэж оролдох хэрэгтэй одоо. Dire are scanning. Скандаж мэдээллийг авсан. Амбатер смок тарлаа. Dawnbreaker ерөнхийдөө бол ганцаараа гаргаж ягаад, лейн гаргаж ягаад өлтөж ирээд байгаа. Тиймээс Dawnbreaker л хөдөрсөн. Collapse үнийг нь мэдрэлгүй байх втэ. Энд чинь ойлгомжтой байна. Мапн дээр нэг ч хүн харагдахгүй смокын задарсан. Гэтэ энэ хавьд байгааг мэдчихлээдээ уг нь. Мэдсэн байгаа даа. Ёо! Та нар яаж ингэж байгаа юм бэ түрүүнээс хойш? Dire's bottom tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Dire's Зүггүй цаа яаж бил ингэж байгаа юм? Хаан чинч харагдаагүй сая бол. Бүр хаан чинч харагдаагүй. Энд бүр ямар ч вард байх. Ямар ч вишинг мэдээлэл байх. Манай монголоор бол ванган юм уу да? Юу гэж байгаа. Radiant's middle tower has fallen. За, оруулаад ирсэн. Пикэн дээрээс оруулж ирж байгаа Baltics модалтай байсан мод. Мипошко бол оноод өгсөн. Нөгөө талаас Collapse бууж ирсэн. Starbreaker-ын дээрээс Кричиг ал хийсэн чадсангүй. За гарна гиндэ. Жем газар өвчж байгаа. PC яваад дарсан. Ардал дээр нь орж ирээ 4 баатрын койлсон 3 баатрын койл юм байна. BKB-г дарж байгаа Сэвийг алах боломжтой. Сэвийг алах боломжтой. BKB-н дуусч байгаа. Нөгөө талаас өндгөлцөн байгаа ч гэсэн хамаа байхгүй алж байгаа юм байна. Гадар жем өвчж байгаа. Жем хинт ч хамаагүй. Эхлээд өөрийгөө авч явах шаардлагатай. Торнадо амжилттай болсон. Invoker-ийн buyback-ын дээрээс Meteor-ыг унгасан бодож Squad 1X дээр тоглолтыг үзүүллээ. За эндээс Dawnbreaker болсон. Яатароо ганцаараа ганцтай чи ганцаардахгүй гэж юм. Юу вэ? Зугатаах бодол алга дэр энэ хүнд. Ээжтэй нэг удаа үхээд гарч ирэхтэй BKB-тэй. Нэмээд өлтийтэй. Экстүүлсэн. Silverage давцсан байгаа. BKB-гээ дараа шууд өлтийгээ дараад байлтах хэвээр. Нэг зөкс үхсэн. Сэвийг нэг зөкч болно. BKB дуусгаас өмнө Pitx-тэй байсан баха. Торнадо хийгдсэн Soul Bind-ын дээрээс хоёрыг холбосон. Хөвстом амжилттай орж ирсэн. Зодоод алах боломжтой. Squad 1X гоё тоглолт. За энэ типик зогсоолт байна уу? Cold Snap байна. Mira өгсөн. Unstable тоглосон. Phoenix-ийн дайв харагдаагүй тохиол дуурахгүй дээ. Map-ын дээр харагдчих дуурдаг скиллтэй Phoenix-ийн дайв. Haste.
Spirit сая dive гэх юм болов юу гэх юм бол Мипошка үхээд эхэлчлээ. Тэр бүр хамгийн муу мэдээлэл болчихлоо. Тэгээд нөгөө дахиад жемний асуудал гарч ирсэн. Эхний жем газар унтсан. Тэгээд Dawnbreaker бууж ирчихэд хоошоо ор чиз дарчаа дахиад нэг акшн хийсэн. Ерөнхийдөө бол айлынхаа албай дээр л байлтчихлаа л да хүсчихсэн газар нь. Өөрсдөө хитрхи илүү гэж бодчихлоо сая. Хамгийн чухал нь илүү л байсан л да. Ларлын тэр хоошоо орж ирээд дахиад Fountain руу dive хийдэг бол жоохон буруучих шиг боллоо. Яг тоглолтын 45 дахь минут 35-26 гэсэн килний харьцаатай. Тоглолт бол үргэлжлэх байна. Collapse-аас дараагийн айдны сонголт Abyssal Blade гэрнэ гэж байгаа. Окей. Squad X. Дараагийн айтем Witchblade томруулах нь. Witchblade томруулж байгаа шалтгаан нь бол Muirtag л зохих гээд байна да. Ультийн дээр нь. Witchblade томруулахаар зохитгүй дээ Muirtag. Гримийг л зохих гээд байгаа юм болов уу? Ghost-н дээр нь л хүмүүсийг зодох гэдэг шиг байна. Хоёр спортын Squad X. Muirtag болтэрсэн ультид орсон байхад бол өстой зохих ямар ч боломж байна. Radiant are scanning. Энд дэр зөхгүй. Яатараас удахгүй бүдүүн байгаад байна. Орж ирэл ихний дарагтаа алъя л гэж үзэж чинь да. Phoenix-ээр Higgs төлж эхэлнэ. Ain Disk-тэй Phoenix. Орж байгаа яаж хийж байгаад өндөг зоох нь олцсон. Тиймээс таргетаа авах гэж байна. Охно цохихгүй. Muirtag-ийн 6-ыг Witchblade томруулаад цохихгүй. Цохихгүй гэхээр л цохино гэдэг юм. Алцаа зодтолтгүй. Тэгээ торнодоо орж ирсэн. Харчи хэдүүлээд. Spirit эвгүй болох боломж ч байхгүй дээ баг л. Миний бодлоор энэ Templar-ын тайминг дууссан болохоор цохино. За харъя. Цогтгоо. Muirtag-ийн 6-г. Хайт миний гафовто тань гэж байхгүй.
Цогтх юм бах та. За харъя та. Би л тэгж байгаа тохиолдол харж байгаагүй шүү дээ. За дөрвөн батар смоктай. Мокн дээрээс орж ирэх гээд байгаа. Ингээ зөө хэдүүлээ. Цогтөг гэж бодож байгаа нь шүү дээ. Айлын талынхан биш шүү дээ. Айлын талынхан шээрлэрээ гэж байгаа. Хараа хэдүүлээ харч ёо ингэж янз янз юм ярьж байгаа. Лаунж тэр их хүн байгаа. Лаунж дүүрсэн байсан баха. Ирэн баг. Яг одоо хэд байгааг нь сайн мэдэхгүй лээ. Ер нь нэлээд ололаа л байсан. Миний ярих гээд байгаа юм энэ штэ. Яатороо 6 дарцсан байхад вичплей томруулахаар яаторог цохино гэдэг байгаа ш та хэд те. Тэрнээс яатороо 6 дарцсан байхдаа гостоо үнийг бол цохино штэ. Энд чинь угаасаа цогтөг эффекттэй скил юм чинь. Дуусгаар нь л үзье дөө. Димо ороод үзчих. Цогтөггүй гэж байгаа нь цогтөг гэж байгаа шеэр их юм бол цогтөггүй нь яах юм гинэ. Харин яах вэ? Цогтөггүй нь яах вэ? Цогтөггүй донет. Болж шүү. Харьяа хэдүүлээ харж ил та гэж. Эрэлдэх шаардлага байхгүй guys. Ийм орол харч. Тэгвэл энэ тоглолтын дээр угаасаа харагдана. За, Роша. Aegis cheese Kn1Fe. Хата тавигдсан. Тоглогчдын вишингийн мэдээллийг авцсан байгаа. Мөртө 6-д Энийг яаж яваад байгаа бэ? За торнод орж ирсэн ямар гой сайд степ бэ? Agnima ятороо аваад байгаа юм байна. Ятороо аваад байгаа юм байна. Хойдол дээр нь инксвэлтэй орж ирсэн Мипошка эндээс. Эй, сайн мэдээлэл аваагүй юу? Харагдсан да. Насандыг хөвцөн. Хексэн дээрээсээ Мипошка галаад эхэлсэн Мипошка галж амжилт лагасхныг хийгдсэн. Ятороо тэндээс манаг болцсон ч гэсэн зодолтыг гэсэн бодолтой main fight-ыг хийж байгаа Ятороо. За нөгөө талаас юу вэ? Dawnbreaker dieback болчлоо. Балраад энэ spirit. Яторог зөхиод алах боломжтой. Эйдсэн дээрээсээ гараад ирэхэд нь яах вүлээ? Өлти байгаа BKB байгаа. Торнадо хийгдсэн. Snowball дээрээсээ байлдах зорилготой. Hurricane bike дээрээсээ гараад явъя гэсэн энд кричтэй таарсан. Зодоод алах юм байна. Ёо 1200-аар критикалчлаа. За кричийг алаад гарсан Мипошка. Мипошка dieback. Dawnbreaker буюу collapse dieback. Юу болоод на Virtus Pro comeback хийх гэдэг юм шүү. Та энэ агни мэдчихсэн болцсон уу? Болоод Мира төгцсөн үү? Dark Portrait-тэй болцсон байна шүү. Soul Bind хийгээл хүссэн хоёр баатар хооронд нь олж чинь. Энэ тоглолтын дээр нэг амар заавалчгүй трийг холб гэдэг баатар байхгүй TB биш. Яг го Templar байвал тухтай. Гэтэ Soul Bind хийж байгаа л хоёр таргад гаргаж ирэх нь л илүү ашигтай байх та. Ятороо өлтөйтэй. Дээд шот хийж байгаа squad X-ийг зогсоочих юм шүү дээ гэсэн чинь X-бэлэн дээрээсээ задлцсан Hoofstorm пикч орж ирсэн амжилтгүй болсон. Өлтөйгөө шууд кастлах хэвээр тайминг зөрцсөн. Cataclysm тавигдсан. Онсонгүй Soul Bind-ын дээрээсээ Dark Portrait-ийг гаргаж ирсэн. Хоёулангийн зөхиод авчиж байгаа. Tower 3-ыг зөхиж байгаа. Forty дарагдлаа. Rikaros тайван дээрээс Hex орж ирсэн. X-бэлэн дээрээс гарах зэрэг чараа 2 зөгсөн, 3 зөгсөн, 4 зөгсөн. FNG тэндээс үхээд байгаа. Ультийн дуусах юм бол яг үндэ Ятороо өөрөө үхэх гээд байгаа. Ятороо эндээс гараад явах боломж байхгүй шүү дээ. Buyback байгаа ч гэсэн нилээ эвгүй байдалд очичлаа Ятороо. Тотлын зөмөлсөн. Голыг нь зөмлөх боломжтой. Аанжид хүмүүс бараг дүүрцэн байсан. Түрүүн эхлэхэд лав. Бараг л дүүрцэн байсан. Нэг л ширээ байсан баг. Одоо хэд байгааг нь хэлж мэдэхгүй.
За. EKB-г дарж орж ирээд л ларл койлцсон. Койл нь хоосон явчлаа. Яа, яг нэмтэй баг. Өөрийнх нь үзүүлэх ганцхан импакт нь ультимейт скил нь Dream Coil байхгүй болсон. За, Coil 50 секунд, Murta төрөх 50 секунд. Team Spirit 50 секундын дараа нэлээд том акшн хийх боломжтой болж байна. Мирагаас орж ирж байгаа айтунууд бол амар хүчтэй байна даа уг нь. Агнинтэй болохоор 2 баатар гаргаж ирнэ. 2 баатар сөүл байнтан дээрээс хекст нь. Нинжаж ирээд арсан. За өндөрлөө үгсэх нь Virtus Pro зөв юм болоо да. Нилээн аюултай үлдлийгээд н орж ирсэн X-Wellний ста тесрэх ёстой Мипошка хоош нь өшгөл чадсангүй Мипошка. Постбэк хийчихсэн сая хойшоогоо. Агнивтэйгаа кикэн дээрээс сөүл байнтан дээрээс холбосон экссэн. Dark Portrait хийх гээд байгаа даанч холбогдох хүн байхгүй байгаад нь. Яа ямар амар хэцүү юм бэ аль та. Эми сард үнэхээр л хард байна. За одоо бол 2 баг айл нь өөрсдийнхөө Вишингийн мэдээлэлтэй мапныхаа давуу талтай газараа байлдахыг бол оролдож байгаа. Тиймээс том гурвалжин дээр нь вардыг зоочлоо. Нэг ч вардыг зоогоогүй. Хажуу талд нь дахиад lower ground-ийн вардыг бол зооцсон бас. Центри зоосон. Эчат орж ирсэн, Hex орж ирлээ. Hoofstomp 2 дээр Cataclysm ачиж оройцсон. Нөгөө талаас ятараа байлт гэсэн бодолтой BKB-гээ дарах боломжтой байсан боловч уртал дээр нь коллапс урагшаага гიშгдсэн. Snowball-дад орж ирж исэн баатар нь Icarus Dive дээрээс гараад явсан бол эндээс Cheese дарсан, Ghost дарсан, хоошоо өшгөх боломжтой Templar-ыг аваад ирсэн. Hex хоёрхан зөгцөө. Шууд Templar байхгүй болсон гадар дээрээсээ. Нөгөө талаас Nullifier-ын дээрээсээ Hex жигаад алж байгаа Бакийг алж чадсан. Бакаас buyback орж ирсэн. Бакийг алсан Chaos Knight-ыг Ятараа очоо 2 зөгсөн. Snowball save яг л цагт on point байла. Ятараа эргэж хараад Centaur-ыг зөхөд алчих боломжтой. Ятарагийн triple kill. Йой. Энэ бүх зүйл нэр юм уу? Юу гэдэг дэмэж вэ? Театро. Preflidation гаргаж ирж хагаад бинийхээ cooldown уншуулах хэрэгтэй харагдах юм. Аюу. Синта байхгүй. Байтон байхгүй. Дайрас. Тавар 3 нь бол хитгэн зөхөлтний үстэй. Чуу тавар 3 нь унж байгаа. Торнадо импорт ирсэн. Шаардтай. Обжектив зөхиод оролдох юм бол ятараа дээр шууд акшн хийх боломжтой. Ардталт нь гэтээ сейв байгаад байгаа. Тиймээс асуудалгүйгээр тавар 3-ыг нь авч байгаа юм байна. Дахиад доошоо гүйсэн. Мипошка харагта хараад л байгаа. Амилиг нь л авчиж байгаа юм байна. Дэшгээ гүйж юм бүр. Radiant's middle tower is under attack. Дэкли милиг авах юм бол Hex орж ирсэн. X-Wellen дээрээсээ ямар гой сейв бэ? Ямар гой сейв бэ? Нөгөө талаас өндөг ороод ирсэн. Solar Garden дээрээс BKB-г дарж байгаа. Ёо Templar-ыг хоёр зөхөө алдсан. Нөгөө талаас Templar-ыг алдчих цаатал дээр нь Chaos Knight үхсэн. Юу гэж байгаа юм? За тэнд нэг зөвхөл үхэн. Өндгийн зөхөд тусдах боломжтой. Бөөнөр орж ирээ өндөг зөксөн. Өндөг зөхөд алж чадах нь үгсэн чадсан. Snowball-ын дээрээс хүнээс эвэлдсэн. Мипошкагийн гоё сейв ятарогийн амар дэмэж энэ тоглолтын цэгийг тавьчих удаа баг. За нэг удаа даалах боломжтой. Мипошка магцуу хөрмөн дээр. За Snowball cooldownтэй байсан юм байна. Хамгаалж чадсангүй. Хамгаалах гэж орж ирээд өөрийгөө бодоод бас зэлэнд нөхчлөө. Шууд тавар 4 зөксөн. Ятарогийн дэмэж бүр ямар ч утга алга. Нэг зөхөөл нэрээ морчин хоёр зөхөө
хорвоог орхиж чинь ерөөсөө эндээс явар. Ямар ч амьд үлдэх боломж алга. За сүүл байндэн дээрээс 2-ыг холбосон, 2-ыг хексэлсэн, 2-ыг Star Break-ын дээрээс 2-ыг Dark Portrait-сэн, 2-ыг Abyssal-сэн. За тэрийг нь Яторо орж ир цохиж дуусгаж байгаа. Silence-ын дээрээс Яторо нэг цохиход лавна. Дууссан guys. Team Spirit тоглолтын тооны харьцааг айдал нэг болгож байгаа. Team Spirit. Spirit юу вэ? Яа ямар амар гейм бэ ч. Энд чинь л TI шүү дээ. Энд чинь л TI. Just barely squeak out survival there for Yadro, and of course, he was just so much of the damage throughout this entire game. He absolutely was. Man, what a freaking game. We get right up to that. Ой, за байж нөгөөдхөө үзье. Crazy. And how many times did we have to seesaw back and forth? Like, Hello. Pro pull it back, felt like they were right on the verge of being able to take that one away. Muerta. With that one magical fight and the double kick, make it work. Oh God, I love Dota so much. Give it to him, crowd. I know you're happy about a game number 3. They were pretty loud for Team Spirit as the series started, so I think the crowd's happy to see a win come out there. And of course, Yadro leading the charge there, doubling up the next highest hero damage on his entire team. Obviously, the role of the Muerta in this one, and yeah, again, not a surprise that it's the only hero he's played more than once in TI. Өөр темплар гаргаж дээ. What the heck we're going to see in this next one? I mean, it's all come down to this. I do know some people that are going to have a lot to say about it. Let's head on back to Энд дээр Witch Blade томруулна гэдэг байгаа шүү дээ. We have so much to say about this series. I mean, Team Spirit. Хөө шатги манаха би хитээ үстэй цогтөг гэж бүр зөндөө хэлсэн. Яагаад та нар хүний үгэнд итгэдэг юм бэ? Яа, за цогтгий бэ шүү андуудаа. Манатлиха буул тэгэрээ. Бид буруутай. Уучлалтгүйгээр. Яаж мэддгийг энийг чинь. Би ямар ийм айтем авдаг биш. Эний авдаг айтем чи дандаа эйтерлээс. Force Glimmer гэдэг айтем авдаг юм мэдв. He's the one having to initiate every time, so you're going to expect some bad initiations, but overall, very good game from Aposhka. No one's 100%. I think the last fight was very decisive, and I think VP won actually the game at that time, but they just didn't have the patience of like continuing, just being looking for that specific moment to end the game with. But they were just kind of rushing. Натрууд инишин. You're every shit. Yeah. My bad guys. Бид дөг нь эхлээд хэлсэн шүү дээ. Темпларыг юу бичлээ томруулчих юм бол мөртөг цохин гэснэ гинт эргэлзээ. My bad. Яа бүх хүн шаардтай байхад термометр авах юм бол мөнгө авна. Тоглогч тусныг бүрдээ 250 голд авдаг баха. I think it's just like when you're playing against Tusk Agonims, it's very hard to go high ground because you're already like putting yourself in a very Цогтөггүй байсан юм даа гэнэ. They were ready for that to hex the Tusk right away, but I think like still they leave so much room for a mistake doing that type of play. Oh my god, was this I hated this fight. The 1 I second, don't know why VP took it after they just got Aegis and they just caught. You're playing into Tusk Grimstroke with Shard and Dawnbreaker in this whole game. Like the amount of saves they have on Muerta in general makes it so hard for them to ever find like the right pickup. They have to. There's like a very specific order of people they have to like kill a murder to make it to the carry. And when they start on the carry, especially with Aegis, it's just. Oh, this was so upsetting. I think it would have been a better fight if Egg was on the high ground. Yeah. On top of that, it's like the Muerta, the Pierce of Veil, it's like 1 second cooldown. Like this entire narrative, if she dies there, then she's not getting the kills, VP are probably crushing the fight, or he's getting enough resources taken away from Spirit that fight looks better, right? So it's 1 second was the difference between Spirit having a comeback in that moment. Yeah. It's also like a theme throughout the game of them maybe not understanding the priority. Cool. Like when they're going bot to try and contest this Roshan like near the end of the game, right? You're just letting this Dawnbreaker farm all the way up to the top side of the map and then push in your top lane and then go for that Rax. He maybe got a bit greedy there when he then did die, but like if he pushes that up, maybe the creeps take the Rax. Like VP end up having to go back anyway to kill the Dawnbreaker. If they'd done that like 2 minutes earlier, then their Roche fight could look way better. Instead they have to give up the Roche for free. I want to talk more about that high ground, right?
Virtus Pro trying to defend their racks there because Team Spirit, it was really difficult for them to be able to push earlier. They finally break that. They get that tier 3, and then all of a sudden they dive too deep. It did end up going in Team Spirit's favor. They won this game, but that little bit there, if it had have gone the other way, do you think that would have been a make or break? And do you still think that is Spirit-ийг ер нь match winner баха гэж хэлсэн байгаа даа шүү. I mean, for sure, it gives VP a lease of life, right? Because the entire game, Spirit, they're playing on the concept of Miposhka. He jumps in, he starts the fight with Tag Team Punch, and then you follow up. The one time he initiates and he gets instantly CC'd and die, then Spirit's still taking the fight after. So it was kind of a little bit of a blunder from Spirit, but yeah, it was enough to get VP back in the game, and then you had, what, another 15 minutes of that awkward back and forth, a lot of respect being shown, but yeah, Spirit showcasing how they can just win games from all points. Yatoro 23, 4, and 11. I'm looking at these stats. I'm like, oh, which one really sticks out to me? You cannot look past that one. He is phenomenal on this hero. I want to see his damage output this game. I think it's like around 100,000 or something, maybe even more. He has 76,000 damage. Yeah, it's a lot. Oh my god. Look, we're going to highlight Collapse though on this Dawnbreaker. Very different style to Spirit Breaker. Or actually, not so much, right? Spirit Breaker still has that global potential, but on Dawnbreaker, it's in a different format. Yeah, I think that hero actually made their lineup work because there were so many engagements when Dawnbreaker just saved the Muerta from going on top of her, and he turned so many fights around. And he was the force that, you know, would bring damage to the puck and Grimstroke initiation as well. So I think it was like a very clutch last pick for them. Well, let's break up this talk about game number 2 with some Slacks action. We're going to head on over to him. Thank you so much. Hello there. Hell of a game there, Tsunami. My blood is coursing, my man. I can't believe we're starting off the playoffs this strong. 3-game series right off the bat. That's what I like to see. In fact, I was watching the game with these guys. Now, I told these guys, they said that Team Spirit was going to win no matter what. And I said, if they lose, I'm going to come in the crowd and make fun of you. But they didn't lose, though. Yeah, they didn't lose. So you're right. Why you hear that? Why you hear that? But you were sweating, though, weren't you? Just a little. Just a little. All right, they can hear you right now. Would you like to thank them for not letting me mock you on camera? Honestly, my parlay is still in. So let's go, Spirit! There we go. Fantastic. Miposhka's the best! Hell yeah. All right, the boys are alive. Now, we found a very special person in the crowd. This is Sar Potato. Now, if you're a North American Dota enthusiast, this guy's been in your chat about 1 million times, but he's banned from my chat. Stream sniping bastard. But anyway, this guy's fantastic. Now, you have riddles, right? Indeed, and I've made about 30 of them, though I'm not going to go through all. Just going to choose some for the crowd and for you to guess at. Fantastic. Now, this guy has been walking around asking everyone Dota 2 riddles. We're not paying him. He's just choosing to do this. But we have some riddles for you today. Can you give us an easy one? I'll start with an easy one here. Okay. Tsunami, you ready? I'm listening. All right, he's listening. With name jokes aside, half of one, speed and might in stride, part of lot of fun. What the hell? One more time for me. Say that again. Say that again. With name jokes aside, half of one, speed and might in stride, part of lot of fun. Okay, does anyone know the answer to that? I'll read it one more time. Any hypotheses out here? With name jokes aside. Half of one. Half of one. Speed and might in stride. Speed and might in stride. Part of lot of fun. Part of Okay, oh my god, we got fun. Snap! My boy snapped and raised his hand. All right, this is a Dota hero, Dota idol, it's just Dota related. All right, what do you got for me? It should be quarterstaff. Quarterstaff. A quarterstaff! Oh, well done. Quarter for half of one, speed and might in stride. All right, give us a hard one. One more hard one. That wasn't a hard one, is what That you're was telling me. very hard. That was novice level. My brain shut off as soon as he started talking. I'm bad at riddles. All right, give me a really hard one. Here's one for you, for all the challenge. The worlds I create, full of fear and of hate, put all in a vulnerable state. My obsession is real with the terror you feel. Before me, even gods kneel. All right, Slacks, one more time for me. What I the need hell? to process that. The world I create, full of fear and hate. The world I create, all fear and hate? Full of fear and hate, put in a vulnerable state. My obsession is real, with terror you feel. Before me, even the gods kneel. This is nonsense. Are you a crazy person? What the hell? Anyone got an idea on this one?
Oh, there's Oh a my hand God. way off in the distance. That guy's way out here. Run, Tsunami, run, bro. Push people out of your way. I don't want to do that. Come on. We're off. Spirit breaker through I want to this. be very considerate. Run. Stepped on a Wow, foot. that I'm is so far. sorry. That is so far. He is really going to step, Tsunami. Go. He's running. Oh, What do we no, got? now he's running. Okay, last one. What's Let's the hear man it. say? First of all, go Phils. Let's go. I see the hat. It's going to be Bane. It is. All right, well, fantastic. Well, we got some smart Dota players here. Congratulations, everybody, for solving your riddles. If you see this man around, he'll be there. But Nat T and the fans on the panel, do you guys are you smart? I didn't get any of these. I'll ask you guys. Did you get any? Hate riddles. I love riddles. I'm with Slacks. My brain just shut off, but you did good. I did get both of them. I got get Quarterstaff and Bane. The second one, I guess, Nightmare, which I guess is Bane's. Yeah. I was going to say, I got like World, Fear, and then I was just like, Terror, I think the other one was. I'm like, it's got to be Bane. Yeah. And the Quarterstaff one, I only got, because half of one is a quarter. I'm stupid. I don't know math. Half? I got the quarter, but yeah. what is quarter like? I just put it together. I was like, quarter stuff. No, great riddles. You can go around. You can ask for an easy riddle, a difficult riddle. T's like, I'm not going to ask for a riddle at all. They just don't tickle me. I'm good. Well, look, maybe talking about the teams will tickle your fancy, something that you're more than capable to talk about, because Team Spirit brought it back into game number 3, our first series here in the upper bracket, and Virtus.pro could have taken this 2-0. It could have been that clean sweep for them, but Team Spirit are adaptable. They're one of the most adaptable teams ever, and they were able to make those quick changes between game 1 and 2. It wasn't clean, so what needs to be changed for game 3? I think for VP at least, they now need to know that Spirit understands their aggression. Like, you see Spirit's adaptation, right? You got Muerto as a carry, Dawnbreaker as an off lane, Puck as a mid lane. All 3 of these cores are amazing at making like counter moves. Like, you come to me, I can then rebuttal that with some big play. And now for VP, like, their entire play style is just find hero, kill hero, rinse, repeat. So I think if they can just put a little bit of, I guess, class to this third game, kind of tone down just that raw aggression, then they might be able to quickly close out the game rather than giving these moments of brilliance for Team Spirit. For yourself, Sheep, is that's the same idea that you have, or have you seen this growth of Virtus.pro, obviously not just from groups, but today in this series alone? I think Virtus.pro could have and should have won that game. I think it's literally just like the little moments, the little decision making, like how they took that Roche later maybe wrong, how they took that fight after the early Aegis wrong. Like, these things are stuff that if they fix, they can win. Spirit are just like, I don't know what's happening. I think maybe their heroes are like harder to execute in some ways, right? You're playing 4 squishy heroes and then like your Dawnbreaker, usually everyone's running, like we saw first game 1, you know, you have all these Kunkers that are getting banned out, you have your Bristlebacks, all the tanky big boys. So they're playing like more precariously. Maybe if Spirit were just to pick like hard on meta, like these are their strength heroes, maybe it makes their game much easier. They're definitely like doing strategic lineups right now. Yeah. But I'm gonna tell you guys, these 2 games, they did not feel like it was like Team Spirit and Virtus.pro. Yeah. It was like even, yeah, it was so close, like all the time. And I think like in both games, whoever started first aggression, but actually ended up losing. So I think the theme of the game is just don't be aggressive. Just make sure you react correctly to the aggression of the other team. Let them push into you, and you're like, all right, we'll capitalize this. We'll be there laying, baiting, and trying to get out all of those big spells for themselves for game 3. We saw Virtus.pro have the same bans in game 1 and 2, especially in that first phase. Is that going to have to be changed up? Are you now willing to let Ench or Prime... Үүднэт нь нэрсээ оруулахгүй гэвэл GGT юу гэсэн үг юм? Оруулна шүү дээ. That was a Kunkka ban. Юу гэж байгаа юм бэ? That's it. I would never let Ench through if you're playing against Team Spirit. It's I too agree easy. with this man. It's like so easy to draft. If your first pick, you pick it. If you don't pick it first phase, you get a second phase. But like at any point, you're like, oh, my lane's gonna be awkward. He's gonna buy a moon shard at like minute 30, and he's gonna be some artillery cannon just destroying everything. Too good, too high skill, TI winning hero. Don't let him play it. But you don't have the same viewpoint as about Primal and Kunkka. Nah, I mean, Kunkka, to be fair, Kunkka's kind of in the same repertoire with like Ag Shard, so chaotic. Of course, Reza was talking about this earlier. It like just simplifies the game too much. Like when the game's not easy, but when the game plan is that easy, everyone else can just feel good in the fights. I think Kunkka makes fights too easy, and Maposhka and Enchantress, it's that insurance policy. So I think these 2 heroes are like the big ones against Team Spirit at least. Okay. Have you figured out a little bit more about Virtus.pro, how they draft, what their inclination is, Reza?
I mean, I think they're just doing the same thing. They understand the meta pretty well, especially on the support role. Like you see them all the time scaling. Like they pick Invoker even to like have this, Solar Crest Aghanim's. He was doing such a good job. Like this game, he was making a big impact. And are they coming out? Yeah, they're going to be coming out. We could just keep talking over it as we are going to be seeing them walk out. They had their 15-minute break. They have their reset sheet. Where's the mental for this? A team that everyone thought was going to 2-0 it, and a team that could have 2-0'd it in Virtus Pro. I have no idea where your mental's at. I mean, I think now it's like the pressure is high because you don't have that buffer anymore of like, okay, we won game 1, we can lose game 2 potentially, so we have 3. I don't know. I think that if they keep that core of like confidence, like FNG said, just confidence, they've clearly proven that they can just demolish this team like in game 1. They've proven that they can win like they should have in game 2. Like there's nothing they need to really change other than just tightening up the small issues. It's been over 2 years since VP have actually beaten Team Spirit. Like they're one game away from finally breaking that, and it's in the upper bracket of TI to get to the meaty positions. Yeah, these players are walking out. All the games today are upper bracket, so no matter who loses this best of 3, not that anyone wants to lose a best of 3, you're in that upper bracket. You do still have the lower bracket to fall back on, so really the pressure should feel alleviated. You have that second lifeline for yourself, Rezo. Yeah, I think Virtus Pro has nothing to fear, and they should just stick to whatever they feel the best, like working the best for them. Maybe going back for that Spectre, maybe even early on, like not the first pick, of course, but somewhere getting early, because I mean, on that hero, K1Fe is unstoppable, really. Yeah, the 4 for 4 so far on the road to the international, 100% success rate on him. It's just being able to play it. What was so changed between his spec playstyle to his Chaos Knight playstyle? I think the Notice hero was changed because Notice wasn't able to scale as much as the Centaur as he was on the Bristleback, so you need to make sure that Notice has a scalable hero. Ooh, okay. Does that resonate with you as well, Sheep? That's probably where they should be looking. K1Fe can play a bunch of carries. You don't necessarily need to prioritize him as much as maybe. Again, I think they should have won that game. I don't really think their draft was like wrong or bad. I think Centaur's like a really good hero against. Abyss launch руу орох гэж байгаа хүмүүс байна уу? Launch руу орох гэж байгаа хүмүүс байл нэг шивнээ байна, guys. Like, late game we saw Morta going pew pew, two hitting people, but early game is a different story, and Centaur is good against her, and her timing's there. So I liked it. I thought CK was a great hero. I thought their draft was fine. I really just think it was execution issues. Purely execution. Yeah. It also helps that the difference between game 1 and game 2 was how Noticed was able to punish Yatoro, right? In the first game, Yatoro was running down like the bottom side of the map, farming up all the jungle camps, not making any moves. In the second game, Morta is kind of top net worth, having a pretty good time. So even if you are playing aggressive and closing out the game, you're still giving this, wait a second, their carry's still farming, he's still scaling, there's going to be that X factor at some point. So I would like in game 3, either keep the Centaur but have a better position 4 to really punish in the lane, or just make sure that you have that kind of Bristle-esque matchup, which is, Yatoro has to just AFK jungle now because he just can't play the lane. I think if they can find that recipe, that's when they look their strongest form. Yeah, I also think it's important just because of that reason that you need to punish Yatoro on the lane and don't give him free game, because his Muerta task, like this lane is very strong. You need to be prepared for something that, is going to beat that one. It doubles down on that execution that you were talking about, Sheep. Any hopes for when we do get this draft of what is picked up? I want to know if Team Spirit intentionally let TA through, because it came after the puck pick, and he did lose mid, I think. And that seemed like a mistake for me, because especially when you look at SquadX and how good he is, he even had like a really good game. I think the other cores struggled more. Last game 1, they banned it, and I don't know. Yeah. Well, look, because of the way that this has gone, a game 3 is on the cards for us in our first upper bracket series. Team Spirit versus Virtus Pro. Game 3. We are treated to a game 3, another draft. We talked about if that TA was let through on purpose, and maybe it was and maybe it wasn't. Either way, Team Spirit don't want to deal with it. When it does come up on our screens, you guys will see that was the first ban, the first hero that Team Spirit got rid of, and they are first pick this time around. They were second pick in game 2, game 1 first pick, game 3 here first pick. That seems to be their priority, what they really want. Draft эхэлсэн. Not much has changed since the last game. Same bans. We questioned if They did not.
And I think it's right because they had a pretty good thing going on for them with the drafting wise, purposes. Yeah, I think just the bands of Kunkka and Primal, and then Энэ удаа first pick-ийг бол Spirit-ийнхээ хийх юм байна. Бандах баатрууд бол мэдээж ойлгомжтой. Яг л бандлагаараа Virtus Pro-гоос Phoenix хамгийн чухал нь Enchantress Primal Beast гэсэн баатруудыг бандсан байгаа. Хойноос нь Tanka болон Phoenix-ийг бандсан. Харин Team Spirit-ээс гарч ирсэн байгаа баатар буюу Trend Protector-ыг бол шоу пиклж байгаа. За Templar-ын Respect баа хийсэн. Тэгнэ тэр багууд бол угаасаа Templar бандж байгаа. Түрүүн бол Templar бандаагүй маш том алдаа гаргах гэжсэн. 10 seconds remaining. Нэмээд Crystal Pack бол Ancient Apparition гэсэн баатруудыг бол бандсан байгаа гэж байна. 5 seconds remaining. Team spirits turn to bad. Stare your death in the face. Ten seconds remaining. За, Virtus Pro-гоос орж ирсэн ихний пикний хэлбэр Murta орж ирсэн. Spirit-ийн 4 дахь бан Pax Matra хэлбэр орж ирж байна. Мэдээж Spirit-ийн хувьд бол эхний сонгосон баатар Trend Protector mobility өндөртэй баатруудыг ялангуяа рүүтлсэн ч гэсэн рүүтэн дээрээ шивтэлчих боломжтой Pax баатрыг бол барьж авахд ч юм өхөс. Тэг гаргасан багуудын 5 дахь бан мөн дээрээс нь дараагийн пикний хэлбэрүүдийг харцгаая. 5 seconds remaining. Virtus Pros turn to ban. Я Spirit Breaker бандгцсан. Өөрсдөө бандчлаа Team Spirit. Нөгөө талаас Virtus Pro-гийн 5 дахь бан. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time минут 20 секундтэй болсон. Нөгөө талдаа 58 секунд. Virtus Pros turn spirits turn to pick. Spectre. За Spectre орж ирсэн 2 дахь пикний хэлбэр. Юу вэ энэ? Айлынхаа backline-ыг ч хараагүй ээжиж шууд Spectre-т орчиж байгаа юм байна. 10 seconds remaining. Murta flex байсан л да. Гол нь 2 дахь пикээр Spectre-т орчихоор flex байха болчлоо. 4-ийн Murta-гийн өдөөс тоглох нь бол тодорхой болсон. За Virtus Pro яг л өөрсдөө утгалчлаа да драфт нь. Үннийг л хэлье. Энэ бол өстой бүр маш муу драфт хийчлээ л гэж харагдаж надад бол.
Team spirits turn to pick. Tide Hunter. За Spirit-ээс орж ирсэн. Хоёр дахь пикний хөлбөр Tide Hunter. Spectre хардсан. Spectre-ийн өөдөөс ерөнхийдөө бол бүр юу л дарж болно. Seconds remaining. Энэ удаа тэгтээ Tide Hunter-ыг бол сонгож байгаа юм байна. 5 seconds remaining. Virtus Pros turn to pick. Mereska has arrived. Зя дагаж авж байгаа баатар нь Dark Willow гэсэн бат. Virtus Pros turn to pick. Нөгөө талаас Red King орж ирсэн Virtus Pro. Агаад Green Stroke-тэй. 3-ийн Vika, 4-ийн Murta, 5-ийн Green-тэй Spectre гэсэн side lane-ийн match-up-ыг бол нэлээд илэрхий харуулчлаа. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Team spirits turn to ban. Ryan Walker орж ирсэн. Агуудын сүүлчийн пик орж ирэхэд бэлмэл. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Virtus Pros turn. Нэг талаасаа Pango бандагдсан. За өөртөө бол BKB авах баатар бол байхгүй энэ баатрууд. Team Spirit-ийн баатруудыг харах юм бол BKB-ний өдөөс BKB авахгүй болохоор нөгөө BKB-г баатар дээр тоглолт хийдэг баатруудыг нь бол бандах шаардлагатай болсон. Дээрээс нь хоёр захийнхан лейн, хоёулаа фармдаг лейн, хоёулаа position 4 дээр ranged баатар авсан болохоор мили акшн эхлүүлдэг мили баатруудыг авбал зохистой гэж үзэгдэж байгаа. Тиймээс Pangog л бандж байгаа юм байна. Raceking is gonna like notice gonna. Ачуугаар нь YouTube-ийн дуу яваад байгаа юм чи тий. За Spirit яах юм? Carry авах юм байна. Spectre-ийн өөдөөс carry. Spectre-тэй нэгдүгээрт үхтгүү. Хоёрдугаарт match-up илүүтэй carry. Red King-ийн өөдөөс байвал гоё. Энэ гейм дээр Trent-тэй хамтдаа л энд нь 4-ийн Murta-тай. Амар гоё Alchemist-ийн гейм л байна. Гэхдээ Yator Alchemist нэг дуртай гэж аваад байдаг хүн бас биш. Hilrich-тэй Alchemist, Radiance-тай гоё гейм байгаад их юм. Vika-гийн дээрсэн тэр скелетонууд дээр фармлчин. Луна гэдэг баатар бандж байгаа юм Trent-тэй болохоор. Ер нь Trent-н дээр нэмэх нь ranged баатар бол их хвчлэн сонгогддог. За Луна бол мэдээж өөрсдийнхөө network-ийн даваагаар бол гараад ирдэг баатар. Лунаг бандлаа. За өөр ranged баатар авах юм бол Spectre-ийн өөдөөс match up дутуу болчдөг байгаа. 5 seconds remaining. Нөгөө талаас бангийн үйлбэр Spirit-ээс орж ирж байгаа. Дөрөв гоё биш. Харин яг наадах чи хэлэх гээл ажиллаа. Дөрөв ууг нь авбал авахаар харагдаж болохоор л харагдаад. Даанч гоё биш ээ. Spectre-ийн өөдөөс болохоор. Хамаагүй дарчдсан болов. Энэ бол зүгээр л network илүү гарч ирдэг мили батрал авах хэрэгтэй. SV авчиж байгаа юм байна. Зүгээр сайхан SV аваад фарм чи гэж юм. Team Spirit. Нөгөө талаас Virtus Pro Kotol. Миний бол хизээж хамгаалахгүй хоёр батар гэж угаас. Энэ ихтэй mid Kotol тоглож байгаа юм байна да. Хоёр support нууг нь ranged байсан. Хамаагүй тэгэл сайхан. Өөрийнхөө геймийг бодоод явчих гэсэн бодолтой.
Даална Кадис хамаад харин тийм ээ наа чинь эрүүл уруул болоод лээ. Тэрийг ч үзье, энийг ч үзье гэд. Ten seconds remaining. 5 seconds Уруу remaining. энти яраа мэдхгүй байна. Өнөөдөр Кадисхийн найзууд очсон юм шиг байл. Тэгээд аавал үзнэ үү гэсэн. Өнгөчлээ. Тэгвэл манай өрөөнд орж иж суух юм аа зүгээр.Ог үзэнгээ. VP хожно гэж байх боломжтой харагдсан. Тоглолтын тооны харьцаа адил нэг байгаа. Болох юм уу? За тэг. Оошоогоо бууж орж ирээд нөгөө юу вэ штэ? Абисын бисэн биш. Бисээр нь ороод. Өөдөөс ч явах. Единственный, кто может меня победить. Единственный. Сэр юу н өөрөө алхаад ороод ирээ. Сэр нь ороод тэгээ чигээр алхах чи. Би харагдана гэсэн баг. Хүснэгтийн байдал энэ тоглолтыг дуусгаар л хэлээ да. Лаунж нь 3-4-гээр хараад ансар центрийн 4 давхарт. Уруу энт болчихжээ. Амар одоо ямар энэ сони юм дээр битэлтгий гэдэг юм бол яг өндөө өөрөө бас ялгаагүй л хүн бич. 30 seconds to battle. Хон олсон уу? Зя. Спирит 3 үнэтэй. 3 баунти аваад эхэлж байгаа. Blood in the water. Time to feed. Гэрийн мөксөн шүү guys. Sorry. Энэ юм болоо. За. Эхний кил спирит дээрээс орж ирсэн. Кричи хувьд бол эхний айтмаараа уурн авах гэж байгаа. Мэдээж яг өмнөх геймтэйгээ адилхан. Эхний геймтэйгээ. Нэг гейм дээр уурнтай, хойноос нь блейд мэл авч өөрийнхөө фарм спидийг нэмж яагаад хойноос нь радианс аваад тоглолтыг дуусгав.
Энэ гейм дээрээс яг адилхан л эффектийг үзүүлэх гэж байгаа. Гэхдээ энэ тоглолтын дээр нэг хэцүү юм байгаа нь юу вэ гэхээр эхний гейм шиг матч ап нь тийм амархан бол биш. Энэ артлынх нь алах зорилготой байгаа хоёр спорт нь нэг нь бол байнгын пативын дээрээс алга болдог. Нөгөөх нь бол ядуур хилэмд орчин. Энийг бол Kn1Fe дарсан ч гэсэн диспелдэх боломжгүй болохоор алхад нэлээд хэцүү харагдаж байна. TI2023-ыг ална гэдэг бол бүр хэцүү. Свентэй бүр ярих ч юм байхгүй. Warcry-тай. Тэгэхээр энэ тоглолт Spectre-ийн хувьд тиймч тоглолт ууг нь биш л байгаа даа. За. Энд ч гэсэн маш тоохгүй. Алапсын хувьд бол TI20 авсан. Энэ TI20 гэдэг батар ерөнхийдөө бол энэ мили батрууд өөртөө угаасаа physical damage-ний юм шилдтэй болцсон байгаа даа. Нэмээд TI20-ийн хувьд бол Kraken шилдэн дээрээсээ physical damage-нээс нөлөө авдаггүй. Тэрийн доотлын лен дээр ерөөсө Virtus Pro-гийн хоёр баатар нийлээд TI20 дээр ганц damage гаргаж ирж чадахгүй болчихж байгаа. Spectre-с лент нь оруулж ирдэг ганцхан damage гэх юм бол dispersion юм одоо. Энд чинь бас яг late game руу орохгүй бол өндөр damage-тэй skillж бас биш ба. Эдл дээр исвэн жоохон тохгүй л энтсэн. Хажуу талдаа Trent гэсэн баатартай байгаа бол судалгүй л харагд. Spectre 2 дугаар скил нь болохоор яадаг байхгүй юу? Isolate гэсэн скил. Одоо ингээд анслагдсан хүмүүс шүү дээ. Одоо жишээлбэл энэ TI20 яг одоо энэ зэрэг үгснээр ганцаар болж штэ. Хажуу талд нь багийнх нь юнит байхгүй болчихгоот өөр дөр нь зөхөхөр нэмэлт damage өгч. Энэ нь болохоор magic. За голд Squad X. Sacra Magic-тэй болохоор энэ EMP-ний санаа зовхгүй. Тэгсэн. Нэг доор тэгсэн. Гүтлаас Ортыг гаргачихж байгаа. Арлын ленж нэг ойлгохтой байхгүй юм байна да энэ тоглолтын дээр. Энэ дээрээс нь Invoker яатсан. Бүр ботл хүртэл авдаг болсон. Sustain муутай болсон. Quasasаагаад цусаа нөхөө болцсон. Тиймээс Ghost Walk-ыг дарж цусаа нөхөн. Тэгэхээр мананы асуудалтай. Айгүй асуудалтай болсон энэ Invoker чинь. Hellbeast-тэй орж ирээд зодолтыг гэж юм. Ядуур өдөр. Энэ дээд шотстойгоо орж ирсэн save бас. Унсан бахаа гэсэн чинь хажуу талаас нь lead sheet-тэй ороод ирсэн. За энэ Trent. Trent гэхдээ өөрөө хөөж гүйж задаж болохгүй хаа. Хэдий өндөр damage-тэй ч гэсэн. Эдгээр нь damage орж ирэхээр хамгаалалт бол муутай. Доотлол дээр shadow хэлэмтэй нэг зөвхөл defense дээр айл наалж чадахгүй л байгаа даа. За, Squad X. Энэ mid cut хэдүүлээ хараагүй бодчих штэ тий. За жоохон байж байгаа харъя. Spectre төр гэлний орлого орж ирлээ. Яаш орж ирсэн. За энэ одоо Reach бол Rumble Maze-ийн маш гоё тойрсон боловч энэ Miraгийн зөвхөлтөөр яана. Сая move speed илүүтэй байсан уг нь. Очоод нэг зөвхөд алчгаар байсан чи чадсангүй. Verifier байгаа, Magic байгаа. Reach дээр орж ирсэн Magic-д дарсан. За энэ аль аль нь л ам үлдсэл амьд үлдэж байна. Энэ Walker нь XR биш болохоор Sunstrike-ны ерөөсөө Threat бол мэдрэхгүй байгаа. Нөгөө талаас энэ дөрвөн баатар дөрвөлээ цус багтай болчих юм бол TI20 хамаагүй ашигтай. TI20-ийн хувьд бол хамаагүй танки баатар нь болохоор дээрээс нь өөртөө рингтэй байгаа болохоор тусаа олтон бодохгүй дүүрэх чинь. Mid котл хараагүй нилээ бодчихжээ. Mid котл чи өмнө нь яадаг байсан. Талисман аваад тэгэхээр spell amp нэмдэг болохоор эхний скиллээр шууд wave устгачдаг байсан. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт хажуу талынх нь camp-ны ойрхон болохоор stack хийгээд давхар фармчдаг. За гуравдугаарт spirit form-ийн дөрвийн шинж гоё байсан. Ерөнхийдөө бүх юм гоё байсан. Одоо бол mid котл авахд тиймч тухтай patch бол биш. За 6 дахь минутны Lotus-ыг харцгаая. Эдэл дээр Lotus гарч ирнэ. Имэд котл буугаад ирсэн. Стан орж ирсэн. Дээд шот хийж болох уу? Уртлаас нь явуулах мод байхгүй гадна. Рагт үлээгээд алах юм шиг байна. Ядороо. Эргэж хараад юу вэ? Squad X-ийг ална гэж алчж байгаа юм байна. EMP дээрээс save ч гэсэн унж байгаа. Нэмээд Arquilo. За маш гоё connect хийчлээ. Team Spirit. Яг гоо Spirit-ийнхний хувьд багийнханд нь ашигтай ч гэсэн Svent жоохон гонигтай юм боллоо. Юу болсон бэ гэхээр найз өгцөн байхад
Tower дээр нь юу 2 хороо зэрэг дахиад siege creep онох боломжтой болчих. Баркона. Дипого илгэж би загнуулаач тээ. Шаарасарч үзье. Dire are scanning. За 7-гийн wisdom дээр тоглолт орж ирсэн. Ларл авчжээ. Мипошка эндээс үхчих хэвээр. Йоо, jungle очиж зөхүүлсэн. Яаж вэ? Энэ Мипошка ингэдэг амар сонь. Jungle дөрхөө явахаар Мипошкаг зөхөөш хагаад. Би хизээч ингэж үхдэггүй шүү дээ. Би jungle үхийхээр ямар нэгэн байдлаар баатар нэг зөхөж алдаг. Мипошкаг яаж иж байгаа jungle. Зарайвэж орж ирсэн. Өө за болоо. Коллапса соло орж ирсэн. Яг ийм болохоор Spectre гэдэг батрыг шууд 2-оор дарж болдоггүй юм да. Virtus Pro яалтчгүй драфтн дээр маш том алдаа хийсэн. Одоо энэ TI2023-ийн ерөнхийдөө бол ерөнхий эффект бол ойлгомжтой шүү дээ. Revenge-тэй үедээ TP-г хадгалан TP-тэй байхдаа даавуулах юм бол буужчид Revenge хийж чинь. Тэгээд Revenge байхгүй бол ингээл сайхан Tower дээр метеор унгаагаа тоглож чинь. Network харцгаая. Network-ийн нэгч явж байгаа юм байна collapse. Дараагийн айтмаараа pipe тэгээд Facebook гэсэн айтмуудыг авах гэж байгаа. Jungle-тай цусан өшөөтэй болох хэрэгтэй. Юу цусан өшөө байдгаа би бүр бүхний өшөөтэй бай. Би алхимист авахаар нөгөө хүмүүс нөгөө юу гарч ирдээ ш нөгөө үрждэг голем юм. Намайг алхимист авахаар л үлбис юм уу 2 сатир метр гарч ирээд лай олдсон ш. Байна. Collapse дээр. Хилний онцлог. X-Wellтэй ста орсон. Collapse игсэрсэн. Collapse side-тэй баймар орж ирлээ. Ой! Collapse! Matrix юм уу? За ашгүйтэй үхээр энэ ч одоо хөөл бус. Хөөлөөс гажууд юм болох гэж байна. Дөрвөн баатар очиад алж чадахгүй бол гониг штэ. За Vika-нд Vampiric Spirit 3 левелтэй, Passive 1 левелтэй, 1 левелтэй стан авцсан. За хамгийн гол нь лен жоохон тиймэрхүү явцсан болохоор гейм дээр ч гэсэн жоохон хэцүү дээ. 2 уурын шаагаатглаа. Юу 2 уурын шаагч гайгүй юм биш үү? Хэдүүлээ дээр 2 Radiance хараа үстэй. Утгагүй хүмүүс эднэс ч одоо юу ч бодож иж магадгүй. Хацтай байгаа юм байна да VP орно. Хаалтгаараа дахиад цэнэглүүлээрээ. За ларл Весел авах гэж байгаа. 400 гол олддоо. Даунжин 3-4-гээр хараад Ансар центр юу хүн би бол газар сайн мэдгүй болохоор юу ч гэсэн 3-4-ийн номингийн заяа. ертөнцийн зүгээр зүүн талд нь байгаа. Жоох яваал. За нэг 50 м ч юм уу. Тэрний 5 давхарт байгаа да. Say you. Энэ Мортагийн 4-дэр тоглож болоод байгаа хамгийн том шалтгаан дээд shot гэдэг скил маш хол явдаг болсон. Өмнө нь болохоор зөвхөн carry тоглодог байсан. Одоо хүмүүс 4 тоглоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эхний скилнийх нь buff-наас болоод 4 тоглоод байгаа. Тийм ч болохоор Aether Lens авах гэж байна. Aether Lens, Arcane Boots. Тэгээд 4-дэрээс тоглохоор хүмүүс агним авахаар бас айгүй том импакт үзүүлчихэд юм байлээ. Эхний ээлжинд бол юу ч гэсэн Auron-ийнхаа айтмуудыг авах нь л тодорхой баг. Scott-ийг содорцсан энд. Эмтэй байгаа Precision 4-ийн готл шиг л олцсон байгаа даа. Rotation-ууд нь өөрөө бүтлгүүлсэн. Дээшгээ гүдэг дээр өөрөө өгцөн байгаа даа болохоор яалтаач үлээ. Jungle айтмаар move speed нэмдэг. Aided Pro гэсэн юм байна. Энд яаж яхад морьтой батраа маш хурдан гүн. Нэмээ travel аван, travel авахаар одоо юу вэ? 400-аар гүөх юм уу? First Tower Spirit гэсэн deny хийлээ шүү дээ орох юм. Надаас нэг амар хэцүү юм асуух юм. Мэдхгүй шүү дээ бас. Орох л байлгүй дээ бодвол. Орддог баха. Би тэр deny хийх тухай би бүр амар гой түүх ярьж өгөө. Би first ладан дээр тэрийг яриач яах тий. First ладан дээр нэг удаа амьдралтаа ганцхан удаа битэлж үзсэн юм. Зин чин топсон Bristol mid авцсан байлаа. Ардталт нь гарч ир зогсож ийснэ гүйччихэд jungle-д очиод өгцөн чинь энэ талаас нөгөөх нь wave устгаснаа tower-д очиж өгснө first lad болоо шаас. Иймээс надаас тийм битмитний юм ер нь битээ асуудаг.
Collapse Facebook-тэй болсон. Одоо энэ хараа Collapse ерөөсө типитгүй байгаад байгаа. Энийг л ерөөсө та хэд хэлээд байгаа ш. Та тоглож байгаа бол типийг хадгалаад бусад лейн рүү хөдлөх гэж байгаа лейн рүүгээ дандаа гүйж явах хэрэгтэй. Хорнойтой амжилттай. Ууж ирэхтэн calling амжилттай. Рактендээс FNG бол ямар ч сонголтгүй гэж байгаа. Билиг нь Collapse авч байгаа юм байна. Энэ одоо юу вэ? Тааврын хойдлоос гарч ирсэн метеор унгааж байна. Тайт хантер ингээд нэг дийлтгээ болчоор ийм болчтой юм да. Арай л дэндүү map нь. Нөгөө талаас нь Virtus Pro одоо Smokelad гүйсэн ч гэсэн урталт нь тайд байгаа болохоор энийг тойрох гэж амар их цаг алддаг. Spectres Pledmail гарч ирэх хүчил байгаа юм байна. Өнөөс нь Radiance орж ирнэ. Уугаад ирсэн, голд буусан. Inkswell-тэй Invoker төр тоглолтыг хийж байгаа. Terrorize амжилттай. За Invoker ёо за өгсөн. Squad X-ийн нэг kill. Mirator kill-ний орлого орж ирсэн. За алах нь уу? Алах юм байна. Эндээс үлээгээд ална гэсэн чи өшөглөө авчлаа Norris. Яа, худлаа тоглож байгаа бол нэр 2 хэдээс авах гэж байна уу? Ха? Яа. Дайнараа энэ сисийнхээ ийм галзуу. Ууг нь болохгүй л тийм. Юу гэж байгаа юм бэ? 2 хэдээс явах чинь. За Vika Radiance нөгөө талаас Spectre Radiance. Дээр хідүүлээ бас яг юу хоёрыг гарлаа. Vika Alchemist дарсан шүү дээ. 2 Radiance. За Invoker-ийн хувьд бол Hand of Might Sonus Travel гэсэн item авч байгаа. Мэдээж Invoker гэдэг баатар level өндөртэй байж тоглолтод оролцдог. Impact-а гаргадаг. Тиймээс level өндөртэй болох хамгийн түгээмэл item-ийн сонголт бол Hand of Might. Дээрээс нь Cosmic Invoker айгүй их тийм rotation-д оролцож байгаа. Level-ээр дутуутай болчихж байгаа. Нар шигээл байна гэдэг. Яг л ах нар шиг. Яг айлын жахны айлын ч дүүний тий. Ер нь бол үе тэнгийнх нь шүү дээ энэ. 9 панда зааж өгөө. 9 пандагаас юм сурж болохгүй шүү. Ер нь 9 пандагаас ялангуяа тэр Ramses гэдэг үнээс юм сурж болохгүй. Тэр ч одоо 17 настайгаас хойш Frost дээр тоглосон. Юм тоохоо болцсон. Ramses хамчин тэгээд бүр айгүй хэрэг төвөгт орооцсон шүү дээ. Энэ тентхийн лабанд баахан бичлэг байдаг те. Янзын бор шилтэй юм барьж явчихгүй амтан зохиж мөхсөн асуудалтай гэж. За Collapse тэр хилний орлого орж ирлээ. Энэ шивгааг угаас алахгүй нэг айс. Энэ шивгааг алах бүр ямар ч боломж аль. Хорнойдоо орж ирсэн амжилтгүй. EMP ч гэсэн тэгэхээр амжилтгүй болж байгаа. Хай. Тэгэл авч. За тоглолтын 15 дахь минут эхэлж байгаа. 14-өө Wisdom-ыг бол айлталтна. Хоёр тал би биенийхээ өөрөөсөө гол авцсан байгаа. Radiance бараг л бэлэн болж байна. Энэ Vika-гийн тэгтээ item Spectre-ээс хамаагүй төрүүлээ явж байна. Spectre тэгтээ заавалчгүй Radiance-тай тоглох шаардлага байхгүй дээ уг нь. Энэ тоглолтын дээр Manta style аваад бас ууг нь бол тэр захын хүмүүсийг алахын тулд Manta-тай Abyssal Plate-тэй нэмээд өөрийнх нь item-ууд ажгүй байвал бас гайгүй болцдог. Radiance авж байгаа сонголтууд нь ихэвчлэн physical damage-нээс өөрийгөө хамгаалах гэж л ер нь бол аваад байдаг. Энэ удаа тэгээд яг бас farm speed нэмэлтээ хамгийн чухал нь. Reator-оо таарсан. FNG-г бол алах юм байна. Билиг нь ларл авсан. Ларлын майкс бэлэн болж байгаа. Энэ ларлын баатраар нь хэлэхгүй бол яванда нэг мэтгэд өөр үгээр орлуулсан шээж. Энэ за кирич үхээд үхсэн баха. Мипошка гэхдээ үнэхээр сайн тоглох юм аа. Тринт гэдэг баатрыг төрүүнээс хойш энэ ер нь спиритүүдээс тоглож байгаа багт бүгдээрээ тринт банддаг. Төрүүн бандж байгаад бандхаа болцсон тэгэл одоо шууд армаа урдж байна. Тринтийн ихний скил модны хажууд ухаар дэмэж нэгсдэг. Тимбрийн нэгтэй адилхан. Тиймээс саяны киллиг бол үүсдэхэд модны ойрхон байсан гэдэг нь бол маш том эффект үзүүлжлээ. За дахиад бариад авсан. Ой. Наач айл юм ч үү дээ. Аа гараа авц. Тэгээ ерөөсөө амарх энэ бүр юу гэж байгаа юм бэ? Тэрийнхээ том өрөөнд алхаж байгаа юм шиг яаж. Дөрвөн Баатар дуудснаа гараа авчлаа хараа. Яг энэ үйлдэл
Spirit-ийн макро геймийг хамгийн сайн болгож байгаа үйлдэл. Яг энэ үйлдэл. Мираныг бол wave clear хийдэг батар аваад нэгтлийг нь тулгачдаг. Нэг бол Мипошка ингээд хойдолт нь ерөөсөө самраал байдаг. Юм хийх гээд хүн алах гэдэг юм уухаар алахгүй байгаа юм уухаар бас юм хийхгүй биш. Жанглтгаар нь хажуудалд нь хар загсч могссон бүр амар үдцсэн. За год дуурсан. Асах нэг Сэвийг алхад амархан байлаа. Яатраг өөрийг нь алах гэж байгаа торнадо орж ирсэн 2 дээр амжилттай. Гэтэ Squad X хүлээгээд алчиж байгаа юм байна. Healing Spree Squad X дээр. За Squad X-ийн хувьд бол Power Staff авахгүй бол нэлээд хэцүү юм гэж үзсэн. Collapse бол угаасаа юу хийх вэ? Дороо болгоод л обжектив аваад тавилчихна. Тоглолтын эхлэлийг хараад ерөнхийдөө бол Spirit нэлээд ялбархан ялах магадaltaй гэж бодсон ч бас үгүй бай. Тоглолт нэлээд ирүүхэн явагдаж байна. Амтар унгасан. Гараагийн айтан тревел авах гэж байгаа. Яа, ларл сая харсан штэ. Юм скил дарахгүй байсан уу? X-вэл тесрэн. За өвжи орж ирсэн. Ор крутэн дээрээс сөүл байндыг хийснээр ларл бол онхон надад. Килиг Норис тавсан. Йоо, ямар амар тоглолт вэ? Сэй юу? Яаж олж хараад алч юу? Норисийн кил. Ой, андаа. Та хайраа нэг кил өгч штэ. Цай бүр стоп болж байгаа шаачлаа. Юу гэж байгаа юм? Киричд бүр амар хэцүү байгаадах юм. Киричийн Radiance гарч ирэхэд дахиад нэг дундад цагаараа 3 минут дутуу нэгдэг чинь бүр нэлээд хойн сууж энэ. Одоо дээрээс нь энэ нараа Map-ны хамгийн аюултай хэсэгт дандаа Kirich фармдаад тэрнийх нь аюулгүй болгосных нь арталт буюу жижиг гурвалжин дээр Norist фармдаад. Одоо аюултай хэсэгт фармж байгаа Spectre юу туулахыг харцгаа. Өгдөл гэсэн юу ч болов гэж. Торнадо орж ирсэн. Юу рацтай өг байж. Торнадоны захын дээр онсонгүй. Kirich амьд үлдсэн. Kirich өөр хийм нь хараа. Хүн сандрахаараа бейс рүүгээ типийдэг тийм үү? 2 дараад. Тэгэнгүүт Kirich farm speed-ийг бодоод 5-2 дээрээ типийдэж байна. Лаунж руу чинь орж болно гэсэн чи юу лээ? 5 цагаас хойшоо оруулахгүй. 5 цагаас эхлээ хаалга барьчихж байгаа. Тиймээс та хэд орохоор бол эртхэн үрж ирээд орж байхгүй. Dire's top tower is under attack. Collapse дараагийн айтем блинк авах гэж байгаа. Инктэй collapse. Яг гоо тайд дээр блинк авч ийн гэдэг нь ерөнхийдөө бол өөрсдийнхөө таргетлсан үнийг шууд өөрсдөө ихлүүлэх гэсэн бодолтой л байна л да. Мэдээж invoker явандаа юу аавна? Cataclysmтэй болно. Agnim аавна. Мөн тун утахгүй Swain-ийн айтем бол ханчиж байгаа. EKBT болсноор л энэ Swain Яторогийн хувьд бол бэлэн болчихж байгаа доо. Тоглолтын 21 минут утахгүй хэлэх гэж байна. Гэлний харьцаа бол 8-9-тэй ойролцоо харагдаж байна. Ямар хоёр баг Radiance offlane ика дээр юуных 9 пандас хэдүүлээ ярьж дуусаар гэж. Өвжи орж ирсэн Мипошкагийн нэг хэл. Чүш. Инвент. Squad X Kaya авсан. E-blade авах гэж байгаа. Дарлаас Гард орж ирэх нь. Дэвли болчих юм уу? For my coffers. Ставит куш. Dire's middle tower is under attack.
За, Мира. Юу л тэд гараад явах гэсэн юм бэ? Дээдл төр BKB дарчиж ээсвэ. Готтой BKB-тэй нэг удаадаа Red King-ийг бол алсан. Spectre гараа явцсан байгаа. Spectre гэхдээ ulti байхгүй, shadow step байхгүй. Ой, алаагүй. Хаяа явчихж байгаа юм уу? Jungle дүгтэг. Йоо, jungle дүгтсэн. Йоо! Аацтай хүмүүс гэж үнэхээр л ондоо байх юм аа. Та Sven-ийн цохилт сайд мислэлчлээ. Би jungle дүгтсэн. Энэ jungle дүгэх гэдэг бол бүр маш том давуу талыг өгдөг. Айлтаа мөнгө өгөхгүй, дээрэс нь XP өгөхгүй. Чул хамгийн амар том давуу тал. Яг уу нэг юм нь юу гэхээр өөрөө jungle дүгчгээр TP авдаггүй. Тас хээ юу? Гэнсэн. Ятор онд бол айтм ер нь нилээн дэм штэ. Нилээн хандсан байгаад network-ийн нэгдүгээр өлөө цагаараа л хүн алаад гүгээд байгаа. Radiant's top tower is under attack. Ипошкагийн хувьд бол дараагийн айтем Solar Crest авна гэдэг. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower. Я таад бүр байж байгаарай. За ларл өгсөн шүү guys. Sorry. Норрист дахиж орж ирээд хасхныг хийцэн. Нэгийг нь алсан чинь нөгөөг нь алхаад бол амархан байлаа. Сая юу гэдэг бодлоо хөдөлгөөч угаасаа урагшаа орж ирж байгаад 4K network-ны лид Spirit дээр одоо хүртэл байгаа. Dire's middle tower is under attack. Invisibility. За дээдл төр тайдаг алах боломжтой. Энэ сүүлэн дээрээс коллапс. Дэвэжийг задлахсан. Дэвэжийг задлаа амжичлаа уг нь. Коллапс өөрөө үхээд байна. Фантом имбэс татагдах юм бол үхгээд байна. Бэй! Цогцож болохгүй мө тэрийг. За үхсэн. Тайдаг тэпэл чинь тэгэлгүй яах вэ? Нөгөө талаас Stormhammer орж ирсэн. Stormhammer дээрээс Norris-ыг алдсан. Reincarnation байгааг болохоор алхахад амархан байлаа. Squad X эргэж харсан. Форма дарцсан байгаа даа Spirit форма. Тиймээс Solar Bind-ын дээрээс хангалттай өндөр дэмэж хийгээд дахиад нэг kill dominating дуурч байгаа. Юу вэ? Spirit гэхдээ юу вэ? Spirit чиг харагдахгүй байгаад чинь. Арай л амар over commit-нууд хийгээд байна. Дөрөвнөөс хойш. TI-ууд төр бараг авдаггүй ямар баатрууд байна? Минкер байна. Ер нь TI дээр ер нь авдаггүй баатар гэж байдаг юм дөө. Яванда тэгж байгаа л гинт өгөөлөл ороод. Одоохондоо бол авдаггүй баатар бараг 10 хэд байгаа хаа. Spectral dagger хийсэн. Этэл тэр нэг гэл. Well gotten gains. Double damage. За смоктай 3 үнэ смок. Dire are scanning.
За 10 авч ийн. Guys. Нэрөө. Эцтэй. Одоо. Dire's middle tower has fallen. Барашаа амжилттай болсон. Эсмийн эзэлтэй болсон. Dire's middle tower is under attack. За, X-Welt орж ирээд. Свенийг ээжтэй хот нэг алчлаа. Яана. За гарч ирэхдээ бики битээ. Энэ баг хангалттай үйлдэл баха. Эйцэн унгацсан. Окей. Ингэснээр бол Ятарогийн хувьд бол 5 минутын хугацаатай давуу тал алга болгочлоо. 28-ийнхаа Wisdom-ыг аваад нэмээд Tormentor-ыг авах боломжтой. Print shardтай, Dark Willow shard. Мөн дээрээс нь Tide бол shardтай байгаа. Бараг Swindler ороод ирж магадгүй юм байна да. Shard нь Tormentor авахгүй юу те? За, Victor манта авах чинь. Мантаны өнөөс агним гиндэ. Хонттой болох нь. Одоо энэ өмнө агним авах юм бол Shadow Step-ийг өөртөө бий болгодог байсан бол одоо агним авах юм бол Haunt-ыг нь өөртөө авдаг болсон. Тийм. Radiant are scanning. Единственный, кто может меня победить, это я сам. За, Tide дээр дараагийн item refresh орж ирэх нэ. Victor гол руугаа тип битсэн. Ой, түрүүнээс хойш яагаад хин ч юмч бичихгүй вэ? Энэ бодоодсон чинь би байна уу? Tide байна уу? Хүн байна уу? Би байхгүй болсон юм байна л да. Dire's bottom tower is under attack. Бодоосдох гэж байна. Байна гинэ. За. Бага. За. Бодлоо. Би байгааг чи мэдчихсэн зүгээр апгрейд хийх гэсэн. Дэш нь болгосон. Тэр Facebook-ийн хэдэн share хийгээрэй guys. YouTube-ийн хэд маань тэгээд юу гэдгийг нэг Kn1Fe дараал. Гэж яахгүй. Баяр жаргалын биелгүүн маань бити баяр жаргалын биелгүүнийг ярьж миний тэгж зүгээр байгаа эдисийг минь өхүүлээчдэх үү? Би бүр яг наад нэрийг сонсгоор жоохон травматай авсан. Асеё. Лайпнер авна гиндэ. Атлас Hex орж ирсэн. Hex-тэй Blade-тэй. Дараагийн айтмын сонголтоор BKB авч байгаа. За Collapse-аас линк орж ирэх юм. Тийм ээ, энэ Tormentor-ыг ямар удаан амьд байлгүй. Хөөх явахсан болсонгүй. За болсон. Олоолаа үрж ирэхгүй болохгүй. Нисвэ ер нь ганцаараа авч чаддаг батаа биш баха. Ятуруу сатаник дарах гэж байгаа. Энд гэхдээ яагаад пашка өгөх гэсэн. Sorry. Энд гэхдээ яагаад ерөөсөө спиритийн яарахгүй байгаа юм шиг санагдаад байна. Дараагийн рошаныг л хүлээж байгаа хөөхтэй айтма бэлдэж жаад. Удах юм бол хэцүү биш үү? Надад бол хэцүү санагдаад байна. Virtus Pro дээр Spectre дээр агним ороод ирчих юм бол хаанталч нь. Хэрвээ хаанталч эхэлсэн тохиолдолд спиритийн эхлүүлж чадахгүй гэсэн үг. Хайдийн revenge хийх боломж нь бүртгэе болчихно. Blink нь хоригдоод эхэлнэ.
Ятура дараагийн айтмын сонголтоор Swift Link-ийг авах гэж байгаа. Даблчлаа. Monkey болгочлаа. Monkey-гийн барчихлаа. Раката дарж мэдээлэл авсан. Ол дээр Ятура BKB-г дарж байгаа зогтоох гэж орлож байгаа. Торнадо орж ирнэ мэдээж. Ятура сатан дараад за гоё диспелцсэн. Эргэж хараад байлдах боломжтой. Норристыг нэг удаа даалгахад амархан байх болно. Нөгөө талаас BKB байхгүй шүү дээ. Үзэх гээд байна. Ravage хийх ёстой. Terrorize орж ирсэн. Ravage хийхгүйгээр алж болохоор болсон. Загтаа аюулгүй байдлын үүдэнд хийчихэж байгаа юм байна. Kn1Fe. За энэ offlane Red King-ийн одоо бол impact нь яг энэ Kn1 гэдэг айтем орж ирснээр гарч ирж байгаа шүү. Kn1-тэй болчихсон. Ой хүн үхээд байна. За байж байгаарай. FNG үхсэн шүү. Нөгөө талаас Spectre орж ирсэн. Shadow Step дээрээс орж ирээд байлдах гэж байгаа. Дахиад би таагтаас олсон. Reality дээрээс байраас олсон. Meteor дээрээс EMP маш гоё тоглолт. Disarm-ыг үзүүлсэн байсан. Mantas Titan дээрээс гараад явсан. Ямар гоё force staff бэ? Амар force staff. Нөгөө талаас God-той орж ирээ. Зодсондоо Soul Bind дээрээс холбогдсон хүн байхгүй. Дараагийн тарагтаа зогсон. Хүүе энэ ч одоо нэг зогсоо алдсан. Дараагийн тарагтаа алж чадсангүй. Save-ндээс амьд үлдсэн. BKB байхгүй. Тиймээс бол Rod of Fate-сэн дээрээс нэлээ их торгоож үзлээ. Болохгүй нэ. Яг үндэ удвал Spectre жоохон тухгүй тулах байх гэсэн чинь тэгж харагдахгүй байгаад байна. Одоо бол map эзэлт хамгийн чухал map эзэлт. Spectre одоо Abyssal Plate авах гэж байна. Энэ Abyssal Plate-ийг бараг Radiance-ны оронд дарчих байсан баха. Хангалттай дэмэжтэй оторчтой уг нь бол. Radiance ер нь шаржил байгаа тохиолдолд эффект үзүүлчин. 2 Radiance байлаа гэд нэмэлт юусоо юу ч байхгүй. Яг го дотор нь байгаа evasion бол өөртөө авна. Мэдээж Talisman of Evasion. Мислүүлэх потенциал бол гарч ирэхээр байсан. Swing. Алдар Tormentor-тэй үзэх гэсэн боллоо. Найзыг авахгүйгээр 15 минут болгочлоо. 35 хүртэл нэг ч Tormentor авсангүй. Хүмүүс ч өөрсдөө бас шаард авахыг хүсэхгүй байгаад нь л да. Хүсэхгүй ч гэж одоо хэрэгтэй хүмүүс нь авцсан мөнгөөрөө. High Hunter авцсан, Invoker авцсан, нэмээд энд хин авцсан, Trent авцсан. Бүгдээрээ мөнгөөр авцсан. Олигархууд. Асил руу стараад. Итларна. Хайхнэ. Сканцсан. Битэн дотор байгаа гэсэн мэдээллийг авцсан. Энэ амар гоё хуурамч мэдээлэл үзүүлчихлээ. Ганцаараа явж байгаад BKB-гээ дарж амтсангүй эндээс вэ. BKB-гээ дарахгүй юм болов уу? Лотусдсан. Лотусын дээр өөрийгөө станцсан. Баркэ орж ирлээ. Годтой эсвэн Годо дуустал BKB-гээ харуулчлаа. Дуусгаас нь өмнө бол Norris-ыг зөхөх гэж үзсэн. Эндээс Norris Inkswell-тэй байсан болохоор гараад л гүйчихэж байгаа юм байна. Вартан дээр үзэн гиндэ. Маш том байлдаа болох боломжтой. Terrorize 3 дээр гисэн чи 1 дээр орсон. Тэрийг нь шууд усах боломжтой. Eblech хийцээ амар гоё тоглол. Ката орж ирсэн. Ямар амар өндөр дэмэж вэ? За юуны стандарт ката орчваа. Ravage орж ирсэн. За Sven зөхөж чадахгүй өөрөө хекстүүлсэн байгаа даа. Өвжи орж ирэх боломжтой. Boschka орж ирсэн. Өвжиг хийсэн 3 дээр нэмээ Tornado-ноос EMP маш гоё blast, маш гоё meteor өндөр дэмэжийг үзүүлж байгаа. Хас 2 хийцэн байгаа даа. Нөгөө талаас Kirich орж ирж байгаа. Давтлаас нь Dark Willow-ыг алчлаа. Darling double kill, Eblech-ийг шийдсэн. Darling өөрийг нь алах боломжтой. Darl гараа явсан. Үлээсэн оновчгүй. За энэ доотлол дээр Spectre унаад байгаа. За үхээс өмнө жигсэн Kn1Fe дараад main fight хийгээд үхий гэж энэ да. Ой, Tornado. Бэсэлтэй. Darling triple kill. Darl бүр хотлоо юу ч хийхгүй байжснаа киллийг нь аваадах юм. Саяны тань дээр л Darl-аас үзүүлсэн дэмэж
Гүү шүү guys. 2000 damage үзүүлсэн байна. Окей. Энд гэхдээ катаклизмны damage авах. Mass damage. Thanks. За. Ошанаас Aegis cheese авсан. In spirit. Spirit үнэхээр л өнгөтэй байна. Гэхдээ Spirit ч угаасаа эзэн өнгөгүй байлаа даа энэ ч та. Анх Yellow Submarines гэсэн багт байсан. Багаараа team нэртэй орогд бол харьяалагддаг байсан. Өнөөс нь Spirit болсноор TI аврагснаар хэдүүлээ бол бүгд мэддэг болсон. Бас хүлд орж ирсэн бүрэлдэхүүнд Ларл гэсэн тоглогч. Энээр орж ирсэн ганц тоглогч юм. Үлдсэн нь бол бүгдээр яг TI-ийн бүрэлдэхүүнээр. Нөгөө талаас Virtus Pro гэдэг баг. Энэ TI дээр ерөнхийдөө бол хүмүүс энэ тоглолтыг бараг 2-0-оор хялбархан дуусна гэж бодож исэн байх. Тоглолт бол нэлээд ширүүхэн өрсөлдөөнтэй. Virtus Pro багийнхны хувьд хамгийн сүүлд орж ирсэн 2 нь бол сая 3 сард орж ирсэн. 7 сарын өмнө юм уу? Үлдсэн нь бол 12 сарын 22-нд билүү? Virtus Pro баг тэр чигтээ бүрэлдэхүүний өөрчлөлтийг хийсэн. Өмнө оны. Тэгэхээр 1 жилийн нүрийг бол үзэж байгаа баг байна. За энэ дорметрийг одоо авахгүй бол арай дэнтэх байх юм ч та. Мира шаардыг авч байгаа. Мирагийн шаард гоё. Котл дээр дараагийн айтем Octane Core орж ирж байна. 19 онд E-Home гэд нэг багч F10 алддгүй амар угасан даа. E-Home уу? За. Манта дарсан. Print. EMP дээрээс Red King-ийг болсон. Tornado орж ирлээ. Red King унах нь уу? Унсангүй. Нөгөө талаас Tight Hunter дээр хэр орж ирлээ. Дээд шот амжилттай болсон. Bramble Maze дээрээс гараад явчихж байгаа. Ямар гоё гарцгаач юм. 13 network-ийн лидтэй. Collapse refresh гарч ирэх арай болоогүй л байгаа. Network-тэй 2 ч явж байгаа шүү дээ. Дугаач. Маш өндөр network-тэй. Ларл бүр шал ондоолцсон байгааз. Ларл яага өмнөх төр мажарууд дээр ирсэн Ларл юу вэ? Юу Ларл? Энийг хэлэхэд лавлалсан гэсэн шүү дээ. Үуч чадахгүй. Хүн болгон л угаасаа блеймдж ийсэн. Одоо бол яг энэ TI-ийн өмнөх TI-ийн тоглолтууд мөн дээрээс нь өмнөх мажарын тоглолтуудаас эхлээд Ларлын импакт бол нэлээд өндөр болсон байна. Victory. Radiant's middle tower has fallen. Swing Spectre 2-ын оронд 8k буюу. Нэг том айтем, нэг жижиг айтемны зөөр байна. Авика, лагнинтэй дараагийн айтем. Shard орж ирнэ. Летл дээр стан орж ирсэн. Викаг ямар амархан алдсан юм бэ? Ачирхтэн дахиад ална гэж байна. Дээд шот амжилттай стантсан. Норж дэндээс гараа явчлаа. Алапс хекстэй дээдл дээр котл бууж байгаа мэдээлэл авцсан. Котлыг шууд хекслсэн. Шаардн дээрээсээ барьж авна. Хүсвэл ревэж хийж болно. Эйн диск нь боплогдсон. Гэхдээ энэ флиш нь бол гарахгүй байгаад энэ ямар хэцүү юм бэ? Форс тавцсан. Ревэж хийж болно. Ревэж задлагдсан. Котл унсан баха. Торн дээрээс унчиж байгаа. Сүүл байндэн дээрээс хоёрыг барьж авсан. Дагаад гүөх хөстэй. Collapse
За зөхөд алдсан Вика унсан. За энэ төвөө. Юу вэ? Галаг дагаж хэрэг хөлдөөн гэдэг шиг. Ларл ийш орж ирсэн явж байна. Тэгтээ Ларл аюул мэдэрсэн би гараа хэлсэн. Бистэй. Билинктэй, Октрэнтэй, BKB-тэй. Эн коллапс угаасаа яг л ерөөсөө ямар ч баатараас трейд мэдрэхгүй байна уу? Айгаадах юм юу ч алга. Хоёр сүйжтэй. Уг нь устглаа грипүүдийг. Таблетмэлд орсон. Торнадо EMP амжилттай. Амантад очиж гэж оролцсон амжилтгүй болчлаа гэдэг. Хай гранд өгсөх гэж л бөө юм болоод байна. Тасэё. Мялнир орж ирэх гэж байгаа. Свенэс дараагийн айтам дэйдэл ус. Gold for me. FNG эндээс. FNG-ийн хувьд л энэ дискэн дээрээс өөрийгөө хамгаалж байгаа ч гэсэн өөр ерөөсөө хийж байгаа акшн байдгүй. Яг хоо хэдий Inksville-ний эффект нь амар хүчтэй эффект боловч одоо энэ 43 минутанд ганц Inksville-ээр огсмооргүй байдаг. Тийм бараг л nullifier барьж болохоор л. Асвэн үлдээ болсон. Энжи баригдах боломжтой. Коллапс. Олж авчаад ой. Өвчид дарсан байхгүй хүн байхгүй. Хойдол дээр нарыг спектр буугаад ирсэн. Крич зогсоож болно кол снаптай. За крич эндээс. Крич нөгөө талд нь гараад ирсэн. Nullifier орж ирсэн. Ледмэлтэй байгаа болохоор жинхэнэ дарагдгийг мэдээд байна. Зохиод алчнаа. Яа, кричийг алчлаа штэ. Хэдий байбектай ч гэсэн 90 секундны цонх хачиж байна. Энд BKB байхгүй Squad X. Нилээ хэцүү байна да. Батал мэд ингээд яг геймэнд хараад зохилтолгоонд харахгүй бол одоо ингээд яг л хог дээрс ирчээд байна. 44 минутанд энэ айтмыг бол яг position 4-ийн котолж гаргана. Адилхан wave clear хийдэг батар. Network хийдэг батар. За котол дээр орж ирсэн nullifier орж ирсэн. За шууд додоод алчихна. Котол унсан. Энэ бүрнийг ахлах ангийнхан хэлхий үг зодж байгаа юм шиг юм байна. Клик алах нь бүр ийм амархан гэж юу вэ? 70-108 биш нэг чинь. Очинка network-ийн лид спирит дээр гарч ирсэн. Radiant structures are fortified. Radiant's middle tower is under attack. Дотлыг нь цөмөлсөн. Дахиад голыг нь цөмөлөх гэдэг. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's middle barracks are under attack. Норст таныг хийсэн. Radiant's middle barracks has fallen. Radiant's middle barracks has fallen. Таавар 3 дээр. Яа, Свений ферц угнал. X-тэй торнадо амжилттай. Дотл дээр нь EMP дээрээсээ татаж авчихсан Норстыг. Дахиад лийшсэн. Ардтал дээр нь спектр буугаад ирсэн уг нь Свен дээр хангалттай өндөр дэмэж үзүүлжсэн чи яасан бэ? Болсонгүй. Станыг шийдсэн. Кледмейлэн дээрээсээ бол өөрөө main fight X модтой. Катаклизм 2 катаклизм 2 рэвэж. За уучлаарай хэвээр. Норст эндээс нэг удаа өгөх боломжтой. 2 батрын байбек орж ирсэн. Норст унсан. 5 батар 5 унсан. Байбектэй хүн болгон баяа хийж байгаа. Нэмэр байхгүй мега критс болсон. Яа 2 батар амьд байлаа гэдэг. Одоо яах вэ? Анхаас өөр байхгүй. Дууссан guys, дууссан. Трансфер. Radiant's middle tower has fallen. Victory. Зя. Оотгүй хоёр дахь дурлаараа эргүү болцгаая даа хэдүүлээ. Тэр болтол таад асуух юмаа бичиж байгаагаар би жоохон байж байгаа. Хариулъя.
has talked about how they love to play in front of a crowd because they didn't get a chance to when they won that TI back when. Now having a good opportunity and showing some love to the other team. They as love well. Yatoro. Oh yeah. For good reason. Oh yeah, it's pretty exciting to watch. I got to give it to him here. Had a hell of a game. Yeah, a bit of a classic there too as well, of course. Popping out the Sven and looking very happy there. Yeah, definitely getting some appreciation from the crowd as they close out today. They're going to get to take a little bit of a break as they get ready for the rest of it. Man, and Virtus Pro, again, a team that at this point looked really solid. I feel like there were some really solid performances from them overall. They were able to take games off Team Spirit. Nobody else had done that. Where do you see them going forward now? I mean, they definitely have some strats that they really like, obviously, especially the Spectre. That's looking very good. So I'm kind of expecting that to stick around. Maybe some adjustments to be made to it, like similar ideas to what we saw from previously, where they have like a little bit better setup for it. Okay. Felt like they struggled a little bit getting the haunts online early in this one. Right. Then, of course, the double Radiance, which, I mean, again, it's just, I don't really think that there was much choice. So here's the thing, you know, pub players like to emulate what the pros are doing. Yeah, yeah. Hopefully that doesn't happen. We'll see, though, if that's a strat that comes around. As we head on back to the panel, them talk about it. Team Spirit doing the rounds, they're taking photos with their fans. I mean, it feels good. You're a top 8 team. Whilst you did get pushed to the limits, Virtus Pro, they really had the number when it comes to Team Spirit. They could have done it in game number 2. That one went either way. Game 3, though, definitely felt like the Team Spirit we thought would show up and had a 2-0. So they finally found their way throughout this series in this game 3. The greed did come back to bite them in the bum, Sheep. Man, Spirit, I was very happy with how the early game went. They gave up the top tower, but the mid they kept up for so long, which I think was key in making sure Yatoro was just able to farm. They maintained like this 4K plus net worth lead for so much of it, where they're just getting all this ancient space, Tide's being able to play up on the lanes. I think him and Willow together were doing really good jobs of connecting with Invoker and making plays and getting little pickoffs. Like, I think the way they approached taking the mid tower on the enemy side was really clean and nice. Just these little pick off into just pressure, push them back, take the tower. Very nice. Meteor Hammer, very useful. Just, yeah, the way that they enable themselves to begin to get that lead to be able to fight later was super lovely. We didn't know if they were going to get those pickups, T. We were worried that maybe their lineup would have been too cooldown centric, that they were waiting for these big ults, but Team Spirit knowing how to play around and not always having to rely on a Ravage or an overgrowth from Tree. Yeah, I think the key thing here is they didn't need to use their ults like you just mentioned. The Tide Hunter from laning phase, he takes the bot tower Meteor Hammer, he moves to mid. Meanwhile, Yatoro on his Sven completely free farm. So now you have Tide and Sven just farming, doing everything. And for VP, the real question is when were they going to make a good move, right? Like Keeper Light, he didn't have anyone to play with. Wraith King was farming a Radiance. Your Spectre was also farming a Radiance. You then have the double, and like everything just felt a little bit disjointed from VP, where they didn't have that aggression. But I think it's also down to Spirit drafting quite defensively. Spectre never saw a hero and went, I want to kill him. Like at no point was it, wow, I want to jump the Sven, I want to jump the Tide. It was quite an uncomfortable game for VP to try and play out. I like how they found this side as an answer to the Spectre, which prevented like everything from happening, you know, aggressively on the side of VP. And he just like, he demolished the lane. He was like top net for the whole game. He was taking the whole map out of the Virtus Pro, and you know, they had no answers to the Tide Hunter. I mean, but Yatoro, like you give this guy space, he's gonna give it back to you, and he's gonna carry the game super hard. Like at some point, it was like just Yatoro just jumping around, like, you know, you only see him starting the moves, starting the fights, and doing the actual work. Yeah, I've never seen someone use space so efficiently as Yatoro. Big props to him. But the standout, especially when it comes to KDA, Impact and Teamfight, Lol here. He got Invoker mid. We've seen Invoker in that pose 4, but of course, traditionally, it's a mid laner. And on someone like Lol, going 10 for 12, this item build as well, getting Octarine refresher for himself. Invoker was just always up, always able to be aggressive and active again, Chief. I liked it. I liked his vessel and being able to play with the team, being able to scale later. He was doing everything he needed to. I thought it was just weird for me seeing like him running around being like the guy with the vessel and doing stuff. Whereas on the other team, you had Spectre with an urn, you had Keeper of Light with a vessel. Like it felt like a lot of wasted net worth on their side, whereas they were much more efficient. I think 2 Radiance is not actually that bad. Yeah. We've seen it work, right? We saw in the seeding best of 3s, 9 Pandas ran the 2 Radiants. Like they were able to make it work for themselves. So it's not completely out of the question of it working. I had more of an issue with the Ags on Spectre. I think it was super unnecessary. I think the Radiance was fine.
Okay. Why the Ags then, do you feel, was the sort of breakdown of his momentum of that net worth not really being used? Mostly because the way the fights played out, I saw Yatoro just keep kind of going in and out of the fights. Like he would poke, kill, maybe get like Wraith King's first life, then be able to disengage and stuff. And it felt like, I don't know, if Spectre got, didn't even get a Skadi. Yeah, if he'd had like a Skadi, I think it would have made it so much harder for Sven. You saw the impact of the Satanic pickup on him and how he could just keep going back to full health and constantly life-stealing. I agree. The also one item they were lacking is a Silver Age on the Brave King. I think they needed that as well to be able to stop the tide somehow. Well, when it comes to Yatoro, right, there's a few things that were lacking on Virtus Pro, but the item build for this Sven, it was very stock standard, but the way he's able to execute T is just above. You talked about that Satanic. It's obviously impactful, but people have picked up that up before on Sven. That's nothing groundbreaking, but the way in which they played the team fights, T. Yeah, I think the main thing is they know when to farm and to fight, and also to kind of contribute the carry into the engagement, because like some teams, they'll go, you know what, let's go and fight while Sven's farming. But they have that nice balance where Yatoro's like, guys, just wait 2 minutes and I'll come to the fight and we'll win the fight, rather than you lose and then we have to wait again and then sync everything back up. So I think Spirit, when they hit their stride, when they're not punished in laning phase, they just know exactly when to leave their side of the map, cross the river, get in a fight, reset again. And that's why I am surprised that VP, from a Bristleback game 1 to a Centaur to a Wraith King, it's like a slippery slope of how not to pressure an enemy carry. So I feel like VP probably missed a beat in adaptation throughout the series. Well, we've loved the progress that Team Spirit has had so far on road to the international. Even in this series, you know, that game 1 you talked about, Virtus Pro looked fantastic, but ultimately the win was for Team Spirit. So we have Pyrian down with one of the winners now. Yeah, thanks, Nat. I'm here with Maposhka. First of all, congratulations on your win. You must be delighted. Thank you, thank you. What was the question? I was just checking in with you, making sure you're okay. Game 1, it felt like this Bristleback was out of control. Were you kind of like, oh, blimey, we're in for a tough series here? To be honest, I think our draft was not that bad, and we could play much better than we played, but we died too many times, like some random deaths in game, and that's why game became much harder. But we still had some options to kill that Bristleback in late game and other things, but we did some mistakes, and also opponents, they were really good in first game, actually in full series. That's, it shows in our next games, I guess. So. But this is a team you know very well, right? I guess right now they're kind of different team. It's not the team which we play against in DPC. They definitely much better than previous our series. So that was the first game that you actually lost so far on the road to the international. Were you worried at that point, or were you just confident, like, we'll figure this out? I mean, I guess a bit worried, but I think it doesn't matter. Like, anyway, everyone wants just to win tournament. I don't think someone putting some goal to win some tournaments without loses. I think it's not really matters. That's why we have best of 3 matches. Okay, well, congratulations. We look forward to seeing more for you in the tournament. And back to you, Nat, and the panel. Thank you so much, Pyrian, as well as Maposhka. There's some valuable information. You know, we've talked about this head-to-head. Virtus Pro not really being able to stand up to the likes of Team Spirit in DPC, but even Maposhka thinks that this team is a completely different one. The road to the international, Virtus Pro, is completely different. Forget everything that they were earlier in the year, because this is a new roster, and they should be walking away with their heads held high. But what is a key takeaway for you, Rezo, that you want Virtus Pro walking out of here with? I mean, I think they deserve kind of like to be in the top 6 at least for this tournament from what I've seen they play and how they feel the meta and how they understand the heroes. The only thing I would suggest them, I actually don't know they need to change that much. I think that the other opponents are going to be like way weaker for them than the Team Spirit as well. Look, they might be in the lower bracket, but they can still do that run. We're still looking at our upper bracket matchups, though, and it's time that we start looking towards our second series. The first team that we want to focus on is Team Liquid, so let's have a little bit of a dive into that roster. I think this year for Liquid has been honestly really good. It's been a really good year, but there's like a slight caveat in that we got second place in almost every tournament that we played.
But apart from that, I mean, we've been playing well. We've been getting to grand finals in almost every event that we played, all the DPC marriages. So super happy with that. Liquid again found themselves in the grand finals at Riyadh, but ultimately settled for another second place finish. Reflecting on Zai's journey that began with a third place at his first TI, he's perpetually been on the cusp of greatness and has etched his name as one of the most accomplished players yet to grasp the pinnacle of Dota 2 success. It's gonna sound a little bit corny, but I think probably one of the best things I learned from Optic was how to deal with like losing. Optic came into Dota with like a ton of money behind them and a ton of like enthusiasm, trying to break into the scene and stuff. And they signed what at the time was meant to be kind of like a stacked squad, you know, and we were gonna make waves and stuff in the NA scene. And things like really didn't click for a pretty long time. Losing is like, it's awful, it sucks, and that's just the way it is. Like you have to be able to deal with it as well. Otherwise, every group and every team is just gonna implode if you don't have people that can manage like having success and also not having success. These days, I don't feel the pressure to win TIA as much as I used to. I mean, obviously, like I'm not considered like of course I would really like to win a TI, but I also know that investing all my energy and all my heart into trying to win a TI is like it leads to heartbreak as well. There's been years where I've been really close and it's just like it's just the worst. But we've also had a really good year and we've been successful and we're gonna go play TI and hopefully we'll win. But I'm also like gotta be proud of what we've accomplished pretty much no matter what. A heartbreaking loss last TI for them, coming third there, but you know, they upped the ante, second place at every international LAN for themselves here in 2023, and the story is this Liquid Talon matchup. This is what they were looking like in group stages, but Liquid having their number team. Yeah, and also on top of that, when you look at the group stage games, Liquid, win or lose, they're ruthless. They're out in like 36 minutes. Their average game times are the quickest of anyone, whilst Talon, they're incredibly slow. Like the games they're winning, they draw them out a little bit longer. The games they're losing, they find this miraculous comeback, right? So this is a real test of like one of the fastest teams we have so far at this the Road to International versus one of the slowest teams that we have. So a lot of work for Talon to try and kind of set the pace in this game. Yeah, that might be the only time we see first against Liquid's name. I am just joking. This team is heavy favorites. I say it because I do know some of those players. But Team Liquid looking fantastic. The story between these two teams is that every time Talon are this close, their dreams get crushed by Team Liquid. Team Spirit төрүүлчихээ. Магадaltaй өндөртэй. That's true. Yeah. Ер нь ямар баг дэмжиж байна. Okay, all right. We're taking internal shots for Talon over here. I'm just saying that was I'm just saying every time they've been in upper bracket, they get knocked down by Liquid, and then they get knocked out by Liquid. That's Энэхдээ энэ юу үзэхэд ямар гоё болсон те. Манай хостод мостод өөрчлөгдсөн. That these guys have faced off in international lands. But now they learn a valuable lesson. Play till the very end, you know? So now they're stronger. I mean, I want to talk about Zai mentalities, actually. Like, he's very stable throughout all of his years. He's been on top, like, every time, but yet, like, to be a champion, a real champion of the, you know, TI. And I wonder, like, why is that? Because, like, he's so chill, so he doesn't have that energy to, like, give it all out? Because he's afraid of losing? Or, like, why do you think is that happens? I mean, he's a champion of something, a champion of the people. So maybe he's just You reckon he's the people's? Oh, Reza. No, I think obviously Dota is such a complicated game where like even if you're at the top of your game, you need the other 4 people in your roster plus coach to also click at the right time, right? But it was different rosters. Yeah, no, that's the point there. It's like Zai's always been on the hunt to find that perfect click, and I think Liquid is probably the best shot he's ever had. And maybe this TI is the best shot after years of second places, no curses set throughout the year. Like he's also been taking a leading role, right, in this team. So he can be the driving force for the team to actually like accomplish what he wants to accomplish. Mentality is a very big thing about it. Do you have any insights very quickly, Sheep, about the mentality for these two teams? No. Oh, okay, all right. Well, you're going to say no, right? And that's because you're wanting this series to start. You don't want us to hold up anymore. So let's get to it. Let's start this series. Let's welcome our very first team in this second best of 3 out onto the stage.
region representatives. This team has Лаврын тоглолтод маргааш явагдана. so many third places for themselves. They have fought hard. They are up here in the upper bracket, but the reward for being in upper bracket is to come up against Team Liquid. So let's also bring them out. Яа, Liquid талуу. 23 ч одоо бүр нэлээд шавтай үзэндээ. These five players are used to the upper bracket. They're used to playing in front of a crowd. They're used to success in many different ways. And I'm very excited to see how they're going to go up against Talon yet again on the international stage. Will they be crushing the dream of Talon, crushing the dreams of SEA? Will history repeat itself, or will it be rewritten today, Sheep? Oh my god, I think it can go either way. I mean, they're both so every time they come together, they are so evenly matched. And people like to meme on Southeast Asia and how they play Dota, but like every single time I hit all these pros, coaches, people in Dota talk about Talon, they just say how underrated they are and how absolutely phenomenal they are to play against. And I think it really shows. Talking about, you know, leadership and all this stuff, I think that's something that Talon lacked in previous years, and this year we see with the addition of like Ollie coming in, like he brings a lot of experience from when he's playing in China for 4 years, like getting that extra region, you know, insight. You also have Jabs playing as a true captain for the team, which it's so important. Jabs is a player who, when he's talked about it, he wasn't really ready to be a leader, but he kind of had to just because of the nature of how the players are in C and having to fill that space. And, you know, he works with Sunbee. They talk about their relationship and how they didn't always used to like be on the same page and stuff. And since then, they've grown so much together and are now really leading the team. And that's been the hunt for like any SEA team recently. And it's also why the series will be bittersweet, because you have Talon who are finally finding that form for the region, trying to make a run, and then you have like a Western Europe favorite in Liquid. So whoever does lose going to low bracket, there's going to be some part which is like, it's just an awkward series. I feel like you don't want to see these two teams play against, because you always just expect them to want to do well. This matchup was bound to happen, but obviously occurring in the first upper bracket round is a massive one for themselves. Looking more towards Talon, how much does that resonate with you of needing this clear leadership and the fact that Jab's coming in, obviously a long-standing Fnatic member after that team dissolved, joining Talon, really brought in the leadership, really brought that direction that they might have been missing when they didn't do so well in TI11 last year? I mean, I'm not really familiar of like his style of leadership. I'm sure he's done a lot there, but I want to mention like the one player that stands out for me, like especially on this tournament, which is Q. Like his task has been phenomenal to me, and like what he's been doing as a position for this team, like, you know, considering 23 Savage and Miko are like really good skilled players or whatever, like this is already like we know all of that, but Q has been performing super well in this tournament. I'm really excited to see what he's gonna bring for this series. How do you feel that Q compares to Boxy, right? Because Boxy was underappreciated for so long as well. This year, he really came into his own form. We talk about how he feels that he's able to play every hero under the sun, that drafting for him is probably one of the easiest things. Do you see Q as maybe just a little bit under Boxy, or also fulfilling the same sort of role that he also can play almost any hero? And I think they both had a really big impact on these teams. Yeah, and I think нөгөө муухан аалцсан. Тэр аалцнаас угсаа трауматай болсон бах уу. Тэр л утгагүй байсан шүү. The word I was looking for. Yeah, яа энэ цувралж аим шиг юм болно доо guys. He's been the one who's making like a lot of aggression for Team Liquid. Тэгээ хажуугаар нь хэлэхэд Цэнэглэлт таталт 24-7 Ордын хийгдэж байгаа. So Boxy is the really guy to look up to. Both pose massive impacts, but how exactly would you describe Liquid's playstyle? Is it easy to describe them? I think they're just hitting really nice combos so far. Like if I was trying to like super generalize it, like when you see some of their games, they have like Kunkka, Shadowbeam, Invoker, and they're going for an Exalt Invoker where they're comboing Disruption into Torrent into Sunstrike. And then you have like Ancient Apparition with Spirit Breaker, with Earth Spirit. Like they're finding just really powerful combos that break their opponent. And then it's like, okay, so whilst you're recovering, we play such high quality like macro play that by the time that you even try to catch up, we've already taken that first rack, so done something to just make a statement in the game. It's why they are the quickest. And I think Talon, they just need to be ready for that, because there's
I don't know. Something's going to be hitting them early in this game for sure. I mean, that's also something that Liquid pride themselves on and have talked about. It's the flexibility they have as a team. It's hard for us to say that they play this Мэдгүй шүү guys. Бидний тухай ойлголт өө тийм бол ерөөсөө битлээд ими. Хүснэгтэй л гоо. Тэгээ хэдүүл нэг хүснэгтэй авчи. Яа хүснэгтийн хувьд as well as seeing them Team Spirit Virtus Pro хоцноор upper bracket-ийн semi final дээр орж ирж байна. Одоо тэгэхээр Liquid талааны ялсан бол Spirit руу орно. Харин эндээс сая онсон Virtus Pro-гийн хувьд бол lower bracket-ийн раунд 2 руу гончиж байгаа. Virtus Pro энэ айгүй хэцүү газраас л гарч яваад байна да. Virtus Pro битүүнийг ялж гарч ирлээ. Нилээн хэцүү тоглолтыг хийж гарч ирсэн. Гарч ирээд бас нилээн хэцүү тоглолтыг хийгээд сая бол 2-1-ээр хожигдлоо. Одоо доошоо буугаа дахиад нилээн хэцүү тоглолтыг хийн өөр юм байна. Ягаад тэгэхээр Tundra NTT гэсэн хоёр багийн ялсантай тоглоно. Яа энэ ч баг чанга юм болно доо guys. Харин Liquid алгон. За хоёр баг одоо тоглох гэж байна. Хоёулаа маш сайн баг. Унах юм бол бит бүүмтэй тоглоно бас чанга юм болно. Ер нь одоо ингээд lower bracket раунд 2-оос эхлээд тоглолтууд бол бүгдээр амар хүнд юм болно. Тэгээд дараа нь Dota-лаас нь LGD 9 Pandas 2-ын ялагдсан Gaming Gladiator EG-ийн ялсантай тоглоно гэж бодлоо. Йоо, тийм л хүн тоглолтод явагдах гэдэг. Lowry раунд 1 дээр Shopify Rebellion Тэсэм гэсэн тоглолт бол эхнийхэн тоглолт хүлээгдэж байгаа. Энэ хоёрын ялсан Azure Ray болон Nouns-ийн ялагдсантай тоглохоор байгаа шүү. Time to lose the game. Yeah, and it's like they still are like that. Би сэрч чадсан гэнэ. Окей. Most of all, like more, I would say they're more consistently doing well, performing, and that comes from all the reasons we said before in terms of like leadership. It also comes from like Q being more comfortable, having more Thai players on the team this year, which helps a lot, especially when he's playing melee heroes like Tusk and Tiny that really love to rotate and do a lot for his team. Being able to really efficiently communicate, I'm sure, is like massive for him. I think. 23 Savage is just, I mean, I think it was Yotaro even that mentioned that all 5 players on that team are like near the top of their role. Like they're just so good at what they do. Like 23 Savage when he gets his comfort heroes like his Morphling, it's just sheesh, bro. Like I love watching like Makoto when the game goes past like 45 minutes. Like me and Rezo were watching one of these games and when he's playing Invoker against Gaming Gladiators and he's like TPing into their Ancient whilst there's a Roshan fight. They have no idea if there's TPs up or down, but he's pressuring the tier 4s instead of going to the Roshan fight, forcing gaming to think 2 ways, and like these are the small things that you can do for your team that can like bring you that combat potential, that can get those like 50-60 minute games over the line. And just having that level of just like understanding in the heat of the moment, a lot of these teams that struggle on the international stage, their key players, their star players, don't make those moves. So just seeing Makoto make that play against Gaming of all the teams, it was like, damn, this team's a team to like not mess around with, because yeah, it was so incredible to see. I wanted to mention that too, because like all their games go pretty late. They kind of like become a kings of late game because they know exactly what to do like on the specific roles, and they're so confident doing that as well. And probably because Jobs is not like so demanding as a captain, it allows them to have this freedom to make their own decisions in the later parts of the game, and you know, make these games like very colorful, very beautiful. I mean, didn't Slacks gank them after one of their wins? And it was like, so what are you talking about? He did that to every team. True, but this one, that's a good point. But when he asked, he was like, how are you communicating? And it's like, we weren't. We were just quiet. We're in the zone. It's like, damn, you're making all these plays without even speaking. Like, that is just a level of synergy that takes some teams months, years to get to. I mean, they've been together all year, Talon, right? So they've been able to have that growth together. They're able to make these players shine that you guys are pointing out. Makoto, massive growth for himself, the communication being a big aspect for it. Q as well. But at Gaming Gladiators, let's talk just briefly a little bit more to you about it. When you look at that series, it went all 3 games, the Talon being the big upset to come into upper bracket. Your key takeaway that you think Liquid should have been looking at, just don't take it late? Yeah, try and close out the game in a reasonable fashion, but also if you think that your draft can't scale perfectly, like even when, sorry, let me rephrase that. Talon's drafts, even if they don't look like they scale, they find ways to make them just be explosive in the late game. Like other teams, if their heroes fall off at say 30, 35, they're going to play like that as well. But Talon has that little bit of spark to them where it's like, okay, damn, you're taking your bristle back to like 70 minutes, even though it's been like, there's silver edges in the game, there's breaks, there's healing mitigation, everything in play, but they're still like bringing it to that later point. So yeah, just have a lot of respect in this series.
The lobby is almost ready. We still have a little bit more time, Reza. So any other thoughts about this matchup generally before we look towards that draft, before we go very hero-specific on these two teams? And I would suggest to ban the Tusker. Don't let the Q. Don't let the Q get that. I mean, he was a beast. Like, he was playing like 12-0-13 in like 25 minutes or something. He was owning the whole map that I was looking at him. So yeah, I would think about that for sure. But Q is just a connoisseur of melee pos fours is the problem. It's like you ban Tusk. Now he has Tiny. And I think I was really happy to see him actually playing at this tournament because I thought the hero had fallen out of favor. I mean, it had for like most of the year towards the end. But now he's bringing it back. He's played like, what, 3 games of it so far? I think he's doing quite well on it. And then you take that out. Now he has like an Earth Spirit still available, which they could pick potentially as a flex. You have like, I think he's even, he's played Shaker as well. Yeah. Like he's gonna get something, and they all kind of have a similar-ish playstyle where he's gonna make it work. Yeah. And I think Liquid just need to not give him that. Well, look, it's time to get started. We want to see this draft happen. So first of all, we have to introduce the series. 10 seconds remaining. Team Liquid versus Talon Esports. Game 1. We're talking about these opposed 4 melee heroes. We're going to see how many of them get banned out, how many of them get through, and how we're making it work in this meta. I'm not going to lie. I really thought it was a ranged post 4 meta. That's what we were predominantly going to be seeing. And you're right, Sheep. It was an absolute treat to see Tiny get picked up. Зя. Тоглолт маань эхэлсэн, guys. Тоглолтод орцгоё. Talon. Зя. Talon Esports. Алон болон Team Liquid үсэж байсан. Маш гоё тоглолт. За энэ хоёрын тоглолт бол үргэлжийн мөхөд гоё тоглолт гардгийг бол та хэд сайн мэдж байна. 23-ийн хувьд бол баг суудлын бүстэйч тоглож иж магадгүй. Өмнө нь бол гараа өргөөл хожчлоо гээл та баярлцсан явж байгаа л нэг мэдсэн төвөө алдсан. Мань хүн уйлсан. Баяр хүний уйлсныг яриад яах вэ? Өнөөдөр ч гэсэн яг түүнтэй адилхан гоё тоглолт болох байх гэж найдаж байна. Liquid 2-1 талон гинэ. Яа, адилхан бодож байгаа юм байна шүү хоёлоо. 5 seconds remaining. Миний sleep. Миний sleep яг тиймэрхүү юм байгаа та. Team Liquid's Talon Esports. Sleep баг энэ юу л ялчхад. Бид 2-1-ээр ялчхад л. Энэ бол авах гэдэг юм даа. Харж илээ. Зя. Team Liquid. Рафтыг нээсэн Баатрын хувьд Primal Beast гэсэн баатраар рафт нээж байгаа юм байна. Алооны хувьд бол нэг пиктэй ороход бэлэн болсон. Аазал бандаг. Liquid-ийн гэхдээ Primal Beast дээр эхэлсэн байгаа даа. Нөгөө талаас Talon, Anka гэсэн баатрыг шууд энэ сонголтоор оруулж идэж байна. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Liquid's turn to ban. Talon Esports turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining.
Мань хүн яваа. Би байна штэ. Би байна. Talon Esports. Сонсохгүй байна уу? Turn to pick. Яа некро бандсан. Халаанаас. Ниша сүулт паб дээр нилээ их некро дарцсан байгаа гэсэн. Некро бандж байгаа. Liquidus ч гэсэн Ancient Depression бандснаар ерөнхийдөө бол некро дарж магадгүй гэсэн сонголтыг бол таланд харуулчлаа. Ингээ багуудын 2-2 дахь пик орж ирэхэд бэлэн болсон. Team Liquid's turn to pick. Treant Protector. Ten seconds remaining. Тийм энэ бусад тоглооны лиг шиг авт хагасаа бүтэнсэний орой болоод байгаа. Оройч гэж одоо ерөнхийдөө бол Америкийнхаа цагаар бол өдрийн цагаар л болж байгаа л доо. Энд одоо Америк нэгдсэн улс Seattle хотод болж байгаа тэмцээн шүү дээ. Монгол улсаас 15 цагийн зөрүүтэй байдаг санагдаж байна. 15 л баг. Зияг. Equity 2 дахь пик орж ирэхэд бэлэн болсон. Serve time 2 талтай бол хоёуланд нь минут 30 ойролцоо бол заасан. Боксигийн Darkville орж ирж байна. Хинжин хастлаа доо. Яг өдөр нь унтчихж байгаа юм чи яах вэ? Адилхан цагийн уураа солиол. Би ч бас гайгүй. Чин бүр ядраадах юм бол хүн амтны каст тавиад унтчихдаг шүү дээ энэ чинь. Сайхан. Өглөөс ирэхэд манай сайхан үүстэй гоё байна гоё. Алж ийн малж ийн гэсэн хоорондоо чаталсан гоё л гэдэг. За Liquidus орж ирэх 3 дахь пикний хэлбэрийг харцгаая. Talon Esports turn to pick. Enchantress. Ten seconds remaining. Thanks. 5 seconds remaining. Я тоглолтонд орцгоё. Liquidus орж ирсэн 3 дахь пикний хэлбэр Enchantress гэсэн батар орж ирж байна. Хэвийн энча. гэж бодогдуулж ягаад 3 энча явж болно guys. Нэг ийм юм байдгийн. Одоо ингээд хүмүүс Тэгэл ерөнхийдөө бол байнгын 5 тоглогддог батар ингээл жишээлбэл тэр Enchantress, иймэрхүү батрууд харагдаж шít. Наунсынх нэг харагдсан шít. Ашигласан шít те. 3-ын бичтэй доктор дараад ялцдаг. Тэгэхээр 5 инча гэж харагдуулж байгаа 3 инча тоглож байгаа юм бол Learning Stage нь бас амар хүчтэй. Тэгэнгүүт Primal Beast 4 тоглох боломжтой болчихно. 5-ын Dark Willow-тай ингээд Lane бүтэн flex ч боломжтой болж байна. Ясны яг нэг тиймэрхүү юмыг бол хажуугаар нь бас бодчих хэрэгтэй. Яг 5 инча байх магадлал нь хамаагүй өндөр л дөө. Ер нь зүгээр тийм боломж байгаа шүү л гэж. Халаанаас орж ирсэн 3 дахь пикний үйлбэр Morphling. За 23 ч одоо Morphling аваад амар өөртөө ихтэй байх хэвээр. Gaming-ийг 2-0 олцсон шүү дээ. Энэ Morphling Gaming-ийг ганцаараа ялсан гэд буруудахгүй. 10 seconds remaining. 23-ийн Morphling гэсэн матер орж ирлээ. Халууны 4 дахь пикний үйлбэрийг харцгаая. Ancient Depression-ыг бол ерөнхийдөө өөрсдөө бантсан байгаа даа. Animate Natures орж ирсэн. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Оо тийшт 2-1 шт. За sorry.
За liquid. Дөрөвт пик. Би өөрийгөө мэдсэн guys. Би ерөнхийдөө бол нууцхан liquid-ийн фэн юм билээ угаасаа. Боксиг бол угаасаа хэлсэн шүү дээ. Боксиг бол угаасаа Season 4 дээр яг admire хийж өөрөөж тоглох гэж оролдгоо гэд. За эндээс Darkseer орж ирж байна. 10 seconds. За Darkseer-ийн хувьд бол гоё пикэ. Ер нь заавалчгүй мөлийн бадартай тоглох шаардлагагүй. Өөрийнхөө геймийг аваа явчихна. Угаасаа энэ Morphling-ийн өдөөс Morphling-ийг фармгүй болгоно гэж байхгүй. Тиймээс адилхан фармдаг батар авчиж байгаа нэгдүгürt. Хоёрдугаарт юу вэ гэхээр team fight-н дээр маш давуу талтай. А мөн дээрээс нь Primal Beast дээр сарж өмсгчөөр Trample-ний damage нэгсчдэг. Move speed дээр. Тиймээс Darkseer гэсэн баатар Зай дээр орж ирж байгаа юм байна. Зайын баатар. Энэ баатар чи яж хат Universal нэгдүгürt. 5 seconds remaining. Talon Esports. За багуудын сүүлчийн бангийн хөлбөр орж ирэх гэж байна. Талоноос бандсан баатарын сонголт. Нага саяр. За Morphling-ийн хувьд бол мэдэн штэ хэдүүлээ. Хувирдаг буюу үрждэг баатрууд амун дээрээс нь мана бойронтой баатрууд өдөөс тухгүй тоглолтыг гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр Нагагийн хувьд бол үрждэг амун дээрээс нь 10 seconds remaining. мана бойронтой Effusal Blade авдаг баатар байгаа. 5 seconds remaining. Universal hero юу? Base damage өндөртэй, тэгэнгუутаа HP pool нь өндөртэй. Ерөнхийдөө бол бусад бүх attribute одоо жишээлбэл intelligence-ийн баатар байх юм бол intelligence дээр л анхаарат нь штэ. Strange байх юм бол цусаа нэмтгээл Trask аваад ч юм уу тий. Тэгэнгუут Universal баатар ерөөсөө яг бүгд л байна. Тэгэл статсны item аваад амар танки, амар damage-тэй. Эндэж гэсэн хүчтэй байгаа. Бүх статс нь тэнцүү жигд өндөр гинэ. Тий, яг наач. Тийм болохоор Universal баатар гэдэг маш том давуу талтай. Тэр даазал мэд дээр орж ирээд байгаа чинь ч гэсэн ер нь бол Universal гэдэг эффектнээс бас айгүй их хамааралтай шүү дээ. Universal бол бүр нэг хэсэг одоо 2 сарын өмнө л 3 сарын өмнөх патчин дээр бол аль нэг Universal баатар авсан тэрэн дээр нь баг очиход борууддаг байсан шүү дээ. Тийм л хэмжээний утгагүй трибют гарч ирсэн байгаа даа. Юу ч гэсэн Liquid-ээс Londroid болон Brewmaster гэсэн баатрыг бандсан бол Talon-оос Nagaгийн хойноос Swain бандсан. За Liquid-ийн сүүлчийн пик. Яа. Mike-гийн Spectre орж ирж байгаа юм байна. Тань бүр ядж амар гоё Spectre гейм байна. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Солиороод гараа ой. Солиорцохоо гадаг гараа. Хүн уншихгүй яваадах чинь тэрийг дэвэргээд ах юм. Зя. Алаанаас сүүлчийн пик орж ирэхэд бэлэн болсон. Яа, Tidehunter. Явцын Tidehunter орж ирж байгаа юм байна. За өгөөрөл манай баагур ихнийг эхлэхэд бэлэн болсон. Буцаад байгаа юм ч та нар бас туршаарайч гэж яг шиг. Яа, ямар хүнд байна. За go liquid гинэ. 10 seconds remaining. Миний сэтгэл зүрх liquid дээр байгаа уг нь бол 5 seconds remaining. энэ гэн дээр бол талааныг ялчаасаа гэж бодож байна уу? Утга бас. Миний 2-1-ийн sleep. 2-1-ээр ялна гэдээ ийдсэн байгаа даа шүү.
Нишагийн Primal Beast. Ятра ер нь хамгийн баян сэтийн баха. Ятрагийн тэр эмблем энтраас утахгүй тий. Ер нь тэр эмблем тэмцээн болгон дээр тэр эмблемтэй тоглолдог тоглогчид тэгэхээр за хятадууд бол ер нь ихэнх нь эмблемтэй гэдэг юм. Тэгэнгүүт ятар Miracle Artizi зэн хүмүүс бол яг тэр эмблемнээс бол огт салдаггүй шүү дээ. Аль пик нь илүү байна? Яг ерөнхий бол үннийг хэлэхэд equity pick илүү гоё л харагдаж байна. Яг тохироо бүрдчих юм бол. Наагта 23 морфл ингээ утгагүй юу ч хийж магадгүй, яаж ч магадгүй сайн мэдэхгүй байна. Prepare for battle. 谁还不是个宝宝了？ Яа хоёр талаасаа смоклоод эхэлсэн. Step lively now. Your admiral is on board. Ниша. Palm Blade, Fairy Fire, Tango болон хоёр бранчтай тоглолтыг эхлүүлж байгаа. Boxy, Garnatтай статсны хайтунуудыг авцсан. Darkwillow гэдэг батар attack speed хурдтай. Мөн дээрээс нь бас л Universal батар. Willow. $30 seconds to battle. Nature's хувьд бол энэ тийм батар. Нөгөө 3 инт тавьдаг хүмүүс яасан юм? Орч уу хараадах юм. 3 инт байхгүй юм шүү тий. 2 инт л байгаа юм шүү. Энд чаа байна. Nature's байна. 2 инт байгаа байна. Я bounty руу 2-2 гэж авагдана. Агсан ч дээдл төр үзэхэндээ liquid гараад ирсэн. Q-ндээс нэлээд урд гүйчлээ дээ. Зогсоох боломж байгаа. Зогсоосон. Дахиад скиллийг кастлсан. Алж амжин. Яа амцсан. Викэ first flat-тай эхэлчихэж байгаа. Яалтчгүй арай л дими мийчлээ дээ сая. Билүүн shadow rail юм билүү. За тийм. 2 дугаар скилл. Яа, Insenia. Энэ лэнийг Insenia бүр яг гоё фиксэлчлээ. Одлогоо кампиг төрүүлчлээ. Nature's-ыг алаад эхэлсэн. Тиймээс Nature's нэг левелтэй teleportation авчиж байгаа. Скиллийг аргалах боломжтой тэгээ. Адэтл дээр, лен дээр. Spectre-ийн хувьд бол Tide-ийн хувьдас яг л өмнөх тоглолч штэ. Spectre-ийн хувьдас Tide таарсан. Match-up нь бол ер нь Tide та тухтай. Ягалт ниша нэглийг бол. Яа Mikatoгийн Лений скил бол үнэхээр сайн шүү. Ленинг фейстэй бол үнэхээр мундаг тоглолт. Өрөөнд тавьсан. Рейнж дээр найдалсан. Tide Bringer-тэй зогсон. Алах гэж ярахгүй. Уран лен талоондоо нэлээд тухтай харагдаад байна. Торет амжилттай алаад байгаа юм биш үү? Энд чинь яа. Үхлээ. Ямар амир хэцүүлээ энэ вэ? Микото ямар гоё л энддэг юм бэ гэхдээ энэ. За, ниша ална гэж байна. Onslaught байгаа. Мөргсөн, ботл нь үрж ирсэн, ботлоо дарсан. Яа, үхээд өглөө. Ямар гоё тоглолт юм бэ? Микотогийн Лений скил угаасаа бүр дэндүү. Хүн биш юм чинь бүр. Чи
Энэ тэмцээний туршид топсонгоос 3 левелийн гэп гаргасан Микотогоос өөр байхгүй. Гүтлээс ниша бууж ирсэн. Таймплан дээрээс лэнэ дуусгах гэсэн бодол. Нишач уг нь өөрөө конка плеер дээ. Даунслотыг хийж хугтаа зэрэг дэвэрлсэн. Ластит 15-4 гээд Микото 1-р гараад ирсэн. Хойноос нь бол Жавц гарч ирсэн байна. 15-3-тай. Тайлан тэр дээдлийн лендер Спектр сайн фармтай байна гэдэг бол маш сайн мэдээ. Марк X-эн дээрээс торрент орж ирсэн. Цогцлуудыг хийж байгаа. Onslaught байхгүй. Natures бууж болно гэсэн чи буусангүй заабуугаад ирсэн. Гарнат хийдсэн. Onslaught-ыг хийж байгаа. Гарнатны дэмэжэнд уунсангүй. Бодлоод орсон. Торрент орж ирсэн. Захалцаа. Таниша эндээс тэгтээ үхээд байна. Марк X-лж жаад алах нь бол баг тодорхой болох гээд байна гэсэн чинь X-ний cooldown 5 секундтай байгаа юм байна. Үхэх нь бол үхсэн. Prime хийж байгаа зэрэг аваад үхнэ. Алган бүр маш илүү тоглолтыг үздэг чинь яг одоогийн байдлаар. Ялангуяа мэдээ матч. Энэ тэмцээнд угаасаа тоопсонгоос муу мэдлээ байхгүй. Мэдхгүй шүү. Додон болох үе гэж тоо. Имэгээ хэлсэн чинь. PC-ийн гадаа тоосго өгдөг тэнч тоо. Гэтэ угаасаа би тим гэж хэлмээргүй нөө. Юу вэ? Тим амар юм ярьж байгаа юм уу? Тийм. Liquid-ийн лэн бол амар хэцүү шүү. Хилний харцаа 2-2 болцсон. Тоглолт бол үргэлжилж байгаа. Иша туудахгүй бейс бүцтэй болсноор ерөнхийдөө лэний гаргаачууд гараад яваадах боломжтой болчихно. Агрого татсан. Талаа ер нь илүү байна. Аль нь яана гэж бодож ийн хэллээ битэлснэр чинь. Өө мэдхгүй. Би бол тэгтээ ер нь liquid гэж бодоод байна. Spectre skill point-ууд Spectral Dagger 1 levelтэй. Dispersion 1 levelтэй. Isolate 1 levelтэй. Уурна авцсан байгаад байгаа. Spectre-ийн last hit-тэй нэлээд ажиг баг. Иkéгээ. Тэр denied гол action болчих. За sorry. Ингээд харъя. Mark X-эн дээрээс торрент чип орж ирсэн. Natures бууж ирээд цохилт нь бол damage-ийг дуусгаж байгаа юм байна. Зүрээд Natures-ийг бол алж байгаа таврын цохилтон дээрээс Warstomp-тай тоглолтыг гүйцэтгэсэн. Conqueror ч гэсэн аварж болно гэсэн чинь болсонгүй. Хилний харц айдал 3 болж байна. Тийштэй. Уурн дараад байгаа тийм. Нэгдүгээрт мөн наачи мод мөн мана рейж. Хоёрдугаар дотор нь байгаа нэг нь статсны айтем нөгөөх нь армор нэмж байгаа. За тэгээд эрхийн бичгийг хямдхан. Тэгээ эн чи гол нь Spectre өөрөө damage гаргаад байгаа. Тэгээ Spectre чи өөрөө Shadow Step-эн дээрээсээ буухаараа Spectral Dagger кастлж байгаа штэ. Тэгэнгүүт очоод дахиад Spectral Dagger хийж байгаа ш. Дахиад уур нь хийх юм бол энэ Spectre ерөнхийдөө бол item автлаа. Magical damage хийгээд байгаа. Ер нь magical damage хийдэг батар. Жишээлбэл Dispersion-ы damage ч юм уу тий. Тэгэхээр уур нь гэдэг item явандаас хэрэг болох юм бол vessel болгож болно. Маш гоё айтмны сонголт. Spectre дээр угсаа авагддаг. За 23. Угтаа зэрэг алдчихна. Network-ийн 5 явж байгаа. 1-р Conka, 2-р Darkseer, 3-р Spectre. За энэ Dotly Lane-ыг ер нь хэлсэндээ Darkseer гэсэн баатар орж ирснээр энэ бол яг цэвэр network-н дээр анхаардаг баатар. Хоёр талдаа фармднаа гэж. Boxy Bramble Maze тавьсан. Trent-ийг хашиж байгаа цайхан. Өөрөө бол Wisdom авчиж байгаа. Хоёр талдаа өөрөөсөө Wisdom-ыг авсан. Spectre Morph-ыг амархан ална гэж бол байхгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө бол илүү байна гэж бол байна. Нэгдүгürt Vessel авна.
Хоёрдугаарт global presence-тэй skillтэй. Өөр дөр нь буучна. Dire's middle tower is under attack. Хайд метортой. Итлийн таврыг метортно. Dire's top tower is under attack. Итлийн тавар бол унсан. Харин зүрүүд голын тавар дээр цэргүүттэйгээ тоглолтыг үздэг. Ийшээ 8-нд минутныхаа рүүнийг харна. Radiant's middle tower. Хойноос нь бол рүүнээс хамааралтай аль нэг тал руугаа ротейшн хийх боломжтой байгаа. Амир өн дээр гарсангүй Ниша дипижга доотлаас нь авцсан. Йоо Нишагийн хөдөлгөөнүүд гоё юм аа. Гурван баатар сая дээдлийн павер өндөр хурж ирсэн байсан. Хэлбэрхаан л доожилчлаа. Доотлол дээр энэ Лэнэ барьдаг баатар. Энэ ерөөсөө явдаггүй. Гэхдээ өөрөө үхэж магадгүй харагдаад байна. Шууд орж ирсэн. Нөгөө талаас онслоутн дээрээс тримплик хийсэн, pulverize-ыг ашигласан 23-ндээс attribute шахаад амжицсан байгаа. Нэмээд magic-тэй хойноос нь Lotus-тай Sargent дээрээс дагаж гүйсэн Spectre бууж ирснээр бол 23-ыг авч байгаа. Ox-ыг нэг kill. Radiant's bottom tower is under attack. Ox-ий magic байна гэж. Зэня. Natural stand. Ухтаах гэж оролцсон Fairy Fire юм л та. Гэхдээ Зэня гэд алах нь бол алж байгаа. Авахээс өмнө бол баар давтагчлаа. Голын тавар дээр тоглох. Nature's-тэй баг. Dire's middle tower is under attack. Нэмээ доотлол дээр 3 баатар харагдсан. Эйш бол тайд нэмэгдэж ирсэн. Метор унгаах гэж байгаа. 7 левелтэй. Гэхдээ skill point-ууд бол аваагүй байгаа. Өөр дөр нь орж ирэх юм бол Kraken Shell гэж байгаа. Хэрвээ offensive тоглолтыг гүйцэтгэхээр байдалд очих юм бол шууд revenge аваад дарчна. Орж ирсэн дээ. Revenge үеч гэсэн авсан. Revenge каслах гэж оролцсон амжилтгүй болсон. Яй. Нэг skill point-оор Anchor Smash авчлаа сая. Kraken Shell авах хэрэгтэй байсан баха. Их гэж ууг нь хадгалсан. Болсонгүй дээ. 23-ын дэдэл дээр линкнээ авах гэсэн бодолтой. Wave Farm-даа өөрөө явж байгаа. Jungle-уудыг нь бас хамтан цэвэрлээд явж байна. Stack Farm гэсэн Анкагаас. Анкагийн хувьд бол late mail хойноос нь Art of Task гэсэн айтмын сонголтод бол түрнэ. Одоо Step lively now. Your admiral is on board. Жакетний харьцаа 4-5-тай. Network тэнцвхэн. Тэр оронд map нэгээд Tide Hunter-ийн хувьд бол дээшээгээ нэлээд урагшаага тоглолтыг үүсгэж байгаа. Артл дээр нь Morphling, Thinking, Manta Style, Shadow Blade. За энэ нь бол яванда Silver Age болно. Энэ гейм дээр Silver Age бол заавалч авах хэрэгтэй. Spectre-ийн өдөөс. Дээрээс нь Mobility-гоо дэмжих шаардлагатай гэнэ. Бас ихсэрсэн. Ой! Йой! Attribute шилжүүлж амжаагүй байна. Шууд өгцөн. Нөгөө талаас Ravage кастлсан, кастлсан өгсөн. Box-ийг энэ өмнөд. За тэр дээ Liquid. Liquid-ийн хөдөлгөөнөд чи. Тэгэхгүй байна. Mark X-эн дээрээс төрөм чип орж ирж байгаа. Сүүлийн мөчид өвжи дарагдах боломжтой. Хилийг нь Mikota авж ийн. Хурж ирж хамгаалтаар хурж ирсэн Nisha хамтдаа өгөх гээд байна. За Wall of Replica орж ирсэн. Vacuum-ны манаагүй байсан. Манатай болчихж байгаа. Terrorize амар Terrorize орж ирсэн. За хажуу талд нь дагаж явж байгаа. Bitlamныхаа damage дээрээс хоёуланг нь алчих боломжтой. Mikota гэхлээ ална. Mikota галсан Box-ийн mega kill streak. Нөгөө талаас Waveform хийж орж ирж байгаа. Заыг алах гэж оролцсон. Body block хийнгээ алдсан. Гэтэ нөгөө талаас нь Sarge-тэй дагаж гүйсэн боловч алж чадсангүй. Юу вэ? Ямар гоё гэнэвтэлч ууг нь. За Spectre энэ удаа Bleedmail-тэй биш, Mites-тэй тоглож байна. Mikkel ийм ухаалаг сонголт юм дээ. Mites авч network-та нэмээд attack speed-ийг нэмж байгаа. Bleedmail авахаар ингэдэг заяо. Dispersion-тэй, Bleedmail-тэй jungle авахдаа jungle-ийнхаа farm дах потенциалыг Bleedmail-ээр авдаг. Энэ удаа Mites авж байгаа болохоор
Jungle-ийнхаа потенциалыг Desolate гэсэн скиллэн дээрээс аавна. Тэнгуудаа шууд зоддог айтмууд авчихна гэсэн үг. Одоо жишээлбэл Manta style аваад хойноос нь шууд Abyssal Blade байх боломжтой энэ удаа. Инсеньягаас Дилэнс. Инсенья өөрөө зодхондоо. Катагийн хувьд бол BKB-н дээр ажиллаж байгаа. Доксир ардталтай байсан Ancient Stack өөрөө аян шилэн дээрээс фармчж байгаа юм байна. За энэ нэтворч бас удахгүй гарч ирж байна да. 6600 болтой явж штэ. 13 дахь минутанд. Radiant are scanning. Radiant are scanning. За Spectre-ийн хувьд л жоохон төвөгтэй жангл гарч ирсэн байна. Madgol юм. Энэ хоёр том жангл байвал гоё үүдэг. Нэгийг зөхөж яваад дараачих дээр нь Desolate орчдөг. Тэгэхээр энийг арай маш хурдан авч байгаа. Жангл дээр ч гэсэн энэ эффект яг адилхан. Хоёр жангл байвал нэгийг устгachвал хоёр дахь дээр нь Desolate орчно. Ганцаараа болохоор тиймээс маш хурдан фармдаад эхэлдэг. Damage buffтай болчихж байгаа. За Darkseer Gravesтэй. Honest Pipe. Auron айтнууд бол орж ирэхэд бэлэн болсон байна. Конкагийн хувьд бол Blade Mail-ийн хойноос Trask-наас илүүтэй ихний айтмаар бол BKB явна. Смодлт явж байгаа. Хоёр баатрын Smoke Gang. Өөр хэвд нь бол таргет байхгүй байгаа. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Я доотлол дээр байгаа гэсэн мэдээллийг авцсан да. Вардан дээр нь гүйж байгаа. Natures бол тэр захын лен дээр тоглоод Natures-ыг тиймээс шийтгэх ёстой. Энэ батар ингэж гарч ирэх ёсгүй. Liquid-ийн Natures-ыг шийтгэх зорилготой доошогоо хөдөлсөн. Шууд саарчлаад орж болно. Дээд талаас нь Primal Beast орж байгаа. Q-г л алсаа. Амархан нэг кил. Q-г алс нөгөө талаас бууж ирж ин coverлоод. Mark X Terran Chip Commander-с Meteor амар орж ирснээр боксыг эндээс бол сонголтгүй өгч байгаа. Боксыг дараагийн авах хэвээр айтем бол юу л? Mark X-ний өдөс гоё. Honor Legendary гоё. Юултэд Cursor Cornerstone залгуулахад гоё бас. Power-ын доотлол төр illusion гарч ирсэн. Энд энчаа бол өөрөө stack хийсэн байгаа. Доотлол төр үзэж байна. Hide Hunter төр Full Rise. Жаавч амьд үлдэнгуудаар Ravage задлцсан. Нөгөө талаас Primal Beast төр хуурж байгаад өөрийг нь алчих боломжтой. Primal Beast унсаа. Дараа Enchantress хойдлоос нь Javzыг зөхөж алах гэж оролцсон амжилтгүй. Insenia TP out өвжи даралсан. Яа ихний 10 кил талаан дээр орж ирсэн. Kaгийн BKB бэлэн болсон юм байна. Дараагийн айтем Shard. Өнөөс нь BKB-ийг дөрвөлөө авсан байгаа тохиолдолд Agni Rush-лж болдог.
За доотлол дээр акшн их боломжтой болсон. Mark X төрön chip. Нөгөө талаас үхээсээ өмнө гэдэг шиг шууд wall of replica зангасан. Graves байхгүй Magic дараад гараад явсан. Зүржээрээ Spectre орж ирснээр Nature-сыг бол унгааж байгаа. Дахиад Mikotag алж болно гэж үзсэн. Удаашруулсан. Gulurize ашиглагдлаа. Terrorize хийсэн BKB-гээд арчлаа Mikoto. Дараагүй байсан бол суурин дээр өгөх боломжтой л харагдаж байна. Power and control. Print-с орж ирж байгаа. Энчата баг. Голын тавар дээр тоглох хэрэгтэй ууг нь. Гэтэ нөгөө талаас Print-тэй баг байгаа даа. Обжектив дээр цусмах потенциалыг үзүүлдэг. Хор ганц механик гэт буруудахгүй. Сэня дараагийн айтем чарт авах нь. Sproing дуурах нь. Яг хөө Sproing дуургаснаар яах вэ гэхээр ер нь өөрийнхөө дэмэжийг л авчиж байгаа. Хаашаа усрна. Mobility-тэй болчихно. Тэр Titan-тер Kn1Fe ийм их үү. Танки баатрууд бас нилээн тред мэдрээд эхлэн энэ чагаас. Spectre 2 уг нь хэлсэндээ ажиг шиг. Одоо жишээлбэл энэ гурав дээр харуулъя. Энэ гурав дээр очиод хурдан фарм тонолд эхлэж ижгүүдийг нь зөхнө. Стак хийчихлээ. За дараагийн жангл дээр нь харуулъя за. Batman Spectre ч чанга байсан шүү. Ята хараад өгөр окей. Одоо орж байгаа. За одоо энэ дээр харуулъя. Энэ бас стактай юм биш. Ахлаа жижигүүдийн зөхөн заяа. Одоо эднүсийг зөхөхөд баг дэмэжтэй байгааз. Энийг өсснээс хойшоо энэ одоо соло өлчиж байгааз. Хажуу талд нь найзууд нь байхгүй гэсэн үг. Одоо ингээд ганцаараа явж байгаа таргад алслагдсан таргад дээр нэмэлт бонус дэмэж орж ирдэг. Pure дэмэж. Одоо Mark X төрөн чиптэй. Ийш адраа орж ирсэн. Өвжи задлах гэсэн болсонгүй аа. Нийш гараа авчлаа. Яг л цагтаа. Batman Spectre team чанга байгаагүй. Зүгээр яг хөө нэгдүгürt Spectre пачинд амар хүчтэй байсан. Хоёрдугаарт яг Batman тэр ранк нэмдэг үеэр бүгд TI-д явах гээд бэлтгэлтэй орсон байсан юм. Танд акшн болсон. Биторн дээрээс өөрийгөө станцсан. Ой! Terrorize дээрээс 23 сая өөрөө атрибут шахсангүй. Магц үх өргөн дээрээ гэдэг шиг 23 энэ тоглолтын дээр нилээ дууд атрибут шахахгүй өгч байгаа гэж байна. Явцыг эндээс Ниша дэвсэд олчихно. Нишагийн хувьд бол killing spree дуурж байгаа. 3-0 гэсэн байлдаан боллоо. Batman Spectre ер нь айгүй өндөр win rate-тэй тэгээд айгүй сайн ранк нэмсэн. Яг нөгөө нэг томчуулыг байхгүй байх үеэр Spectre-ийн хүчтэй бачаар гэж боддгийн штэ би л. Тэр үед нь ч гэсэн ер нь таарж тоглолтыг л нэг амар гоцгоод юм бол байхгүй. Mission багсдаг байсан. Дараага авсан. Эйдсээ шууд ийшээ татгалж байгаа юм байна. Ийшээнд тасктай, дэдмэлтэй. Харин нэг вистмиг аваа шууд тормент хийв. Цэний шаарта худалдаад авсан. Тиймээс боксид бол байгаахаа. Versal Kn1Fe орж ирэх юм бол хажуу талд нь Rumble Mage-ний 4 эффект бол хөдөлгөх замгүйгээр хойрдог, бүчдэг. Follow target Night Vision-ыг нь багасаад байдаг байсан. Тийм ах. Нэг санагдаж байна. Spectre дараагийн айтем. Энэ юу вэ? Агни мó.
Тиймд орох айтем авсан байна. Diffusal Blade тэгэлгүй яах вэ? Нөгөө нэг ярьж исэн үрждэг баатруудын өдөөс султалтай Manta Style авна. Нэмээд Mana Burn-ийн өдөөс султалтай Diffusal Blade авна. Мөн дээрээс нь энэ Diffusal Blade нь яванда Disperser гэдэг айтем болдог томруулаад. Энүүгээрээ бол basic dispel хийх боломжтой. Nature-ийн скиллний эффектнүүд. Мөн дээрээс нь Trinity OG ч юм уу те. Үе скиллнүүд өдөөс ашигтай байх нэ. Дот дээр Mikata аюулд орсон. EKB дараад гараад явчих. Мөн дээрээс нь энэ тоглолтын дээр Diffusal Blade-ний Mana Burn юунд хэрэгтэй вэ гэх юм бол Tide Hunter гэдэг батал дээр хэрэгтэй. Mana нэлээд гачигталтай тоглодог. Vacuum орж ирсэн Q-ээс TP ч явж чадахгүй. Хийлэг нь боксын орж ирээд авчлаа юм ч тоо. Энэ боксыг тэгтээ хоёроо дарж байгаа л жоохон байж байгаа л хийлэг нь авчаад. Дураараа шүү. Radiant's top tower is under attack. Билинг фармд наа гэсэн. Radiant's top tower has fallen. Ягас BKB. Снагни. Team Liquid одоо ер нь бол ингээд тоглож байгаа map-ны хувьд ч тэр тал дээр нэгэн том давуу талтай байна. Дээрээс нь Morphling Spectre гэсэн matchup. Spectre-тэй бол хамаагүй давуу талтай. Дараагийн айтемны сонголтоор Ives гади. Яг энийг ч Heal secure л гэж явдаг юм л та. Яг ч стил гэхээс илүүтэй. Айлын хүмүүс нь харагдахгүй байгаа тохиолдолд бүр нэг баталгаатай алхаар юм биш байх юм бол читгэн ш. Тэгээ саяных бол ер нь стил шиг л харагдлаа ч. Орж ирээ зодсон. Яа энэ Tracing damage амар байна. Terror Eyes орж ирсэн. Ravage орж иж хүнээс хэвлсэн. Meteor дээрээс хоёрыг бол кастлж байгаа. Нөгөө талаас Waveform игээд гараад явлаа. Өвчий дарагдсанаар бол энд өгөх юм болов гэсэн өгөхгүй юм байна. Гадуур илэм гараад ирсэн. Vacuum дээрээсээ татаж авчирж байгаад агнимтай зохилтыг хийж гаргаж чинь. Wall of Replica явцыг алсан. Заа хүртэл амар тарган болчих. Бүтэлч гэж энэ ч одоо network-ийн 2 дугаар Spectre-с өндөр голттой байгаа утга аргачлгүй л үү. Radiant structures are fortified. Dire structures are fortified. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Члээд авсан. Үргэлжлээд эцтэй байгаа дээрээ заавал ч юм хий гэж бол дайрахгүй байгаа харж байгаа бах. Удаандаа ч гэсэн Team Liquid давуу талтай гэж өөрсдөө үзэж байгаа. Dire are scanning. Халуун chance байна уу? Байгаа. Тэгээ энэ гейм бол жоохон хэцүү л. Төрүүлж гараа. Dire are scanning. Nice. 30 секунд.
Radiant's top tower is under attack. Зяг. Ингийг ханалчив. Дээтэл дээр алдсан байна. Ортлингийг баг энэ нормал панчтай явахад алчдгийн да. Энэстэй хайжгаад нөгөө талаас юугийн хувьд бол мапад хийлгэхийн тулд доотлын аюултай газар бол нэлээ их фармцсан. Тэрийг нь алаад имээд 28-ийнхаа Вистон рүүнийг авчиж байгаа юм байна. Ийшээс орж ирэх дараагийн айтны сонголт айг нь юм. Одоо талааныхан бол макро геймний тоглолт хийх гээд л оролдож байгаа доо. Тал талд нь сайхан вэвийг нь алж авч яваал, төвшилж яваачаал. Ингээм хитэн чанстай байна гэж бод. Цадана бүгд гатж байгаа мó? Гайгүй л байх хэвээр та. Сая би харин нэг жоохон юм хийсэн. Харин бол гайгүй хаа. Ингээд тал талд нь ингэж зуураад байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр байлдаад угаасаа барахгүй болчлоо л доо. Одоо бол яг л энэ айтны сонголт. Рүү нэг Блэдмэл, Радианс, Медианс аваадсан. Нэг хідүүлээ Векат Радианстай байхад нэг спектр дээр ярьсан шүү дээ. Ингээд нэг зодчих болохгүй байх таа гэд. Яг л энэ айтны сонголт. Яг л энийг хэлсэн. Radiant are scanning. Икэл. Физикал тоглох байсан юм байна да, спект. Ядашаа үзье. Юулдээ бууж ирэхэд Rumble Bane замжилттай. Hurricane-аар татсан normal punch хийсэн. Йоо. Доотлол дээр нь талооны бүх баатруудыг уудчихлаа. Тэгэнгүүтээ өөрсдөө бол бүтэн май фармчиж байгаа. Эрэгүү ганцхан баатар нь морфлээ. Ян оронд хоёр тохоогоо авж байгаа. Морф Silver Age Divine-тай авсан ч гэсэн хэцүү хаа. Тийм бол одоо. It's Spectre чисиг нь Primal Beast авч байгаа. Олли дэтлэг нь мөчилсөн. Ой. Сая вишингийн мэдээлэл авцсан даа үг нь. Зөрөөг үүчлээ. Алж чадсангүй. Хоолыг хаана байгааг мэд. Алхад бол амархан байх болно. Radiant's top tower is under attack. За энэ гэмч нэгтэл та. Энэ давмгаатай гэх. Үнэлэхгүй. Radiant's top tower is under attack. Spectre-ийн батлаа орж ирсэн. High ground төгс. Залтал. Тэр нь ингэж задаж хөгжүүл илүү гоё өсдөг гүү штэ. Байдлаасаа хамаарал. Radiant's middle tower. Хаа яна моч.
Ийш аваад ирээд баардын. Одоо team fight хотлоо олцсон болохоор аль нэг хүнийг нь хоолоо авах. Эсвэл бол аль нэг талд нь авчирж байгаа шууд өөрөөсөө зүрж орж хүний илүүтэй байлдах. Тотыг бол хийх ёстой. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Энэ юу юу хийж болтой. Ал уусан. Икото. Radiant's middle tower Рамбл эйцэн дээрээс гарч явах та. Хартар. Голын тавар 3 дээр л ямар нэг юм болохгүй байхаа. За ээжтэй чистэ хоёр батар хоошгоо зогтхыг илүүд үзсэн. Нөгөө талаас талан 4 батар смоктай. Dire are scanning. Геймч. Ажил нь яарахгүй л. Гүр одоо юуг нь яарах вэ? Халууныхны үед угаасаа эйжтэй чистэ багийн үдээс байлдалтай нэш. Төөж. Нөгөө талаас спектртэй баг давалчгүй хай гранд өгсөж айлтаа боломж олохгүй гэсэн бодолтой. Өглөөний мэд. Öyle sence? Ayağımı Radiant's bottom tower is under attack. Step lively now. Your admiral is on board. Андаа. Аран байхгүй. Зөвхөн. Тэр саппорт хэлдэг. Батаг явчихсан. Dire are scanning. Айтна. Агуулаар. Гиндээс. Онки аваа силэр хийж дарна гэсэн. Radiant хомигдсан мапн дээр тоглоодохоор нийт урт нь улам л холдоо. Агнит руугаа хаж гарах хэвээр. Мидгийн яг дээр бууж ирсэн. Агнитер нэтс үлдээсэн.
Яа вики давцаарэ байж. Йоо энэ чин тресийн зөвхөд авчих чинь. Нөгөө талаас өвчий дарагдсан ч нормал банчтай. Хайд хамт рүүгээрээ төгөж байгаа. Даатан дээрээс гаргаж явуулсан. Хайд вейн дээрээс Микото TP отыг хийгээд амжилттай болох юм байна. TP байхгүй. Тэгж байгаа болоо да. Хайд руу байжгүй. Radiant's bottom tower has fallen. Radiant structures are fortified. Radiant Окей, мидийг авчих. Ой, ороод ирсэн. Алттай нь ороод ирсэн. За. Яг алах юм амх юм. Тэрээр айс хийж авсан. BKB-гээд авсан. Бис болж байгаа. Тэглээс Мофлингийн хувьд бол Primal Beast төвөг байгаа гэсэн. BKB-гээд дараад үзлээ. Sprout амжилттай. Даалж болж чадахгүй байгаа. Ботлын огсон. Хоёр батрыг апн хийсэн бол хараад байсан. Хөтлөн өрөө. Чиж байгаа юм. Мофлинг ууг нь бол агнемтэй болсон байгаа даа. Тэснэр яах вэ гэхээр энэ төвөрн, Арквила төвөрн, Окси төвөрн. Надад л хүнтэй зөвлөлт өгөх юм. Окси одоо бие үзүүлж болох болсон. Нөгөө талаас тэрээр зарж ирсэн арт дээр 3 батрын вакуум, 3 батрын Wall of Replica, тэрээр айс гуруулан дээр нь орсон. Нэг хийгээд, бас хоёр хийгээд HC баялаа. Тэр юу ч хийж байгаа. Тэгэхээр Diamond Beast орч ирээд орсон өөрөө өгчөж байгаа. Айдэр ээж харахад байна. Одоо за дуусаал та жий. Оотхгүй. Өөртөө. Radiant's top tower is under attack. Team Liquid victory. Look at this game as a whole. It's your side. It's Sai with an incredibly free laning phase on a Darkseer. He doesn't have the greatest combos to play off of, but it almost doesn't matter. The Grease pipe timing is way too strong. There's not enough damage to go through it. You mess up one or two of those fights, and suddenly you're stuck on a map where you can't take the 5-on-5, and you're getting picked off by Spectre. What's your game plan? Stall high ground and go late? Well, didn't work out. No, it didn't. The Morphling, we had that Aghanim Scepter. We saw, you know, he was going to try and turn into the Dark Willow, try and put some damage out that way, or turn into the Primal Beast, get some break mechanics going against the Spectre. But it just, one time he turned into the Dark Willow, and this time he turned into the Primal Beast at the end there. It just really wasn't working out for them. Nah, it's just down. Not a 23 Savage Morphling game we're used to seeing. No, 0-5. absolutely not. Pretty much gets shut down. He finds the net worth, but no real team fight impact past, I think, the first fight around, you know, the tier 1. Congrats, it's not what Morphling's supposed to do, so Liquid prepared for Talon here. They get this Primal Beast, which I think should be the hero going into game 2. You're thinking about a lot because for both these teams, Primal has decided a lot of their openers, a lot of the tempo, and how much damage you have in those early game fights. Yeah. Well, it's definitely going to be hurting Talon's confidence going into this. I mean, on such an important hero for them, like the Morphling, for 23 Savage, I hear that he's like literally 66% win rate when it comes to these professional matches. Game 1 against Liquid, a team who has had their number for much of the playoffs. It's going to be a little bit rough, but we'll see how they bounce back after all. They are a veteran team. They've been around the block a few times. They've been in a lot of these top 3 finishes, and we'll see if they can bounce back going into game 2. Maybe our panel has some ideas of how they're going to do that. We can definitely talk about it, share some ideas, but it's heartbreaking for Talon. It's obviously only game number 1 in this best of 3 series, but they've been here before. Liquid coming in stronger. We didn't favor their draft out. We thought Talon were going to have it. We liked the synergy. We liked what they had on paper, but at the end of the day, it doesn't matter how clean those papers are. If you can't execute the way that it needs to be, then everything's going to fall apart. So Team Liquid coming in strong. That Primal Beast doing so much as well. And Darkseer 2 Rizzo, you didn't like. Yeah, I mean, Zai is just like phenomenal player. I don't know how he won that lane, and he was like the first network the entire time. Like I don't know what he's up to, but this guy is ready to win this tournament, I think, because like I don't know, he's just a phenomenal. His execution is on top. Yeah,
23 Savage singled Zai out. He's like, who is the hardest person to lane against for you? He's just like, Zai. It's always Zai. I don't know who pulls it out. It also helps, I think, that Talon, most of their focus in the early game wasn't to mid lane. Like, you see the Prophet TPing mid. Like, during the draft, we were talking, okay, a Darkseer against a Morphling, when you play behind tower, if the Nature Prophet goes to that lane, get a couple kills, then maybe you can dictate the game. But instead, they look towards mid, they're trying to apply pressure elsewhere. And in doing so, Talon lost their tier 1 tower very early into the game. And then because of that, you've got like this Darkseer free farming. Like all the highlights we're seeing here, it's just like Darkseer initiates, you've got Primal running in, Spectre going for a beautiful build as well. The Diffusal, the Midas, I love the Midas. It was so good. Like because you go for the Midas, it then allows you to go Diffusal, Manta, Skadi, and not feel like you're behind on farm compared to the Blade Mail Radiant. So I think Liquid just understood how to get their heroes as powerful as possible for 20-25 minutes, when potentially other teams would look at this lineup and go, okay, we need to farm a lot longer. But no, they found a way to get it online much earlier. Yeah, well, we even talked about potentially them needing to farm longer because 23 Savage on Morphling, we already heard from Cap, like the amazing statistics that he has, but for this game, he just didn't really have an impact. This Morph was getting burst down so much, wasn't getting that free farm that we thought was going to be traded. Darkseer can have free farm, but at that we thought Morphling was going to get it too. He didn't get it, and he was fighting really early sheep. I thought that their game plan was that Morphling would hard farm while the other four sort of held the map because they were defensive, right? You have the Tide and stuff again. But he got involved in those early fights. I don't have the pro insight to know whether the fighting was an okay choice or not, but I know he's not happy with how it went. Yeah. He literally would enter and die. He would just die. They had so much, but this Primal Beast damage output, I think I even underrated. He was easily just taking more from full to zero. They had more than enough to just instantly wipe him. It's more like you don't need stuns if this Morphling is waveforming into you and then just exploding, which is what happened at least twice. That was massive, a massive blunder for him. Yeah, trying to be aggressive, trying to be that initiation. And look, we don't necessarily have the insight from our pro players, but I do have a professional that we can get some more insight from. It is Purge. Thank you, Nat. Yeah, we want to look at the laning stage because it is a very important phase of the game. It looked very one-sided at the end, but the MVP, I think, in the laning was actually Mikoto. It seemed like there was a lot of pressure that came towards Nisha, but Mikoto did almost all of this by himself. It was a lot of right-clicking of the Primal Beast when there are opportunities to do so. Like when this range creep is about to be denied here, he's going to deny it, and then when Nisha charges in, he's going to have Torrent ready to go to help guarantee that he gets as many right clicks. So watch how many times he's right-clicking the Primal Beast here. 2, 3, 4, 5 times. And now that Nisha is low HP, every time that he tries to approach and go for last hits, he's going to be right-clicked again by Mikoto. So by keeping him low at this period of HP, he just doesn't get as many last hits and denies. And K1Fe gets to play more mind games. He gets to pump fake his torrents to make sure that Nisha still doesn't always feel comfortable. He's got to click on Mikoto constantly to check for mana levels and things like that. And these are ultimately what leads them to the first kill here. Nisha's again trying to get as many last hits as possible. Mikoto's sitting about too high, pump faking the torrents. Here he's going for the range creep, trying to get as many last hits as possible, but Mikoto's just on top of it consistently here. And as a result, this just leads Nisha to be 10 HP from the splash. And this is just all a 1v1. Nisha's well respected as one of the best mid players in the world. And yeah, Prophet shows up in TPs, but who really did the work in this clip, you know? It's consistently Mikoto going for these kill setups with torrents and splashes. Even when he tries to get last hits, using his second AoE skill, he glyphs the creep wave to prevent him from getting free last hits. He slaps him a bunch, and again, Prophet says, I'm going to show up and help try to make this kill happen. And in this case, he threw a blood grenade, he did a sprout to do a little bit of damage. Nisha ends up surviving here with just about 9 HP. They do run him down and kill him eventually, but ultimately this gives him the level 6 versus level 4 gold advantage. And watch what Mikoto does here. As he's looking to set up his boat combo, he steps away for just a moment here. And vision right now for Liquid is somewhere around this, and there's also a little AoE from this creep because it's attacking the tower. So he casts Torrent from outside that range, which sets up the boat combo. Very, very nicely done. And again, Prophet TP's in to guarantee a kill. So amazing play by Mikoto in this game. He definitely did what he needed to get his team into the match, but unfortunately, the other lanes went really poorly, and Zai had such a good game that it wasn't enough to matter. We're counteracting that. It's so tough when you come out on lane. I mean, Mikoto putting in the works. One of the players that you guys wanted to highlight when we came into this series. And like Pudge said, it just wasn't enough, which is unfortunate. But don't worry, we have so much more entertainment just outside of the Dota for you guys. We have Slacks and Tsunami.
Hello, everybody. Yes, that's right. Crowd, are you awake right now? Ah, they're alive and well. Now, we just had our Talon Liquid Series Game 1 here. Do you see any Liquid fans out there that might want to talk to us? Any Liquid fans out here? I see one right there. Right, we got some Liquid fans. Let's go get on the Liquid fans. How are we doing here? Now, this is a tradition, Mr. Tsunami, that we do at TI. As the players are right over there, they can hear you. And this is their moment after this game for you to get in their heads a little bit, you know, give them some advice. Any advice out there to a Liquid player? You guys got this. You're doing amazing. You guys are going to win this TI. Just show up, play your best game. That's all that matters. Ooh. That was a Seb speech right there. That was pretty good. Mr. Tsunami, do you see any Talon fans here? Any Talon fans out here? I said any Talon fans out here? Okay, fine, I'll just scoot right over then. Hello, friend. Is history gonna change for once? We have seen Talon fall to Liquid time and time again. What could you tell them to change the course of this timeline? Nobody beats 23 Savage 21 times. No one beats 23 Savage 21 times! Let that be a lesson for Liquid fans! But it may be a little bit less than 21 times so far. I think it's maybe like 15 games so far? Okay, they got nothing. In 6 games. No one beats 23 Savage in 6 games! Lesson learned! Thank you, Talon fan. What's your name? Tanav. You're here alone, but here. You gotta hold it up for all the Talon fans out there. Southeast Asia is watching. Shout out to Southeast Asia. Southeast Asia, let's go. All right, so let's hear it from the crowd, my friends. Will it be Liquid winning this game? Let's hear it. Or Southeast Asian fans, this is your moment. Will it be Talon? There we go. Well, only time will tell, but you know what will tell you things? The panel, probably. Back to you. Wow, I've never had a cleaner throwback to the panel there, Slacks, doing work for us. It was nice. We heard some Talon fans coming out. Maybe they were just a little bit shy, you know? SEA things, you just need a warm-up. Maybe same thing's happening with Talon. They just needed that warm-up in game 1. They're going to bounce back stronger. Their mental, Reza, surely is sky high right now. They're definitely not thinking about history repeating itself. I don't think they care about this loss. They have 2 more games to you know, compete in. And I think the Q needs to have a little bit of a, you know, active hero, because Furin is not really his play style. He needs to be the one setting up the tempo for this team. And when they don't have that, like you kind of saw that they're just splitting the map like forever, and there's nothing really happening for them. Yeah, it's tough looking at these stats for Talon. I mean, 0-5 for 23 here, and on the other side, Mickey doing 5-1. So almost the inverse of themselves. A lot of assists for Mickey too, with that lower cooldown of Spec. I know I keep talking about it so much, but that is really what's making Spectre so much more impactful. Why we're seeing her pick up more. And the key thing here is Morphling. He finished the game with 15,000 damage, but only 3 assists. Spectre, 20,000 damage, but part of, you know, 22 odd kills. Like, it's disgusting how different it was, even though it was like kind of similar on the damage. So I think for 23 Savage, he does want to get in the game a little bit more, a little bit punchier, and it kind of does boil down to where they're applying the pressure. They're shutting down mid, but giving Xayah a free game, and they're getting so tanky so quickly. Like a Darkseer, a Primal, a Spectre. These heroes, if you don't shut them down, they are so formidable in the mid game because they just have so much HP. Yeah, they got their hands on 2 of those sorts of heroes. Any respect bands, Sheep, that you think are going to have to come out here, or maybe even a change in playstyle? Like we said, maybe try and pick up more of an active carry. I don't think they need to change the carry. I think it was just they fumbled their win condition on Talon for the lineup they had. Like, they did not draft that much damage, and then Morph died too many times. And then at that point, Liquid's establishing like a firm damage line in front of your base. Stay in there. We're warding down the bot side so you can't like farm down the outer extra parts of the map. Too hard. They can hear us right now. Is there anything that you want to say? I'm sure they can hear you, right? Maybe they're blocking us out. Maybe they're like, this panel? Oh, Boxy, he's my cousin. Can you fire Blitz? Liquid? Nod Now's your your head. chance. Just fire Blitz. Can I say, like, Nod your head. Anyone on Liquid if you're going to fire Blitz. I want to compliment Blitz actually, because he's... He nodded his head. Yeah!
Confirmation, you heard it here. No matter the result, Blitz, you're done, buddy. We meant fire them into the grand final. Oh, yeah, my bad. I There didn't we finish go. the sentence Yeah, you there. didn't finish the sentence. I feel like we do need to build them up, though, Rezo. You can do it. They're going to be walking out, so we know 100% that they will be listening. So, yeah, build up Blitz. Build up the Liquid roster over there. William, look at what he's wearing. He's wearing his suit. He's a professional here. How many coaches are wearing suits? Not enough. I will say, it's an all-black suit, though. We did make a comment, you know, is it Liquid's funeral? Are they going down to the lower bracket with the all-black suit coming out on Blitz? No, they're going up with style. Up with style, they're looking to be in top 6. They're 1 game away. Talon wanting to break that curse for themselves, wanting to make it further, not wanting it to be Team Liquid that knocks them down into the lower bracket. Not only would it be a tough feat to be able to go through that lower bracket for themselves, but bouncing back, the confidence. They're going to have to look to be playing either tomorrow or the day after. Yeah, and also the Spirit of TI, don't forget that VP earlier today, they won game 1 in a convincing fashion, and Spirit came back game 2, game 3. Yeah. So Talon, they just got beat in a convincing fashion. But, you know, there's magic in the air. Maybe this is their time to kind of do the same thing. I want to say there's magic in the air, but Rosa, we kept talking about how, you know, there's teams that feed off the energy of the crowd. I think Liquid are one of those teams. Like, they love playing in front of a crowd. They perform, they almost do better on LANs than online performances. 100%. Those type of players, they're really looking forward to playing in front of the crowd, for sure. Like, they have experienced players, and they're also, like, super charismatic, and they're not, like, very shy to go out there and, like, talk and engage with the audience as well. So I think it's the big factor for Liquid as well, going into the series. But I think Talon needs to be changing their drafts a little bit. Like, they need to have these active heroes that can make plays, like, you know, some fights back, because otherwise Liquid are gonna just take the complete aggression, and this is the best team that they can, you know, close up the game like super fast and not let Talon do their, you know, split push in the game. I think they should let 23 play what he wants, but I think they can adapt the rest around it, like Rezo said. And they just did not have like enough playmaking / damage on their supports last game to make up for that. And I think maybe that's why 23 felt so pressured to kind of join the earlier fights, which was probably maybe because, just because their other heroes needed help. I guess the tough side to that is not knowing yet who has first pick, who has second pick, is that you're not really willing to pick up 23 Savage's hero early, right? And if it gets banned out, if that's the one you're sort of gunning for, like, how hard does that make it to set up? Like, how flexible do they have to be in their openers? I don't think it's about flexibility. I think it's maybe about rounding out your draft with a really solid opening, like the Dawn or the Bristleback. Like, these heroes, Talon have 5 wins on. If they don't have Dawn or Bristle, they've lost every other game. Like, these are the only 2 heroes in regards to, like, offlane. If they round out the draft with this, easy W's. So I think maybe get the Dawnbreaker in, and you'll be a good spot. It was like untouched in the previous game. So yeah, I'm surprised they didn't go for it. Why didn't they go for it? Like, you've won, you came back against Gaming Gladiators, you bounced back against Keystars in the group stage, we're in 0-2 down, but now you've just kind of forgotten about the hero, and Bristle's banned. So I think Dawnbreaker could be a good game 2 hero for them potentially. I also understand trying to try something different. We did harp on a little bit too much about 23's morph maybe, but Jabs' Tide definitely didn't have the impact anyone thought it would. A lot of sort of wasted ultimates there. So it's really tough, but the good thing is it's a best of 3. There is going to be a game 2. So let's get ready to jump into that one. Team Liquid versus Talon Esports. It is game at number 2 draft. It will be coming up very soon, and we get to see if that Dawnbreaker, if it's gonna go uncontested again, will it get let through in the bans, will it get unpicked as well. All we know so far is that Invoker, Spirit Breaker, and Nature's Prophet, so Talon this time round, they're not gonna pick it up for themselves, and they really don't want Liquid to get their hands on it either. It's so hard to draft against Liquid. Like, I don't really know how to analyze their draft, because there's always something new coming up. There's like some Darkseer idea that's coming up, and you don't really see the, you know, the idea behind it, but they make it work with the Spectre and Primal Beast, you know, going front, and Zai has been, you know, he just won the lane. He was not supposed to even, like, so they know how to execute their remaining. Talon Esports turn to ban.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Гарах рүүн таавал уу? Одоо гарах рүүн хамгийн ихэнд гарах рүүнийг таавал уу? Би чадна штэ. Хамгийн ихэнд гарах рүүн bounty. Нотог нэг мэп авах нь авчаас харин. Жохон охирчаас ирлээ, sorry. За жохон угсаа жохон уйдгартай юм боллоо. Hello. Драфт Invoker Spirit Talon Esports Final turn Beast to pick. гэсэн бадрууд болсон байна. Edgers Chaos Knight энд ванцсан. 6 минутын. Team Liquid Double turn damage. to pick. Bristleback! Юу гэж бодчих. Illusion юм уу double damage лээ. Талуунаас Talon Bristleback. Esports turn to pick. Шууд аппарат гаргачлаа. Яа. Equity аппаратын win rate амар өндөр байгаа даа. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Talon Esports turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Liquid's turn to ban. Яа талуунаас. Кн1Fe Dazzle гэсэн бадрууд бамдагдсан. Team Liquid's turn Танго to орж ирэх гэдэг юм Esports turn to pick. Equity task орж ирсэн. За энэ ууг нь хэл сонин драфт хийж байгаа харагдаж байна ууг нь. Хоёр спорт харахад драфт бэлэнгатай юм шиг санагдаад. English class vocabulary. Kn1Fe. 5 Kn1Fe. seconds remaining. Okay. Talon Esports turn to pick. Талуунаас орж ирсэн хоёр дахь пикний үед орж ирсэн. Гурав дахь пикний үед. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Liquid's turn to pick. Ашиг орж ирсэн яанда. Чиний өсөдсөн шейк ч орж ирсэн. Талуунаас орж ирсэн. Энд гэдэг 4 шейкер 3-ын Phoenix байж бас болно. Авга 5 seconds Wrist remaining. back тар. Талар.
Тэгээ Liquid-ээс орж ирэх 3 дахь пик хэлбэрийг харцгаая guys. 6 минутны рүүнийг чинь. Team Liquid's turn to pick Luna. За Луна орж ирсэн. Task Luna-тэй. Игийн Луна орж ирсэн дээ. Яа. Авт вэ. Лунаг лент нь домини тим гэж байх уу? Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Юу нүгс юм бэ? Talon Esports turn to pick. Illusion нөха. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Даун Лунаг дийлэхгүй. Волон. Айгу. Crystal Carry-тэй тоглол. Игвээ guys. Ажитгэд иглээ. Лунагаас ер нь бол TP юм байна. Лунагийн өөдөөс. Match-up нь илүү. TP-ийн хувьд бол Reflection дараад өөрийнх нь хувилбараар өөрийнх нь өндөр айтемтай цогцолтод өөрийг нь болон багийнх нь хүмүүс 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Liquid's turn to ban. Team Liquid's turn to Esports turn to ban. Liquid-с Spirit Fango гэсэн батраад байна. За тий ялчгүй. Магадгүй. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Talon Esports turn to pick. Зя багуудын сүүлчийн пик. Зэрхэд болсон. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Liquid's turn to pick. Яа сүүлчийн пик талаас Deus гэсэн матер орж ийн. За энэ драфттай гоё болцсон. Яг л ярьж ирснээр 3-ын Phoenix-тэй байж болно гэж хэлсэн чи энэ удаа Bristol байхгүй 3. Тэгээ Ancient-ийн өдөөс тог Baker 4 маш их юм. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Амар burst game орно. Алан сүүлчийн пик Zeus-тэй гоё таалаг. Бидний сүүлчийн пикийг шагийн сонголт.
Хөрник. Байна. Заримдаа мьютлээд. Storm Choose Spirit. your hero. Хөтлас ликвидээс орж ирсэн. Storm Spirit. Тэр бол манай. Оогурын 2 дахь гейм. Эд геймер ликвид хожих боломжтой юу? Үгүй штэ. Ликвид ч юм болохоор early game-ийн stopper ялах боломжтой. Эд гейм гэх юм бол харин талуун ялчгаар харагдаад байна. Хоёр нь л үг юм байна. Сэтгэл. Зүрх сэтгэл нутаг бас үлддэг. Талон дээр орж ирээд. Well, it seems like they are the underdogs, but Southeast Asia has been there before. In fact, most of the time it feels like they are the underdogs. And they've managed to get an upset, 1 or 2 throughout TI history. There are some pretty well-known matches there. So maybe Talon can finally get a win over Liquid in the playoffs, Avery. You believer? Yeah. Yeah. I don't believe the thing is, I like start to believe in Talon once it gets deep enough in. Once that game starts to progress and I can kind of see it coming together, I'll start to believe. But damn, these games always just look so hard for them. Right? And this is another game where again танаас нь явуулдаг болох чиг чинь. Хэн дуугл. Late game team fights here. You're going to be a powerhouse if you get there. At the same time, Liquid, they have a lot to combat that team fight with this. Yeah. Since you were Q could kill no Boros. Nice. Team Yati. King өгч байж. Who can? Ик ялаад эхэлж. 30 seconds to battle. Фишер орж ирсэн. Боксыг гатцсан. Гардан дээрээс гараа явцсан. За боксич. Өнийг трикийг бололцтой. Зэ хэдэг үү? The battle begins. Дона толоолоо. Хоёулаа 4 айтемтай слоттой. Энэ хэлэл. Болон Луначин баатар нь тулж нөгөө үнэ тулгад гэдэг баатар бол. Ja. Warum? Welchen Plastik? Gut, Zeus. Ото. Би дөрүүлгэнэ. Тийшээ дээр тавраас орж ирсэн. Одоо гацгүй. Dire's courier has been killed.
Юусын last hit бол энд ажиг. Гэтэл дээр харин Zai Box-ийн 2 мили батар авсан. За Олли бол хангалттай прешэрлж. Арга. Энэ фишүрттэй аяг гой захалцсан юм байна. Хавар дээр нь тэргүүд ууг нь оруулж уулзуулах шаардлагатай. Чиж байгаа болов гэсэн чигүй байна. Давц дээр Авцын үед мэжиктэй. Цаадах. Radiant's middle tower is under attack. Ombre. Мэжик. Яахгүй мөхтлээ. Барай. Таталт дээр ancient depression. Энтрийгээ зовоод хойдлогоо кампиг бол. Weekend last hit-ний 12. Crystal Pack-ийн үед бол ялчгүй. Танки баатруудын үдээс луна гэдэг байна. Гэтэл ancient. Харин нөгөө талдаа Earthshaker гэсэн нэлээд тийм. Энд бол 3 level хүртлээ. Акшны чаддгүй баатрыг бол зүтэлд авцсан байгаа даа. Тэр зөвлөстөө маш тажгүй ласт иттэй. Ихэн ласт иттэй. A fitting bounty. А тийм биш миг гацар. За sorry. Янзлах. Я одоо гайгүй байх хэвээр хаа. Sorry тийм биш шүү. За Javz рингтэй нөгөө талаас Storm Spirit голоос Falcon Blade авч жагаад ерөнхийдөө бол өөрийнхөө энд зориулсан айтемуудыг хад үзээд байгаа. Одоо зүг. Sorry. TP-гийн last hit 20 байгаа ч гэсэн deny-ing юу вэ? 10 давцсан явж шít. Бүрээд. Амар их deny-тай. Битлиленийг ялсан гэлт буруутахгүй хаа. Игшин дарагдсан. Хоёр талын офлайнаар хоёулаа. Хоёр мили батгаар энэ. Голд Q-гийн гой тоглолт орж ирсэн. Бин дээрээсээ нэг килл Нишаг алснаар бол Батогийн. Хай. Тиби. Элгүүдээ. Түлцээ амьд түлцээ. Netport-ийн 1-р Zeus, 2-р Luna, 3-р Storm гэсэн байдалтай. Тийм 6 дахь хүн. Bottle refill. Oxy. Active refill чараа байж байгаа. Electric bolt гэсэн дээрээс Zeus-ийн damage бүр. Ааг болсон гиндэ. Техник хийсэн. Ancient-ийг бол дахиад авах.
Микотогийн дабл кил. Нишо ягт навъя. Манаг юм байна. Чек болоод чадахгүй юм байна. Халаан болоод юу. Тэр баасанда цай сэрлээ. Тэр Bounty. Яахлаар явдас. Тэр баасанд үдээд яг дуусчих хэвчтэй ч. Энд дотн дээрээс доотлол дээр лунаг алаад метатай TP бууж ирээд дийлэн дээр оролцохоос гадна доотлын таврыг фрешүүлнэ. Гой тоглолт. Талаа ер нь их гоё бол. Ер нь талаан болж бүтээд байна. Тэр 7-гийн вестмен гүйчихэд хувилбараараа динайтлаад амжичлаа. Ёо 23. Nice тоглолт. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower. Я 4-0 гэсэн хилний харьцаатай. 4-2 гэсэн хилний харьцаатай. Тоглолтын 8 дахь өнөд эхлэх гэж байгаа. Стакн дээр нь Phoenix очоод тоглолтыг бол гүйцэтгсэн. Имэд Q-гээ өвчихсэн. Хажуудалд нь ойрхон байгаа даа. Бокси орж ирээд үзэн гиндээ. Оли дээр эхлэх гээд байгаа. Яг үнэндээ Storm-ыг өөрийг нь алж болно. За нөгөө талаас Solar Guard нь орж ирсэн. Яа, Микотын гүйдэлд орсон доо. Үсрээд гараад явах гэж оролцсон ч гэсэн амжилтгүй. Нөгөө талаас Нишагаа алж болно. Ниша унсан, Javzin double kill. Javz орж ирээд дахиад заяыг алж болно. Javzin triple kill дуурах боломжтой. Агаж гүхээр лунаа орж ирэх гээд байгаа болохоор болж байгаа юм байна. Халаанд бол нилийн дайч юу? Игэж явдггүй байгаа шүү. Эртгэн л харин штэ. Заа. Игэж явдггүй. Их тарих нь зөв шүү. English class vocabulary. Kn1Fe. Юу вэ? Power нь юу гарцсан юм? Нэрээ тийш би ч power нь харж ирсэн шин. Power нь сая юу гарч вэ? Double damage. Яа, би ч бас. Got it. Зүрээр мэргэл. Thanks вара. Кн1Fe гэсэн килний харьцаатай. Kn1Fe-ны илүүтэй талооны тог. 8-ыг аркан гарсан. Radiant's bottom tower is under attack. Энэ стакийг зүгээр өгөхгүй юм байна. Хатирэл контестлаад байна. Бокси шаардан дээрээс сая маш гоё тоглолтыг үзтгээд авцаас бол өөрийгөө Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Radiant's bottom tower is under attack. Ники ороод ирсэн. Никийг юу гэсэн юм? Баатрих нь баруун дахь потенциал арай л өнгөрсөн. Storm дараагийн альмараа Kai авах гэж. Ancient game гоо болсон гэдэг. Бидний хувьд бол сайн мэдээ. Үгүй Ancient гэлэхгүй. Boxy ч гэсэн. Game гоо. Йоо за sorry. Jumps дээр орж ирээд болчихлоо. Blown away.
Жавцыг 4 батар авчихсан. Radiant's middle tower is under attack. Дээдлж очоод дээдл дээр бас акшн их боломжтой Is under attack. 4-6 гэсэн гээл. За та. Юугийн нэтворк 2600 голтой гэж бодсон. Гол блинктэй болох гэж байгаа юм байна да. Dire's top tower is under attack. Ice Blast-тай ерөнхийдөө бол акшн хийх гэдэг үлээгээд байгаа. Дээшээ Ice Blast явцсан байгаад байгаа да. Юсиг осоо яг Clarity дарахт нь. Инсэний зүгээр өгөхгүй тэтлээд авч ийн. Арууэрийн power-ын дээдэл дээр гарч ирсэн. Haste гарч ирснийг нь бол Use-тэй өгөх гээд байгаа. Оли авчлаа. Унагийн attack range уг нэлээ ойрхон. Ойртолчиж. Хөөсөн бахта. Dire's top tower is Солоны хувьд сайн мэдээ гэх юм бол Лунагийн нэтворктэй ойролцоо нэтворктой. Би бол хоёрч явж байгаа. Бол маш сайн мэдээ. Юугээс блинк гарч ирэхэд 200 голдтой. Голын вэвийг нэг 2 аваад л болчихороо. За юу блэд мэлиг авсан. Дараагийн айтем сөүлрийн хойноос нь зөө авна гэсэн бодолтой. Хам гурвалжингаа фармчаад дараагийнхаа фармыг хүлээгээ зогсож шээ. Дараагийн айтем сонголтоор агним шаар авна гэсэн бодолтой болж байгаа юм. Radiant are scanning. Зэний боксын хүртэл тоглох газар бол байгаад байна. Иксас 29. Гэтэ лунаад Фишер хоос орж ирсэн. За гэтээ Экондерээс бол дуусчих гэж байгаа юм байна. Яг нэг түрүү доотлол дээр Жавцыг алсан. Хоёр талдаа пик оффод. 14-ийн Вистен дээр нийш аваад. Тасаасаа 2 Вистен авчлаа ликвидийнхэн. Dire's bottom tower is under attack. Алын таврыг хүчлээд авч. Хайваж Сандер хийсэн. За юухэд өгч ин доо. Гэсэн ямар гой тоглолт юм бэ? Сайваж нөө болон дээрээс нэг хайд степ хийж хагаад гараж явах гэж оролцсон амжилтгүй болсон. Түрүү боксинг дэс өгч байгаа хилэг инкат тааж. Хоёр вистма алдсныг л тооцол. Холооны хөдөлгөөнүүд маш амжилттай болж байгаа. Харин нэтворкийн нэг рүү унаа ороод ирсэн байна. 8035 голтой. Тэгээ Лунагийн хувьд л нэтворк холдог байгаа болохоор гүйл байгаа. Электрик болт экстрээс оолыг барьж яваад оол явуулсан баха. Ice Blast-ын дээрээс ямар ч сонголтгүй унж байгаа. Keros Dive-ын дээрээс холдсон ч гэсэн Insignia-гийн дэмэж хилийг дуусгаснаар 7-9 боллоо. Head Smoke-лсэн. 3 smoke. Доотлолт нь хүү явж байгаа. Окей задлсан. Тийш гараад ирсэн. Эцгөө байхгүй. Гол хөрөн дээр очсон. Энэгээр Bristol back унах магадaltaй. Яа, сая гэхдээ Blink-т ч амжихгүй юу тий? Сая. Бат амжин штэ юу вэ? Тэр Blink-т л да. Саяны 2 кил. Нэлээд том кил болчихлоо.
За, баатруудын ультимейт скиллнүүд бүгд бэлэн болсон. Энэс хөдөлгөөн их боломжтой. Дэг бэлэн эко дэж. Артд нь Bristol Factor л орж ирэхэд энэ Bristol Factor ихэлсэн. Ice-лаас орж ирсэн. Bristol Factor шууд хэмж байгаа. Би бууж ирсэн. Отлын лэнийг бол фарм. Тэрөө бид нар орж ирэх юм бол хажуу талд нь смоклцсан баатрууд. Бохилингтэй болсноор ер нь маш их юм. Хэд орсон. За бохиг эхлээд олж байгаа. Нөгөө талаас эншинтийг бас алах боломжтой. Яа, эншинт TP аваад хийчлээ. Уг нь бол CT-ний айтем байхгүй зугтаах боломжгүй батар. Нэг нь хөөцсөн бол бас Dire's middle tower is under attack. Явцал энэ гейм дээр жоохон тохгүй байгаад нь. Бусдаар бол кород нь айгүй дажгүй байна. 23-ын сайваж хүмүүс тий. Айслаас кастлсан байгаа. Йоо, энэ жамп. Өнглж ийна. Пратийн бүр яг л таргет нь алчаад байна. Radiant's middle tower is under attack. Dire are scanning. Dire's top tower is under attack. Тэгвэл хөдөлгөөн мөр идээд байна. Талааных юм хийж амжихгүй. Өрөн 3-ын фарм өгнө. Хэн дажгүй. Натай адилхан фармтай нэг гэдэг. Би гэвд хамаагүй илүү явж ийн гэсэн үг. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Танаагийн өдөө шаардтай. Зэвс үлтий дарснаа. Рушаны мэдээлэл авсан. Гоё доо, саяны үлтэл маш тэж. Түрүү доотлол дээр эншинтийг алах боломжтой. Эншинтийг ямар ч ганцгүй ална гэсэн микото. Рушан дээр контест биш. Доотлын 5-2 дээр цохих хийж байгаа юм байна. Гүйдийнхээ роогоос гарцсан. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under ямар утгагүй фарм гэх. Матай адилхан фармдаг. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Stupendous! Ахир болсноор терминатор. Терминатор. Бас луна сторм. Оклцсангүй. Radiant's bottom tower is under attack. Хартан кьюдэр Эйкер бүр маш гоё гэнтэй болчихсон. Radiant are Данж scanning. фармтай. Dire's middle tower is under attack. Dire are scanning. Spring pop! Bounty. Squad rate дарж. Хэлхийг авсан. Болцсон байгаа болохоор Шон бол доошоо ирсэн.
Талооныхаа авах магадлал хамаагүй өндөр. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Утгагүй фарм чинь хөө. Хорстой болчлаа юм шиг. Кристлээс 1000 голдны доор. Жав загнивтэй болсноор фарм спид нь бол хамаагүй хутан болчих. Dire's top tower is under attack. Яцаалыг одоо 11 гэсэн. За тэг явж байна. Моклхон дээр. Radiant are Ро орохт мэдчихлээ. Ро яг ороод шууд скамтах юм. Айсласт ирж байгаа хөөй. Бласт орж ирлээ. Гурав баатар дээр ямар амар бласт сторм өсөрч болно. Зевс дээр ороод ирсэн. What the fuck? Йоо, мөнгөж байгаа юм бэ? Стормыг мэдсэн. Зевс байго. Скатитэй зөхөх гээд байгаа. Метад арсан мэдээлэл бол авцсан байгаа даа. Фиш үрцэн. Харагдаа оноогүй юм байна. Аа эндээс гараад явах гэж байгаа. Aftershock-ны дэмэжийг үзүүлсэн дахиад. Эс маклчлаа зүв. Өндөгтэй, экотой. Нийт харагдаа бол шууд усгаж болно. Дормыг харсан да. Би шүрэн дээрээсээ Ancient-ийг ихлэ авчий гэж байна. Priest back-тай Ancient-ийг үлдээж байгаа юм байна. Маш гоё сонголт 23-ыг алсан. 23-ийн 1 kill. Үргэлжлээд Rotor бол хүчээр дуудаж болно одоо. Ice Blast байхгүй. Rotor орсон. Зевсээр барьцлаад авч. Бод авч байгаа мэдээлэл авчлаа сая. Энэ дээрээсээ. Таскийг барьсан. Таскиндээс нөө болт. Амрын дээрээсээ тийг юм байна. Тийг нь уул явж. Тэр өндрийнхөө уралжингийнхаа өндрийн клифний баартыг бол мэдээлэл нь багцсан байх хэрэгтэй. Юу ч. Dire's middle tower is under attack. Клит гараад байна. Талгүй юм. Radiant's middle tower is under attack. Тесттэй болохоор айхгүй гэдэг нь уг нь бол айх хэвээр. Хейтер гэдэг бол айсан. Аа. Цэний эндээс бол. Болж бүтээд энэ талаанаас. Яа тэр ардлын тэрийн гурвалжингийн өндрийн вартыг цэцэхгүй бол амар хийм фогдөг варт байгаа. Dire's top tower is under attack. Эдлийн тавар хоёрыг л унаа згсэн бол доотлын тавар хоёрыг өрүүлээд 3 авчиж. Дэвс дагдтаа шалах баха тэр варт. Алсан. Хамгийн чухал вартаа устгачлаа. Самаас. Модны наанцаа зөрцөө. Яа ямар азтай хог вэ? Микото. Ачууд нь хүн байсан харсан. Имбос бэлэн. Фишер орж ирсэн. Aftershock-ны стан дээрээсээ snowball гэж үзнэ.
Snowball-ноос гарч ирэхдээ шууд нимбус нь станд. Тиймээс бол явц юм хийл болж байгаа юм. Лунагийн дараагийн айтмны Монголд илрээж. Radiant's top tower is under attack. Bright and breezy. Эдлийн хорог эцтэй байгаа тайминг дээр авчлаа. Үргэлжлээ тэр хоёр луу. Бүр цаашлаад Beast Mig-ийг авна гэсэн зорилготой тоглолтыг үздэг гэж байгаа. Дөрөв доотлол дээр Equit авар хоёр дээр тоглолтыг үздэг нь. Shaker төрүүлж бooгаад энд акшн хийж болно бас. Radiant's top tower has fallen. Тэгвэл дээдл дээр нь дуудаж болно бас. Дуудах нь дээ 23. Тоо цохиод эхэлсэн 23. За хойлбрууд нь үнэхээр өндөр. Өө мета давцсан. Энэ дээдлийн тавар унсан баха. Рэнжтийн авж байгаа. Хурж ирэхээс үл сонголт хүн. Авийн даруулсан. Буцахгүй эндээс буцахгүй. Бүх юм байгаа. Рэнжтэй юу ч гэсэн авсан. Дунаа ардлаас нь Бейкрэс нь л эхлэх гээд хайгаад байна да. Дунаа ярьж байгаа Storm Spirit орж ирсэн Q бэлэгтэй гараа явсан голд нь орж ирсэн Fisher хийсэн боловч оногчгүй. За бүгд ихтэй аваараад явсан. Ice-ласт нь хүн ороогүй Лунааг зохиод алдсан 23 амар тоглол. Ардл дээр тэгтээ зиусгүй байгаа юм байна. Энд Echo орж ирсэн Q-гийн за өгөхөд өгсөн. Нөгөө талаас ууг нь манаагүй Storm байгаад байгаа. Тэгээ 23 эндээс зугатахгүй бол болохгүй гэсэн мэдрэмжийг аваад эхэлсэн байгаад байгаа. H6 Fire болж байгаа юм байна. Бокси орж ирээд алчж байгаа юм байна. Snowball дээрээс Сандра орж ирсэн гоё тоглолт. За гэхдээ барахгүй байгаад энэ Жавзаа өсрэлт байна уу? Яна H BKB-гээ дарсан. BKB-тэй зодтолтож байгаа. Типон. За дөрвийн голд. Файктэй Colt Fit-энд орчлоо. Йоо, бокси бүр холиод ажиллаад энэ. Гүт сайхан. Яаж ийсэн? Яалгуулчлаа. Яа, саяных ямар тэнэг байлдаа болч. Бибидээ хүн барьж өгч чадахгүй байгаа. Икото дараагийн айтмын сонголтоор энэ диск авах гэж байгаа. Тэр нь зүг баха. Stupendous. Ийшээ бүр нэлээд гоё гэмтэй болчихлоо. Shaker бие нь уухгүй болохгүй. Сая Storm BKB-гээ дараад шууд Shaker-ыг хамгийн ихний дараагд болгочлаа. Shaker өгөхөөс өмнө юу ч гэсэн Echo байж. Смоклж жагаад Vision дээрээсээ өөрсдөө хэлсэн. Тавцсан даа. Яа Storm X-тэй болчихсон. Нэмээд Лунагийн дэмэж гэсэн үнэхээр өндөр. Шууд смоклсон зөвөө талуу маш зөв. Яг алдахгүй смоклаад өөрөөсөө акшныг эхлүүлэх хэрэгтэй байгаа би гэртээ баг.
Үгүй смок гэсэн мэдээл. I've been wanting this. Dire are Хост scanning. гаргаснаар мэдээллийг нь бол авчиж байгаа. Dire's top tower is under attack. Hey Storm BKB дараа Shaker-ээс эхэлчихлээ. Тэгэл ерөөсөө Shaker байхгүй бол талаанд стан байхгүй болохоор цэвэрхэн кайталж чинь. Radiant's middle tower is under attack. Over here now. Зэн акшн болсон. Shaker-ээс дахиад эхэлчихлээ. Өндөг задлсан. Хажууд нь өндгөлсөн. Загтаа хамаа байхгүй Storm Spirit бол цогтаар заыг хөөх боломжтой жав удаашруулсан. За эндээс бол үхэн тодорхой болж байгаа. The essence cannot be destroyed. Бөх бүр ямар сайн дөө. Сэня. Илимэр дарнаа. Эмэс доронд өгсөн. Radiant are Шамбал scanning. төрсөн, доотлол дээр төрсөн байгаа. Скантахт нь бол роо ороогүй. Яг скан доосод роо орсон үг нь. Тэр роогоо цавихгүй байгаад нь би ирээгүй. Роо орсон. Үд ирж байгаа бас. Dire are scanning. Гандад боломжтой. Гандад мэдсэн. Смоклцсан байгаад. Зүрөө смоклцсан. Хоёр талаасаа смок задарсан. Луна хараагүй Storm Spirit орж ирсэн. Жавцаас эхэлсэн BKB-гээд арцсан. Гой тоглолт Echo-га ашигласан. За эндээс төрхөн зур кайтлах хэвээр Ice Blast тодорцсон. Нөгөө талаас Solar Guard нь орж ирж байгаа. Q галах боломжтой гэж бодсон. Нөгөө талаас Q. Хоёр цоход алчлаа. За Star Breaker дээрээс өндөгч задлж амжихгүй хүчлээ. Энэ дээр гараад ирсэн. Буугаад ирсэн. За дөрүүлээд боксыг авч болох. Боксыг бол арай дэмглээ. Хоёр талтай 30 секундын цогц гарч ирж байна. Юус гол дээр типидээд дээдлийн павер нь болохоор Kn1Fe рүүнийг бол өөртөө авч байгаа. Ямар хөндөг юм бэ? Дээшиг очихт нь шууд дээдэл дээр нь үзье гэж байна. Талаанаас маш гой сонголтоо. Жавц энд Сеняг барьсан. Сеня. Ямар гой цацардаг юм бэ бүр. Сеня байхгүй 40 секунд. Шууд роо загч болно. Хөрөө араас гэсэн хэлгээ хайцаатай. Өглөлтийн 35 дахь минут явж. Шууд роо орж болохоор байгаад их үг нь. Эшэнт байхгүй. Секунд. Үгүй ээ. Хүлээж байгаа эшэнтийг төрсөн ч орох гэдэг нүг үгүй л. Би бол доошоо гейтэлсэн. Бардн дээрээс мэдээлэл авав. Хөлбөрөөдөө үлдээгээд буцаад явсан. Эшэнтэй Ice Blast ирж байгаа дээдэл дээр. Дооли орсон. Өөрхөн болоораагүй. Олигаар авсан. Таанага мэдээллийг нь л авчихлаа. Роо орж болно бласт байхгүй. Роо орсон зөвдөө. Хөдөл бэлэн байдалтай байгаа үг нь.
Вьюс бүр гэртээ байгаад байгаа. Dyer's Артлаас нь turret дахиад has нь been алсан. killed. Өнөөс нь ирж байгаа мэдээлэл авсан да. Авсан. Үхэм авсан. PKB-г дарж байгаа хүртэл авчлаа. Storm Spirit орж ирсэн тэндээс өндгөлж чадах хэрэгтэй байгаа тийм. Өндөг дарах хэрэгтэй. Өндгөө дарцсан. Өндгөө дарцсан. Маш гоё тоглолт. Унааг алж чадсангүй TP-г алдчихлаа. Өндгөө алдчихлаа. Оо юу вэ? Тэндээс жав зэвгүй байдалд орсон. TP унтсан. За. Гото гэдгсэн. Яаж вэ? Эцээ яагаад жав цацсан бол бас. Oh no. Икигийн дэмэж юу гэдэг дэмэж юу сая? Breaker-ийн дэмэж бүрээ. Яг үнэ. Dyer's top tower is under attack. Objective зөх тал дээр бол liquid их. Шурдаа. Structures are fortified. Dyer's top tower. Дээдлэр нь цөмлөхөн дээ. Дээдл бол олцсон. Dyer's top barracks are under attack. Game hard болсон доо. Алаач нэг амар comeback хийдэг эндээс comeback байна гэж байх уу? Үдээ. 3 талаа алдах юм байна. Ой. Бууж ирж байгаа. Би бууж ирж байгаа. Reflection дарсан. Микийг өөрөөр нь зодуулж байгаа өөрийг нь. PKB дараа TP out хийж байгаа энийг зогсоолт байна уу? Байхгүй мүү? Яа, зэ. Мега крипс болсон. Кью бүр дандаа айл нь ихлүүлээд их юм. Фейкер ихлүүлж болохгүй л үү гэдэг. Я шарттай болчихлоо. Тэсэм юг өгөж. Ихтэй талсан боксыг энэ диск нь бот. Radiant are scanning. Shopify-го аймэтгэхгүй ш. Dyer are scanning. Мегагас comeback байна уу? Breaker-ийн damage амар өндөр байна. Octranтэй байгаад ядчих заа. Illusion. Талан бүр яг л Даяас травматай болж байгаа баха. Got it. Ай гэдэг хүн бол толооныг бол үнэхээр л хэмжих юм аа. Юу вэ? Ча, ботлтой орох хэлсэн. Эдний харьцаа 26-аар байна шүү дээ. Kn1Fe лид бол бэлгэлж байна. Fight me, cowards. Хөрөнгөрөө. Би тэр сийл рүү ээж авч.
Аюу доотлол дээр жав зунаад ирсэн. Явзыг өгөхийг ч одоо бид нар ч ансаараа л харж байна лөө. Ихэр итлүүлэх гэж орсон. BKB-гээ дарчлаа. Мета дарсан. Ice Blast-д ороод ирлээ 23. Шаарданд хашигцсан Kn1Fe. Яа, ямар хэцүү байна гэж та. Смоклсан. Нэгийг ч хамаагүй экот марах юм. Экот бол шууд үхэндээ өгнө. Экотсон дараг. Invisibility. Dire's middle tower is under attack. Смоклын дээрээс хүн бод барьж авч байна. Storm болсон. Ice Blast-ийн 2 тэр бүр амар ороод ирлээ. Patrick Gordon орж ирж байгаа 23 шүт гээд үчиж. Buyback юм биш. Өө дууссан. Даа. Tips үсэ. Team Liquid victory. Momentum being built up from Talon in this series felt very slow, very clunky, and you got to feel for the supports in this game too, right? Nisha just had their number the entire time. Zai guaranteed to get on that back line the second he finds anybody. You're just playing all these fights 3v4, 3v5. And if you can't win the man fight with your Terrorblade in the 3v4, 3v5 situations, there's not much to fall back on here. Yeah, you're right. I mean, looking back at this, even at the times that Talon, okay, they got their Roshan fight. Okay, good for them. They get an Aegis. So Liquid үнэхээр л дийлчих байна. Ямар амар. It just they were never actually able to get a sizable net worth. No, they're never leading always the game. even. Yeah. Which tells me Liquid they're just playing the map better, and a lot of that was hunting jabs. Yeah. Like what did jabs have to do in this game other than just sit there and take the pain? It was pretty much 23 Savage and Makoto against the world because the two supports couldn't play the game because of Nisha, and the rest of the Team Liquid made sure the jabs couldn't do anything either. So that's the downside sometimes of these static heroes. Like Zeus, he can play aggressive. You get like really fast Phylactery, Kai or something, you're running into them and taking these fights, and you have a lot more stuns to play off of. Нэг цуврал. He can kind of do that with the poke game, but it's not as reliable lockdown-wise in the early game. Nisha just gets to run away with it, despite Makoto having a stronger early game with the support rotations. Like the concepts from Talon were good in those first 10 minutes. It just doesn't translate into anything here. Well, moving forward, I mean, Team Liquid, they definitely built. They've been doing pretty well this entire season. Yeah, I mean, they got a lot of seconds. Yeah, they did, and they did pretty well in this group stage. Now they get into the playoffs. They're 2-0 against Talon. That has got to be feeling pretty good. But next opponent's going to be rough one. Team Liquid, they're going to have to be thinking about that. Our panel is definitely going to be breaking that down. Liquid's road ahead as well as Talon's road to the lower bracket. We can talk more about this 2-0 that Liquid were able to secure for themselves a dominant fashion. Hearts are definitely broken in SEA for Talon. It's not over yet. They do have that lower bracket to run through, but to see that history repeat themselves again, you can see 23 Savage definitely wearing his heart on his sleeve for this one. So heart goes out to him, but it was still a great display. There's still a road ahead of them, but Team Liquid were just better on the day here, securing themselves top 6. They're going to be playing next weekend at the main stage, so a big congratulations to them. And in this game too, let's break down why the Bristle didn't have an impact like any other Bristleback we've seen so far.
They focused so much to stop him here, actually. Like, Nisha was AA, they were just like, and the task as well, they were just constantly focusing him just to not give him this Aghanim's timing. And I think he got like Aghanim's around like 20 minutes, which was like super late for Bristolbeck. And for some reason, Talon did not want to like protect the Bristol. They were focusing on the mid lane and trying to get the Zeus better game. Yeah, and on top of that, I feel like, first of all, commendable start from Talon. I think how they gave Makoto entry to the game on his Zeus, the support rotations, but then you could see just the discipline from Liquid, utilizing the Storm to keep finding the pickoffs. Dawn then Solar Guardian on top of that. There's so many elements to just, you're out of position, we're going to pick you up and kill you. And then the clutch play from Mickey at the very end, using the shard. Okay, let's say it's clutch, but he pressed the glaives. But still, the glaives with the damage reduction outside the rush pit, kind of 2v1ing the other cores, killing them off. Like, that could have again been a moment where Talon, kill off Luna. Oh wait, the game's in their favor. But Mickey consistently has these moments where he just pops off and just 1v2s the enemy cores. I love the Storm Dawnbreaker combination. Yeah. I think it's one of the strongest one in the game, actually. It's like, it's so easy to play. We used to do it in the Team Secret as well in the TI. It was like so easy. As soon as we got this combination, I felt like the game was pretty easy for us. Yeah. Yeah, there was like when so Talon had that one time where they're like, okay, we're gonna go high ground with this Aegis on TB, we're gonna force it, and they did, and they got the range racks. But then as they're going back, it's like it didn't even matter that they messed up their combination. Like, they zipped in. I think they didn't manage to catch the Phoenix. Also, this was ridiculous. I can't believe Okay, why does he not die? Because Scotty doesn't piss BKB, so he's just able to Satanic and just completely heal. Yeah, I mean, I was surprised that Luna can mid-fight 2 cores right like that. Yeah, the shard is insane. It's super dumb. But, sorry, I just, them pushing that high ground, them being able to go on the back lines and the Storm, like they kill off like the Earthshaker, they kill off the Zeus, and then it's easy for all the heroes to kind of come together and then focus down the TB. They're just so susceptible to this jump. I don't know how they're meant to play fights, and they don't really. Well, that was the tough thing. We heard Cap kind of talking about, Earthshaker needed to be able to do the initiation, needed to be able to jump into it, but every time he was in a position to want to try and engage, be that initiation for Talon, Storm Spirit straight onto you. The Dawnbreaker ult followed up, and it's just like, okay, now we have to be in defensive mode. We have to be reactive, and unfortunately, that does result in the 2-0 for Talon. Yeah, it's like one team has a Shaker, and then the other team has the Dawn, the Storm, the Tusk, like multiple points of we can find and kill you. And then poor old, Q by himself, like, guys, I can do it by myself. It's a lot of pressure on one player, one hero, and like you can't expect a Shaker every time, especially when Shaker, he kind of wants to be part of the secondary fight where someone else does something, and then he's like, here's my slam, here's my fissure. He wants to drag the fight out a little bit. So yeah, Liquid just showcasing some good pace. Yeah, they are, and we're going to get to hear from them with a quick 2-0. We're going to head down to Pyrian, who is joined by Blitz. Yeah, thanks, Nat. I am here with Blitz. Blitz, my boy, can you believe we're at work right now, technically? It's unreal, honestly. I feel I'm kind of just out of it right now. It's hard to describe the emotions that are going through my brain right now. Well, we heard a little clip in the audio there from the teams. Mickey, you're so good from Insania. What is the mood like in the camp? Are you guys all just loving it? Yeah, I mean, I think that a lot of Dota players hate life, and it's reflected in the things that they say and the way that they feel. But I think my team enjoys every win, and it's important that they appreciate these moments because you never really know when your last big match is. One day you're on top of the world, you're not. So for me, it's important that the guys always have fun and recognize this is such an opportunity. Well, an opportunity indeed. That's you guys into the top 6. That means you're going to face Spirit. Are you excited for that matchup? It's going to be a pretty close one. Yeah, I mean, I think that Spirit is probably the best team in the world, and I think we are as well. And if you aspire to be the best, then you have to play the best. And if you're afraid of bracket luck or anything like that, then you're a shit team. So, if Spirit's as good as they think they are, then they'll beat us, and maybe we'll meet them again. But if they're not, we'll smash and cruise our way to the top 3. Nice. I think you guys have a lot of support here in the crowd. Can we get a cheer from the Liquid fans in the crowd here, if there are any, please? Well, best of luck in the next series. We can't wait to see more of you guys. Shout out to my mom. She's in the audience. It's her first time watching us play. It's really exciting. Thank you. Shout out to Blitz's mom. And back to you, Nat. Take it easy. That was such a wholesome interview. Shout out to Blitz's mom from the panel here as well. I love to hear it. Blitz is very much about, this mentality for the team. You've got to be able to take everything in your stride. The wins, the losses for them. They got 3rd last year, securing top 6 again this year. I mean, it's kind of only up for Liquid. It's only up until only up. It's 3rd to 6 until they get to 2nd. Yeah, they're gonna hit 2nd. If they get 1st, then it's up. Okay. They won't do that though.
the only other concerning thing about what Blitz said is, we all hate life as Dota players. That's not true. There's so much to enjoy. The game's obviously very enjoyable. This panel has been very enjoyable. But about TI, the road to the international, one other thing that I do love and get enjoyment from is the short film contest. So let's have a bit of a look at that. Дараагийн тоглолт одоо шууд эхлэнэ. Dire's middle barracks has fallen. The Radiant now have mega creeps.
every year the short film contest gets better and better. I can't wait to see the remaining 7 videos we'll see this weekend. This is only the first 3 of 10 I will show to you. And of course, there's been a shift in the panel, ladies and gentlemen. Good afternoon. I'm here to take you through the second half of the day. My name's Shiver, but my panelists are the real stars of my show. Fear, good afternoon. How you doing? Good, amazing to be here. TI is my favorite time of the year, so it is lovely to be back. Yeah, Effie on the panel, and the main crowd being English. For you also very lovely experience. Yeah, and it's my first TI in front of an audience, so the energy has been amazing so far, and I just can't wait to see how it's going to get even better as the games progress. Yeah, the TI energy, I think that is something very magical, Lacoste. Yeah, definitely is. This feels, you know, for our Dota community, this is like Christmas before Christmas, pretty much. It really, really is. And speaking of Christmas, I want to talk about our upcoming series, because we've had amazing series here in the upper bracket here of the Road to the International. And I want to talk about our upcoming series, LGD Gaming versus 9Pandas. And to basically showcase this series, we really, really wanted to just dive straight in and talk about the mid matchup, because I feel, Effie, this mid matchup is the story of this game, of this series. Well, I mean, when you look at 9Pandas, you have to talk about Kiyotaka. He is their star player. He is their win condition. He is explosive in a way that we've seen before coming out of Nothing to Say from LGD. I mean, this version of Nothing to Say is more stable, has been around the block, is experienced, but back when he got scouted for a similar playstyle to Kiyotaka, for flashiness, for that Tinker performance, you know? So watching these two go up against each other is going to be really interesting, because it feels like old NTS versus the new EEU version of NTS. Yeah? Yeah, for sure. And I think both the dynamic of these mids, it has something to do with their carry players as well. I think you'll see a lot of Ramsey's hero pool. He's playing a lot but when he needs to do that for Kiyotaka, because he just plays more Tinkers, as we mentioned before, and NTS is the opposite. He has to be more active on the map to make space for Shiro, so he can play some cooler heroes on the map. So it's very interesting how both of them are just kind of like adapting to the playstyles of the teams. Yeah, and we have, of course, Kiyotaka here for his first international appearance, Road to the International, and for Nothing to Say, it's been his third. So we have, I feel like we're kind of seeing Lacoste, maybe a glimpse into the future of Kiyotaka here. Yeah, pretty much. I think when we talk about Eastern European Dota, the most improved players of the year, that's definitely Laurel and that's definitely Kiyotaka, because he's been popping off. Like this guy, they produce like so many great players. Kiyotaka definitely one of them. Like his playstyle is like very aggressive, just how you would expect it to be. Not what you would expect it to be. I think it is important to note that on the stage that we'll have the players here, 6 players will be here for their first time. As first, like even for LGD Gaming, of course, a staple name. But 3 of the players haven't shown their face yet at any international in the past. So this is big for them, especially considering there are not that many first-timers left here at the international. 17 first-timers, 6 are going to be on that stage. And when I say on that stage, they're not there quite yet. So we're going to get that done. We're going to get on stage. First up, 9Pandas. Joining us on the stage, we got Ramses, Kiyotaka, Miero, Antares, Solo, and their coach, DM. 3 first-timers and 2 absolute veterans in Ramses and Solo. We'll see if they can lead the boys to victory, but their opponents, very strong as well. Let's welcome LGD Gaming.
something to say, Neo Planet, why, and Xiao8, but the cheer sphere, they're loud. They are loud, and that's what we love to see at TI. We want to see the hype. We want to hear the crowd going loud for the teams that they're supporting, and we're getting it. Dude, LGD fans are so passionate, and not just LGD, Chinese fans in general. I saw people downstairs walking around with huge Azure Ray banners, smiling these big smiles on their faces, and to have a dedicated fan base like this at a stage like TI is just going to make a team stronger. Yeah, I mean, the fans need to go wild because this is the only time that China had only 2 teams at TI. So they need to be loud, and they're really stepping it up. And LGD, whenever you watch their games, they've been like consistently good. They've been consistently placed well at TI, and also like some of the games that they produce, they're always hype. Yeah, and let's talk about the year that these 2 teams have had as well, because LGD Gaming, Lacoste, it was a rough year. Well, it definitely was. I mean, the way it started for them, like, there were some big shoes to fill. You know, we're talking about Fate Beyond, Ame, Jinkyu. They needed to bring in new blood, and these are basically, you know, one of the best players in China for a good reason. Things were not working out. The DPC won. They played with Zhang Yu, Zeal later on. It seems like that they were lacking this versatility coming from the offlane, because if you're playing for LGD Gaming, you need to be versatile. And when we speak about them, like, this is how Neo sneaked into the team, because Xiao8, he's going to dictate the tempo, how the game's going to be played. He's going to be picking heroes. You better be ready to play those heroes when he picks it. Yeah, but Neo really feels like he was that missing piece for LGD. The second he joined that team, and they looked so shaky trying in these offlaners, trying to find somebody who can play the way Faith Beyond did, it couldn't quite work for them, and they were consistently placing so low. But after Neo joined, they got 3rd place at the Dream League right after, and they got, I think, 5th and 6th later on, which isn't the kind of result you would want to see from them. But if you compare that 5th, 6th placement to the 9th and 12th they were getting before that, it just seems like they're on the up and up, and they looked incredible during group stages. Yeah, they need to reach their final form. Yeah, and I was going to say one last thing about LGD and why they've been so consistently good. I have to look at Xiao8, and like every single LGD draft I look at, it's just so complete. It has everything. I don't think they've ever got outpicked in their life. Maybe they might play not so well sometimes, but their drafts always look so good, and that's why LGD is such a good team. Yeah, and then on the flip side, we got 9Pandas. They had a little bit of a rocky year as well, mostly also switching organizations. Of course, that comes with probably a little bit of stress for the players as well, I can only imagine. But this team, there's a couple of players there, Fear, coming out of seemingly nowhere. They are. Honestly, one of them was Ramses for me, because they came from Hellraisers. Yeah, and then Ramses joined the team with Solo again. I didn't expect that, so that was like the biggest shock for me. But yeah, they definitely have some newer players as well on the squad, like Miro. He came up recently as well. I haven't seen too much of his performances. Everyone talks about the squad. Of course, Ramses and Solo come up, but Ramses definitely, or Miro definitely one of those players in Kiyotaka. Great additions to the team. And Antares, of course, right? I feel like Antares, as a player in 9Pandas, does so much for them by way of opening up the draft. I mean, this is one of the only teams that consistently opens Skywrath Mage. How often do we see that? Not often, but this Antares guy is just a specialty player. He was the person who brought techies into the meta. He was one who ruined our pubs and our competitive Dota for so long. And having a player like that from the position 4 that you can build around in your draft simplifies so much of it. Yeah, when we talk about 9Pandas, we have to mention that we have the oldest competing player ever, by the way, ever at any international throughout any of the years. Solo is 33 years old, which is the oldest player to have ever graced, in this case, the road to the international. But it is amazing, and on top of that, he is paired up with Kiyotaka, the youngest player. Exactly. I mean, we've seen throughout like Dota history that some of the most successful teams are always going to be like this mix of the new blood and the old guard. Like these puppies, these Kurokis, you know, they're going to be leading the team their own way. Solo is pretty much doing the same thing for a good reason. You know, there was a period of time where like the results were lacking after like VP disbanded, and then they started to pick it up again. You know, that he is one of the best captains in the world for a good reason. Yeah, and he serves as a bit of a father figure to him, a mentor, which is something